Malinoto mai le company le City Car wa tu sitasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti tadia foi la tu fa le tonu tongi e talafu mo tatu cashback ama tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala fe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera all wa tasi o walu fitu lua pe amana mia se tawa le fo molo ainga i le tau malulu citycars.nz Taraflava o David Tua le nei olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
o lo leo leo mamoe o ia, e le se mea o te mativai. Na te awea o le mea e iei le wa mua o te otoai. Na te taitai a te au tafutafa o vai e tafe le mu. Na te whaafosia mai lo wanganga. Na te taitai a te au i ala o le ameo tonu o na olona suafa. E moni e muli mai a te au le anga le leima le lofa ia se uma o lo wala. O te nofo fo i le fale o le li i aso e te le lava. Fifi o mātou loto nei tae hao e amata le aso fau e le langi ina ma le pese ina o vi inga lo mātou tua. A wā o lele ua tele fo i tala i manu ai titi mala. Ina ua po ele mātou whaalongo ua pepese ma tala noa manu nga ngana le tae hao. A tono whainia lātou vi inga i ha te oe. Ua maua fo ele mātou wa ai ua tawhata o le tae hao. O le aso fōua o mai. O au ia whaamurianga o mātou patpatia wa mātou whaaftaia le nei tae hao lo mātou tua. Ia vi ia oe le nei tae hao fau. Mātou wifo ma vi ia te oe, tau tau lo siri ese ma mātou whaapeatu e pa ia lava oe le atua ma malu. O le atua ma mana oe, o le atua e pule hao e mea malawa. Le aise tasi e tusa ma oe. Tupu oe o tupu e soifua ma le mawau e o le whaamawau. O le atua oe la e le vi ingo le mamalu o le atua oe pulu le mātanga o fie. Whaaftaila o mea nofa tamaha o mātou maua. Le nei tae hao, le walofa ua. Whaapopo fo nea so faudu fai tawino aso le soifua le tunu mo le mātou wala. E o mātou au lia le nea so lua wono i aso mea o le wholau ma le nei tu sanga. Mātou malanga le nea so faulo mātou tua, mātou tu inatio ao whamone tau te mai le wholaunga a whainei. Maruia whaiva le awhia ngai ma le tunu le nei aso whau e a mai, maruia onga na ia mātou whanau, marutia i lātou le paolo lo alofa whamunia fo i ta mā, whaiva lo awhia ngai ma le mtamai ta whaia onga. Lo ngafa ma le awa oina na ia mātou whanau. Mana tua pēr sa mō le tunu e pere le loto le mātou te talo, ia iei manuia oe o le tua e whaavai e Samoa. Manuia te tai o le tunu, manuia na ia mātou tangata uma, na ia mātou wa inga i Samoa, whapena fo iso se tafora nei ke lope. Whamria nia tunu New Zealand o mātou nofo mama wai, whapena fo te talo, mo atunu uma ole nei nalolangi. Alofangia le, whaafonga maritapo i mai na ia mātou mātua tu a sinsino le tunu i malo mo ata malaora nei yaso, mawhanawhana lo alofa te to luaina i lātou le nevai tau le malulu, mawa e pela lātou se fua lau le leiltino siri lava i le nganga. O me o mala whara mātou whaia ni aso fau e a mailo mātou atua. Mātou whaia lawa i nei fo i le vi inga i ante. O e whamuria mai ta mā whamuna mone. I le tautua Radio Samoa ni aso atoa. Mātou wale mātou wala au i nei me o mala vai ala. Swa whamuna malo Yesu ki riso. Lo mātou ari mara mātou whaaola. Amene.
A whai te fia sao, whinau, awale whiu ora vi ingo le tua langina la whai pese le kare sia me tu tisi mai Hastings le tautua mo on Radio Samoas for lima, iwa tolu a mo tātonu le tu la e ono. In this update, the Trade Minister says potential tariffs on New Zealand films will be on the agenda when he meets with his US counterpart next week. US President Donald Trump has most recently written he'd like 100% tariffs on all movies produced outside the US. Todd McClay says he'll meet with the US Trade Ambassador in South Korea. I will be making the case for how US movies may not be anywhere near as enjoyable without some New Zealand content. Another mixed bag when it comes to the state of Kiwis' finances. Centrix's April credit indicator shows mortgage arrears rose to 24,000 last month and are 7% higher than March last year, despite falling interest. Consumers' overdue payments also saw a seasonal climb. Chris Hipkins is condemning a minister's decision to use her personal email for ministerial matters, pointing to national security. One News reports Education and Immigration Minister Erica Stanford sent pre-budget announcements to her personal account last year before they were announced. But the Labour Party leader says the printing issues she cites provide no justification. At a time when the government's own advisers are saying we're seeing increased hacking, we're seeing increased foreign interference, for ministers to basically be hanging out the welcome sign by going off the grid, I think is irresponsible. Investigations continue into the cause of a suspicious fire at an East Auckland McDonald's. The fire spewed smoke across Pakuranga and closed Pakuranga Road in both directions yesterday afternoon. Jury selection for musician Sean Diddy Combs' sex trafficking trial has begun in New York. Potential jurors are being asked if they have any history with sexual assault or other trauma, or if they could be impartial in the trial. Inside the courtroom, Combs sits with his extensive legal team and watches as jurors are brought in one by one to answer questions. The hip-hop mogul faces charges of sex trafficking and racketeering conspiracy, with allegations that he coerced women into orgies. That's news. In this update, Netball New Zealand have reassured players and coaches about an ANZ Premiership next year. Despite no further progress on sorting a broadcast deal, the governing body are planning a 6-team competition but have been unable to verify a timeline or a value of the new arrangement, which is expected to maintain the current pay model. Silver Ferns captain Amelia Ann Ekanasio welcomes a plan to guarantee job security. Xiao Xintong is one frame from becoming the first Chinese player to win the World Snooker Championship. He's extended his lead to 17-8 over Mark Williams in the final. Jack Doohan's Formula One future looks increasingly uncertain amid speculation. The rookie could be replaced at Renault-owned Alpine before the next race at Imola. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Swafa malolo tātou ni whaalo Yesu ki riso e mo mora o whaatalofa mo o whaawhela mo o whaatuli mai lava tēle lava mar whaalwalo sa mora o tino pele le pa ia mana marolo whaafonga angara nei tai au whau malo lava rasui fua manuia whaamalo fo le tunu ia le wholau tātou aveia vi inga mar whaasangi le tātou tupu siri le langi o ba o lona lofa o tātou o ria nei aso o le aso o whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai tātou patpatia le angara lei tātou tapa o siri le langi, o le ua mori marutu si fōmara mātou mālo sine nei tai au fau e ui le māru lū, o iei pēne māwhana whana o le lofo le tua leo ina, maru tia rutu si fōmara mātou wola, o tātou iei le tātou wholaungora ni fōi tu sanga, whawhatau o tātou o lia le nei aso lua, o ono iei aso me o le tātou wholaungora lua fe lua se fulu ma lima, tau tai le tua le tātou wholaungora ni aso,
ma tātou wholau le lao lo na lofa o tātou iai. E le nei fo i aso fausi mai lo whaafonga le porkala me malu le tai hao Radio Samoa se lima Eva tolu amo. Natasha va elua so swan me fo insini on Facebook ma YouTube o Radio Samoa se ro tasi pa te ma fianga pesta Al Jelusio. Ma tu ona nei tawai meni to joina se pa ele tula iva e le tai nei malo lo su. Malo se fo tash. Malo le langi mamala sunga le o tavai fa tsaya le nga le tua ile na maua lo so ifu manuele nei futa fa talo fatsu Samoa le atu no pele le nei futa ya fa so lo nga ma ki ma maruru ioe o ma wiwi la vata to taya ma se fa bala se o montato ni taya o aso uma lava mataya uma e tato te fe ala ne ai tato te mana vaina le e fo o le ea fau e tātou te mana vaina o le whaailonga leo se wha moe moe fau. Mōni mea le lei, ai maise o ne suinga le lei e aso taitasi. Ia manu ia tele Samoa, lau whainga malanga le nei fo i tai au fau.
100% Hallelujah Worship Team o te pese I na o se furu o te ale tulai ono le proklame maro le tai radio Samoa Sfolima I vatolu a mo na mi rote musika so I fe filoi se fa fila te no fa siva o ringi kai a marulu e le leilo siva te ele mali le tai au to kwata fitu le town nei a wone ngalo ia te o fa no mai so taimi mo le tara proklame a reto o le ola mai a pasta la fa le kopa o tata maro tai fa na ngara na mo le nei fo tai fo today in history tata vai por mena te pura so no me I le tena tu sanga ba vai o le taina fitu I le town e fa ponga telefone ngal Britania pe town fitu o kala mena matai le tatu tai au mo tatu ba vai po a mai lunga la wala nei fo I tai au fo Mai tau te taimile nei, ave ta avale lo yesi fa lave lave tau ta avale na sa tu lai mai on the westbound on State Highway lua se fulu lata atu le tato a wala lau papa fo ile nai o ne hanga. So le taimile le nei o le naolo o di tua tato a nga iane I le Auckland Harbour Road, I le taimile o ne hanga Harbour Road, sorry, I le taimile nei o le tae au, a nisi o vaenga fo I le tato wala tele, I o lo mai tau atu na pau fo ile isi vaenga le na o lo o ua mumu mai ai foi sei ata foi o se taavale ina ile North Coast Point ile anga ia tulale na on the northwest motorway le nei foi taimi le taiao le na foi la ia wa tele foi na ia nei vaenga poloka ina ile anga ia tu takapuna ia mai se o le faawa watu le vaenga le na Wairau Valley ile anga ia tu foi ile North Shore ni se na vaenga o le o ia tato le taimi le nei o le taiao anga I mai saute ia o lo so longa le leifi le mutato I nei saute apena foi ia leanga ia tu foi I tu tonu lava le taulanga autu o lo so longa leleia o nai vaenga na on State Highway Lewis Fulu male State Highway 1 I leanga ia tu le fai tu le na North Shore ia o le na o lo ia fa la lave tau ta vale nei taimi le taiao ta vale tau tu na lo saunga le mu ma ia tau no manuia lau fainga malanga nei fo taimi le taiao ma lua le taiao lau Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Mai ngā matal tala tau nei tai au fau tamaki makau rau au kilani no whanga whasa longa Radio Samoa balu o il malu lure nei vaenga o le tai au winga o le tau le so le asu sulu matanga o fiele lau e le tele vaenga au kilani le Iaso se fulma le iwa Maulunga yo ele malu o le ea mo au kilani le Iaso se futasi lona ma walalo tai au pe au lia o la fasona na awa olang le leifo le tau tele vaenga au kilani lua se fulu ma ia man mafan fana tai au lua se fulu maulunga le mafan fana au kilani tai au o le vaenga yon tuatu la fasona na awa oa pa utimu le astofi fasona fo ina pa utimu le tele vaenga au kilani le asfareile asto na ipe au lia o le asulu matanga fiele lan tele vaenga au kilani nang le leifo le asusa Mara songa fua ole na fo iba sa fo. O whamatalanga ia ma whamamongo tūne mai la vai tau leo o talatala I ante ore nei fo I taia o fau. Tūlanga masane a whanga solo le polo kalame malo le taia o la whantara pa vai tūlanga o ile tau telo I se vaenga o Rusina. Pa pena fo le tau Samoa mani se vaenga o le kelope talo le tau Radio Samoa o nato wharononga Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance I nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited I le oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Sport whamala follow te aile tulai ono pe nino te whau vi o leo talina whafi whianga Radio Samoa nei tai au maru lule tino anga I tute mangaru wenga o le tai au Maria whaiwang nei asona pasine. E tai au Samoa ua whangai Marena singa ua tau so
tatina peoni o fia tutupo a whae aina si o tatua tunu. Wale tu o noina lea wa whole tupu o tupu. Ai soi ai te whai whai upu. Ai apo ane si o tatua ganu. Mana tua whai le tawa e mama e si o na kōru. Ele so sofua o le sami. Sei lo mai anima no si o le matani. O te nau te le ea sei tu i o le petine ai. Mama se avenga pea ta polo polo li mafata. Samoa e mana tua, o nai leo leo alai roa. I le pui puina, o tau wala la whana. Ai a oa tu susuena, aua e o soilo mita. Ai ngā loia o e nei o whipe a polo mena. Awelo tofi e ua e amafua matanu. Me pua ma o sarona o koe o le puna le panona. I leo leo e o Samoa. Pei pei a o le nai noa na o tau tolai. Leo tia whai mapine o si o tofi. Ele so sofua o le sami. Sei lo mai anima no si o le matani. Hawa tunu kule ea sei tu i o le petine ai. Mama se avenga pea ta polo polo li mawhatasi. Hei, hei. Oh. Whawhiwhanga o tai au e noa se whuluma nei wana o te ale tula e ono le tai au malulu. Mo ono ai aso me o le tātou whalaunga le nei whoi. Tau sanga malo whalaunga ruia le atino. Whatala whalipoka la menta so le to tele whoi tātou pa anga le ua. Whawhelo e mai whatala whama nei tai au whou. Rivs Koshi, good morning. Malo si whoi manuia. Miu e wha mosa. Malo, whafteile, whatasima nei tai au. Filia T. Sini Australia so ka fefe o mai singi pe au ke rola kwa ki alfai o sini Australia pe sunga ia a Malamo Fautea la fa mai o Ontario California malo se fo nei tai au fui to le 4 oisi susita se fa mai o le Takari Hospital West the best. Manongi e good morning sis marola masi fo manuia fa fo wina tanielu malo papa toto vai do mai papa toto le mai malo masi mau good morning sir fa fo mai o e Portland Oregon malo la masi fo manuia America paloma fa tel fatis mai ya malto telo tarpa anga pula Elizabeth Ferro Malo se Tino Puni, Aaron Sila, good morning sir. Tusa tasesa uzo. Fa fo mai samo malo se fo mani ngi ka fo ma yela ka pe adu mala ka por ngi. Ala va check alle fa la veta shalen liberty nei taia. O Josu mai la ngo Josu mai sifu. Ko so ke fo mai I le vanga le pasi mai Hillsborough off ramp. Le la sau la lo mai one hanga. Ki kilo mai o mo ko mori. On the other side, lucky la le sa ol pico le mo sa ai ki kilo mai la le westbound le na liberty nei tanto traffic report ngi ka. La veta va yo sa le fa pe so ai si ki le la be la sa la ku ka le leo
ko ki pasi le wala papa le on hang so ai aru la sifo poloka kwa le lane lai o sa o I divert maka avalenga I off-ramp le I on hanga Harbour Road. Nala la divert mai ka vale o ngai le fainga ka vale o se longa kiria umal fa la vele na ta woni tato. So le fa na to kire lo po o mai I pui no imba lambi le kiu mo tato le o sifo Right. So le la le su ele vainga va vena e o e pe afa pe le ke malanga ku ngai saute. Ke alu sifo o ke nani ya vai le ngar ka ko por kala lo ka ko ya el me va venga. Ngai o fa venga lo ngai ta ya malo ya le tele for him. Tato Wellington in malo se for Maria Wellington nei tai o fo e le su ye le fie ka mo le pole no ile palota le pole no pe o ke topa fa ia elections ia. Ala ke va ya ko po ele leo. Fa ku wa ile fie ku leo. Ia le e le fie ku mai. Ia nga po ele leo. Sarfa kio. Yeah. O swafa o le swafa o le suilea o Graham Bloxham o lea na tuulo nei ngō fo ia e fia tau vai a o lea ua au mai fo I whaamtalanga o le atu la I luma le whaamsinonga I Wellington I le District Court I le aso luas fulu iwa o me o na le tulanga fo I la lea I le o lona winga o le sawasawa whaatu atu e leo ai le tu pa te au ia e whaia se o whaano no ta vai ona o mai tau atu Elena o se paule nei se tangata o le ua o ia la o le ua fou e ta moe I le sailinga o le pulenu ai mana tu fo ele I mama o te fo I le pulenu lava fo I o Wellington na ia fo I fa le tonu sa fa pena fo I ona lawilo fa lawilo mai fo I lunga o peng te failangi ia mau tato falonglong ia te o lava ia a fa pe o ka ika o leo le e ka ke fi avea mapulenu e fa fe fe ona fai ita ma fa ata ita inga I tangata la utele o le community e fa fe fe on a trust a o ele community pe a fa pe e fi avea mapulenu ai o te le usita ia tu la fono iti ma tu la fono ne o lunga la tele wa le fai o le foi o te mai tawa tu fai mai o le ele me fa pe ai ia le o Wellington a wa ia o ke fisili foi ia ia ile ilana ia foi fisili e se a foi ke fa penga ai o ia it's a sawana ave ma fa ita inga lele wa lo ona soifua ma I tono Wellington o lana ia la tala foi na fa pena na fa so lunga langa Facebook page e wi lava ina fai mai ni se fake pe le fa maoni ia fa msalanga a le fa maoni mai le tu leo o le na taofia ma o le o tu la ila so lu suliva so ikau fa ia se o fa ngongo ata vai pe ia tu lang ele o fa mamafa ave se fa mamafa nei tangata I tofi ia o lo mana na o e fa tau nuina I mama na foi e manga ia le o le kofi ai manga ia foi fa ka mai ia mafai ma fa ta inga le mo tato masalo le ia o fofanga le suile I le mola va ai le tangata ta mo e ave ma sui tono le council ia po le no fo ia Wellington a fa pela te fia ta mo o se no po se ka o se community ia pa po Wellington po ki langi po fe lava e tauna fai mo en fa te inga le awa a fai en fa te inga le ma fi no ka pa lo ka mo oi pe ha mo pa lo a fa pela le o manka o le I kanga kan o ele ki le uska ile le ia o mo wala le ungar pa lo ka ia October wala ule ungar ka ko fa singonga kolos ia nga aba o le wing o le telephone le already ia wa ile black mark I lona I fo iswafa ele la ka mo e fa ile pulenu o Wellington ia wa o meanga ka mo ke mo yes vai fa le lo so fu ia e uska ile leo ia mai fa le community ia nga sa wele ke ka mo e fa o ma pe pa lo ko fongi sia o la ave o pulenu e fa pela o lo me mo le wo fa o lo le uska ile leo o ia le ila ia ma no fa ka ia le o mai fa kaya awai mai ka ko palo ko ni ka sanga ela nga le late tatolo fa fong mai Masterton masanen fa tar ma sunga Herman Cause ma la to la Masterton
O lo te va te le fa la ven tupu mai ile official once ina ia le fa te va veno ile leo ia makau fa vile bu foi ne va Io o se tūlanga fo le den tūlai mai le vā se tangata whainga luenga ia ma le client po i la tau ia o loanga ia tu fo i le MSD ia tau ia e tūlanga whapenei ua fsiringia lava le saunga le mua nei au whainga luenga ia mai se fo i o le toatele o i la tau pea ma le toe lua se fulu minute i le tasi i le asoa na file sa tūla ia le whaalave lave lea pe na lipoti ai fo i la ilunga le Wairarapa Times H ana nafi ia o le official MSD ia ke awa ia tawai so se taimi aka ke pasi ai luma ofisa nei te se vai le tumutumu ai ei foi kai me ka ke vai ei foi o la foi pe i tangata foi ei fafo e lo atu la to fo linga le fia o la pe ava wanga i tonu o londo winga a tonu e tau ia e ka foi nga fa malo sia le puipuinga o sanga le mu ia tailo ia pe fa nga luenga fa i ngako security guards i vaenga ia awa lewa mai tau atu o le lava ia kanga ka wasawa ku ko kongu mala au malosi ia a upenga nei ele ngata la ina afia nei tangata whainga luenga o lo ngalulue ia mai se o tato uma o lo nei tangata o lo auto va atu foi ina nei no fuanga fa penei pa fa ftaile tu ko alua ila ua le la o lo tau fia le vainga le lo yo la sauni foi e tu la il fam sinonga ia ono nei foi fa la leven tu la mai ia le lopo ki pila benfiki masalo ai masalo wale fia benfiki lo su fitu tele July ono la coalition vai mago se vai fa wa fa fianga nei tai al pokala me malo tai radio sa mas vole mai fa todo ma malo fa tel fa se man nei tai al folk good morning
Samoa. Faasila taua, wa tau no I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Whaatau se la e maua e mama mo le asu sao tina. Maua la e top o tamaitai, tele dresses ma puletasi I si kaili fau o loa e nei. Shirt dress e talawhea ngai tonu lava mo le ngaluenga. Wrap dress mo se whaipoiponga, ma puletasi au le lei mo le lotu. Off shoulder mo whaatasinga maua. Tele ma le anoanoai o isi tuainga skaili mo oe. Pule lava le tamalom tua. Maua so se lanu, po o le a lava le whaamoe moe, e maua I le whale o loa ale Eveni Pacific. Tele o loa fau ata maitai e te whiriwhili iai. Ele aia la se panga o lo su mai le Eveni Pacific New Zealand Store, mai le aso ngafua nga I le aso tō nai, se fulu le tae awa nga I le ono le afiafi. Toa tusi, 1 John Galter Drive, Auckland Airport, whaafsa nga I tonu lava ma le KFC, ma au tawhane o le warehouse I le shopping centre, ale malai waalele. O mana o mie oe po se isi o lo a inga se fisosoani tau whemalanga inga moni usila. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana laisene. Ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata au putau whemalanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane I le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Oceania Career Academy, Sauni! Kako oi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāte no mga I maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, awa loa te no whai. O le OCA e au tawina ai oe I mtata esese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, ma le soifua maloloina. O le nei awa noa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valo fitu tasi. O varselau ono lua lua valo fitu tasi. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga, e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili, ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua taitasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. Matua ore ngalo le porkalame nā le pōna nei, te le fo ile au ngā ora nā porkalame mole. Ia, ma whaatawa ino le tātou ngana. Ia, me se fo iyo alanga upumpa nganu o Samoa. Ta ora nā porkalame tau luas whalima milo tolo tōre tālea. O le tu lai fitu le whaafongon porkalame maro le tai au. Radio Samoa's whalima I watolu mo. I think... E nei pa anga I afto whaatasi mai Talimalei, Kirikiri roa, Hamilton, Marosi from Manuia, 7 Eke Roma from Orlando, Florida, America, Marosi from Manuia, nei tai au fau, Caroline Tuala, Marosi from Mangere East, ioi, o ima o, latalata mamao, ko kira na tunu. Here and there, everywhere. Tasi Tamaseo, good morning, Marosi from Naomi Pamba, Mama Maro Becklich, good morning. Mama Marosi Fuam Palenga I think Miss Lefua is it Sanga? Good morning from Irwin CA is that CA America Fort Irwin what did I put CA por alfa umingo CA California, America, somewhere? Probably. Yeah, okay. Lele, Marosi from Maria, and also Peter and Liko of Kafaka, Tarafamai, my Ora Nui, West, Marosi from Maria, late time for a lap to Ingo to the council. Bonisha Company,
E winga mene o ye maa e whaingoina lithium ion batteries. O te loa o le lapta inga langa pea o te wawe atu di Portina Tasha wa lua whaalua e ana mul te Leonisio Compania. Masa warkesi lea e le mo tatou. So o le lapta inga la leo ku atu le Auckland Council. Ina ia matala lei. Na le peanga whaasara ina for Stasio Company. Ia ono leusta ia vaenga tau ona ia langa e tau na mua mbol pui ngā tātou. Fo le pea mana waina ia kesi. E sauma i le vaenga ne. O le tūranga fo inale o le wha manatu. Lea ua au mai le taimi nei. Ona o le tele o mū ia o lo tūla e mai. E mai se lava fo i o nisi o pisinisi pela le whaata inga. Lua hafe lusul tolu le Sims Metro Fire len tūla e mai o ta huhu. Ia o le tūlanga lava lea o le lithium. Po o maa ia fo ia o maa ta avale. O le tūlanga le nasa iai fo i le nā wha alave lave. O le lua hafe lua sulima. Glenfield Recycling Plant Fire. E na tūla e mai fo i le vaenga lava lea. Ia masuesu e atu fo i. Ia o le tūlanga lava fo i whaapea. I le tu ua whaalelei fo ia o maa ua uma o na whao ngā ina. Peila o le warning po le lapata inga lewa au mai. So o se taimi e uma ai o na whao ngā e o lava pisinisi. E ta tau lava o na iai vaenga whaapitoa lava fo o bins whaapitoa e la foa i iai maa nei ua uma. Ma ia aua nei tu ua i vaenga fo i e malosi e le vevela o le la o na tūlanga na o lo mai tau atu. E o lava fo i nisi o maota malawa. O lo o iei maa ua uma na whao ngā. Ia o ngā peila ia le wa whaaleanga fo i lele pe ua kaeka e pe kui. O na tuu leila pisi to tono o whale o lo o whautua ina. E tatau o na sa ili atu. La ia no fuanga ia o lo o iei la pisi whaapitoa lava. Mo maa nei ina ia tau mawhai fo i lele. E tau fia la tūlanga whaapea e tūlai mai. Ia o le expose le la. Ia o na tupua i lole o le whaalavelave. O wa a pāpala maa nei. O lea lai tele ina tūlai mai ai. Ia whaale tonui ai pei o lea ua toe au mai. Le lapta inga male whautuanga male council. Ina ia utangia vaenga ia awa le whaatamala i e tātou. E o ai kama i maafo inga e whaapeaka ko i anga tongia kua i le lapisi se i vai atu fo i le whaafunga. Ia ai e ono tūla ia i lava fo ina i whaale tonu. Whatalo whalpakala me nesio whaafonga mai Palmerston North o le whanama e lea Palmerston North le Tijirata Natasha. Mana mia le leo security e ona leo se so nei nei whaalaveng. Le ngata whaonga ina la amanosi. A le whao lima fo i o tangata i le whanama i lea no winga o le tarsanga i le Health New Zealand. E le tau ona le lei ia le puipuinga. Ina ia ona i tupu mai whaenga ia i le fo i whaenga o New Zealand. I o e ta vai. Nei whaalawe lave matu i ale nei o lo o whaao o e tangata i nei fo mai. Ia e whio lolo pang whaapea mai o langa o aku whaao o i leisi ka ngaka o leitu tonu. Pati o tangata ia o fo mai. Ia ku ia leisi fo mai makapongia i le po lava lea. A o leisi fo i o fo mai o le mafine. Anga ia tu ilana ta avale fo i lele wa umale sifi. Ia e whaalala ia i le whana fo i lele. Whaafetai le tuana mawhai o na sola ma vavele mo e si fo mai le na e to o omi ia le alarm fo ilea inga ia whaailoa ia masa ma whaaua watu ilea su e ngā leo ma mawalo na sulfa inga pat o le whaanoa no wanga ia i lātou i le Nurse Organisation delegate le sunga na ia David Goldstone o loo ia saunua o stulanga whaanoa noa le nei mo le au ngā lulue i te tono mtanga luenga e le ngata fo i le whale mai le Palmerston North o nisi o mtanga luenga umalava so i fo malolo ina ele o misia se aso ia male assault fo ilele i se tangata fo mai po se tangata o lo ngā lua i te tono o ngā luenga e o ai clinics a le whautuanga male mana onga e kaunga whaapopo security guards but o lea fo ina au mai ina ua umana tu lai whaalawe lawe ia ngā whaapopo lale ko alua o guards i te tono o le whale mai a le saunuanga fo i ale New Zealand Nurse Organisation lava ia e le kai kainga ngā whakia le lua guards ia le whale mai e te le ia e mai se le anga i atu nei fo mai fafo fo i lele i le anga i atu i o lātou sae anga i whale so a whaapela o le a fefefe fo mai o wa le ufai mai mau ki ngā wale koe fo i akunga ia fo mai ngā lulu e mō se taimi ona o le awhianga le mawhauwhau o popolenga ia a o le kau ke sulu whai aku le fia ola ma le fia o ewa ai fo mai ai atu lai mai la le fia whainga ruenga o ngai fo mai o se tu langa i whainga tā tele foi ia ma e a wau inga whaau wai lava le kelo le ngā su ata vai ia sa le ba ai wha le fo mai o la tauna o lo o ave e wha tutuanga o kako ngai New Zealand
mo ba ia leo se fo manolo ina fa mo ko sa pe ke la ko fa mai fo mai o me le lo ngase aka o ko yoki a ko o yoki fo yo ngaru le fa le o ke fo mai fa mo wa le fo lo oi le ka usi le yo se fo manolo sa Jane on fa mo fa fi all the time out in the fit soifua o le siʻafufoga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Samuel in Mawatu say is Falavlava Tota Vale 40 Lipatia Mai, Unira Road to Auckland Harbour Bridge ile Taimile on the southbound. Yolinala lo tapunia 40 le right lane ile Taimile nei. O lo fapena lava 40 on ile Kilia le lava 40 tato I na le vaenga le nai oni hanga on State Highway Lua se fulu lea sa Lipatia mua tu lava ile tato tala le tatou li poti mua mo tatou lai lunga ina le vaenga le na on Onira Road to Auckland Harbour Bridge ma whaiona di tua tatou e whaonga ane Esmond Road o Akoranga Drive I le taimi le nei lo mai tau watu o lo whai lava fo ila sislo o le vaenga le nai Onira Road on a southbound o lo iaina poloka lava fo I le taimi le nei mai se fo ilanga iane Lake Road and the North Coast Road intersections be ama le luasu fami nute le travel time
Eastman Road, city-bound, southbound, delays o lo ia le taimi le nei, pea ma le valu fo I minute, pea whapea le anga I atu, eastbound towards State Highway 1, ia ma le anga I atu le tātou au wala lau papa. E mawhaila o na tua tātou I ngā le vaenga le nai o Nera Road, ia pea whapea fo I o lo anga I atu le nā whaaitu. Lincoln Road, city-bound on State Highway Suma Leono, Faisipisi I le taimi le nei le anga I atu to the northwestern motorway, po le State Highway Suma Leono fo I le nā. Faisipisi o tātou I le vaenga le nā te aratu, ia e whapea nā fo le maita watu on a Great North Road, ia I le taimi le nei. Westbound, Faisipisi o tātou on State Highway Lua se fulu lava, ia ona o le whaalave le sa ta ua mua atu, ia e mawhai lava foi o na detour Queenstown Road, ia malanga I atu lale na Isisifu, whaongaina le Hillsborough Road, ia manga ia nei lunga le Great North Road. Nisi nā vainga mō tātou, ia mai se foi o nisi o awala o lo o whapenana fsosuan mai foi le waka kotahi mō tātou av ta avale tauina ia manuia tele, whainga malanga o le nei tae au, no o toes full tolo minute na tā leo le tu live fitsu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Mai le tātou por kalame o le a reto le ola I le nei fo yaso o te fia e whawhiloa I tātou tunuu I le suafa mana mālor tātou le I whaola o Yesu mālor so I fua manuia. O le mua Samuel was fulfitu o whai upa tolu whāma tolu lima e whapea sa leo lau au aunai mā moea lona tamā o tala lea tāvita. O nā luatu leo le leona ma le urosa ua ave le tamai mā moe nei le lafu. Ona o tuli loa lea ia te ia, ma o fasi ia te ia, ma sengi mai le māmoe I le ngutu. O le upula mo o e laso le nei whapea, whaamaoni I le nofoanga, le nā e te iai. Wai loa le principal sili lea na tāua, e le tuspa ia, e whoina sau no ai e su whai mai. Se whaamaoni mea iti, o te tōwhia, e pule I mea e tele. E tele tangata e mo o I mene I o nofo sili, o nofo I longa, o me fo I o le si itia, ma o e move I le si level, si itia I tūlanga maualunga. Peitai, aiva ai I le tua, always lava o le tua, e a mata mai ana mea I nofoanga po mea whaingofi, o ina always lava e a mata I le tua. E le mawhai, ona move I le level 2, ona e move I le level 2, pe a whai e ke le pasi I le level 1. So simple a wala le tua. E le mawhainga e me I le siskep, se ilonga. E ke whai a whale le skepu le ke iai, kwa e me I le iai. Pate te inga peo lau auna leo tāvita. Tāvita o le tupu sili ona lau I loa ma matautia I Israel. Ai o le tupu ngai wa ai iai na a mata mai I se no foanga whaatau waa. Na tuwe le tua o se tamaititi leo ma moi o se ngaluenga sili lea o na whaatau waa I ngaluenga I tutonu o nuuia. Ai na koleni mai ai nai le tua lona wha maoni. Le leo ino ma moi e mai si mea mana I na oa tāvita. I le taimi nga ngofo ai le pā ma moi. E le ngata na oa ina le leo ino ma moi. Ai na oa ina I lona whaonga ino le maata. Wai lo le maaka le nga pinga I ka vika koriaka. Nga o I kemi o leo ma moi ai. Le ngata leo le si mea. O le mea fo le tā ina o le mea fo le se fulu o na manoa. A le hap. Le sa tāvita. Nga oa o fo le kemi nga leo ma moi ai. Ai le whaea ina o tāvita. Nga ui mai le mea nga o le maata ma le nā peni. A wai ke wa ai. Ina ua seki ka vika I le tāinga o le tāinga o le nā peli. Ona wala au le saulo le tupo Israel. Se tangata I longa Israel. E mangkua Israel wa fia milionga tangata. E loa ka le mele. Ai te longa piki mai tāvita. O tāvita e makua sia
pingi ma profesa langa ka i le mele a whenga o mai ai na o mai le pā mā moe mea whaatau wa ai ngā ngofo mā o ilanga tā ia leisi mea o le maata wa ilo le maata le nga pingi ai ka vika ia saulo o iai hoi koliata inga bili o le manga o le maata e kai pei o le whanga me ia tātou o se mea kaupisi mea huilele e ula i tangata ngao ngā mangulele pe o le maata ia ngā whaonga e tā vika e pingi e whoi koliata a le whesiri o whenga train mai ai maa o mai na awa o mai foi a o nofo i le mea sili ona whaatau wa wa ilo ala le lui mo oe le maata le anga pingi e ka vika i le ulosa ma le lionga tuli pingi ia o le maata lava le ngā wa o mai le pāma moe ngā ia whasia i koriata le anga mafuai o ngā whaaya ina tā vita mai whela mai le iloa o na wha maongi i le taimi sa ngofo ai i le mea whaatau wa so le lui la mo oe wa ai oe ngai te ua e fia waweka le me kulingi po le mea wha ole hap ai e kele o seki le mea ngai a oai kei mire ki ngofo i le mea whaatau wa a o le leile tanga o le hap a whai o e ngofo i le mea whaatau wa e e fo i le mafuang e a oai le maka a wa o le maata ma le mele le se furu o na manoa o mea ia na tu e le atua e a o le leile tā vita i lo na taimi whaatau wa le ala le mea ngō iai whao ngā hinga e le atua muli ane ma whaaya ina tā vita so le upula mo oi o le ale tūlanga o e iai wha maoni ai ina le ase mea whaakau wa o e whaia whai ma le wha maongi a whai o le maaka a o le lei a whai o le playing o le hap a o le lei a wā o le teimi whaakau wa lea e si tia o e le atua i le teimi muli whao ngā ina mea whaatau wa sa e iai i lo pāma moe le atua whawhitai te o ina i mātou le ai lava se tasi whaia ina e au noa ma le iai le pāma moe a o ina i le mānoa se fulu le mekulini se fulu ona mānoa a o ina i le maata mea ia te tā pena ai mātou i taimi whaatau wa ai whai ma whaia ina o i mātou whawhitai Yesu. Amen.
Lo mamoe malawa bese la utalavo ale kalisi me tisi fanga tongo fa mai ele porklame are tole olo ne fo ita photo tolu mino tolo tolo tale ole tula fito la sono me. Ani mena tupro ne yaso tau sanga bye. Ile tausanga tasiva iwa valo ile so ia na whaalau ilo ai ile sunga ya Steve Jobs o le kampania le Apple ia le ulu wa i kome piuta mua lava ale nei fo i kampania le Apple le wata ua o le iMac e pei ona iai ile nei fo i vai tau ile tausanga lua afe luas fulmal tolu le so ia na iai le sauninga wha apitoa lava fo i wha uina ai ia le sunga ia Charles Lona tolu ia ai maise o Camila e avea ia matupu mamasi ofo o le atunu tele o Peritania lua afe malefa ile aso na mai moaina ai e ila tau e 5.2 miliona ila tau sa mai moaina le vaenga muli lava o le ata fa solo sa iai foi i tau sanga o mawai sa ta ua o le Friends e pei ona fia fo iai le so atele o nisi na vaenga mena tupile nei aso tau sanga o mawai Tasilima i Watolu Amo Radio Samoa. Whaasirisi langa tāua. Wa tau no i whanua o loa fau mo le tātou whale o loa le e Veni Pacific New Zealand i au kilani nei. Whaatau se la e maua e mama mo le asu sao tina. Maua la e top o tamaitai, tele dresses ma puletasi i si kaili fau o loa e nei. Shirt dress e talawhea ngai tonu lava mo le ngaluenga. Wrap dress mo se whaipoiponga, ma puletasi au le lei mo le lotu. Off shoulder mo whaatasinga mo wo. Tele ma le anoanoai o isi tu ainga skaili mo oe. Pule lava le ta malo mtua. Maua so se lanu, po o le a lava le wha moe e maua i le whale o loa ale e Veni Pacific. Tele o loa fau o tamaitai e te whiriwhili iai. Ele ai ala se panga o lo suma i le Veni Pacific New Zealand Store, mai le aso ngafua nga i le aso tō nai, se fulu le tae awa nga i le ono le afiafi. Toa tusi, 1 John Galter Drive, Auckland Airport, whaafsa nga i tonu lava ma le KFC, ma au tawhane o le warehouse i le shopping centre, ale malai wa alele. O mo mia se fsoswani i lau whaitau tusi, po le ingilisi. Wofo ina tunei i le life skills, po kalame o le intensive literacy, numeracy, and English language. Ele eise tutongi e fsoswani mo oe. E iai e mātou vasenga o le foundation skills level 1. E whai fua fo ipo kalame o le adult community education, ACE. E fsoswani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo loo o langa a onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima. O valu se lau, o lima. Life skills, made for life. E toa tele whawhine e a mio le nei la tō. A oe, ua whasilisili oe ai la tō uma. Le whāna oe, ua latsa mai le aso whapito o tina. O le aso mea lofa mo lo tina. E le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina. O le pae ma le auli o se a inga. E sili lona tau i pēnina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga. E sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a oia fautua i le tupulanga. Ia 2 minute le umi ona lafo mai lea i le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le se i le aso iwa me i le afo le sfulua. O le a maua isi mea lofa fatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei loa le awanoa, awa e te fatsu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. In this update, concern over the major impact US tariffs could have on the New Zealand film industry. US President Donald Trump has most recently written he'd like 100% tariffs on all movies produced outside the US. Te Tāki Auckland Unlimited Chief Executive Nick Hill says the screen industry is a vital contributor to Auckland's regional economy, generating $1.7 billion and employing 8,400 people. Livestock numbers continue to decline, with latest Stats NZ
RSNZ figures showing a 21% drop in sheep numbers over the past 10 years. There were 23.6 million sheep in New Zealand in 2024, down 6.2 million from 2014. Dairy cattle numbers also declined 13% in the same period. Federated Farmers Meat and Wool Chair Toby Williams says the reason for the decline is land use change with less grassland for the animals. Our big concerns really lie around the reduction in sheep numbers has been driven not so much because forestry is a better land use. In some cases it is, but it's the carbon market that's really driving that forward. Questions around whether the Corrections Minister's call for longer sentences would actually reduce reoffending. Mark Mitchell has asked Corrections to look into potentially scrapping short prison sentences and replacing them with longer ones. The Prime Minister says they're comfortable with longer sentences. Labour leader Chris Hipkins isn't sure that's the right idea. The evidence will suggest the longer the prison sentence, the more likely it is that someone's going to reoffend. So I think I'd like to see the data, I'd like to see the evidence before making a judgment on that. Some families are unable to go home after heavy rainfall opened up a crack on Banks Peninsula. 4 households remain evacuated and the area is still in a state of emergency following last week's wild weather. There's still particular concern about a 100-metre long crack that's appeared on Akaroa's Lighthouse Road. That's news. In sport, Xiao Xintong is on the cusp of becoming the first Chinese player to win the World Snooker Championship, but his opponent, Mark Williams, has stayed in the contest. Let's take you to the Bays at Sheffield's Crucible Theatre for the end to the 26th frame on Sky Sport. Well played. Well played indeed. Xiao remains up 17-10 in the best of 35 frame final. The pressure to reach the Champions League heightens for Nottingham Forest ahead of their Premier League match away at Crystal Palace, which is kicking off now. The sixth-place side sits 3 points outside of the top 5 qualification spots for the European tournament, but with a game in hand. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. O lo o wapisi lava fo le traffic ile nei lava fo taimi o le taiao. Mai Tawatu Hill Road on eastbound. Anga iatu ile motorway on ramp. O lo o faisi pisi ile taimi le nei. Whaamolmole se iutangia afta avale mo tato uma. Bea male se fulu wha minute le travel time. Eastmont Road on the city bound. O lo o mai Tawatu fo ile taimi le nei. Whai lava fo isi pisi ia mai se le anga iatu ilungo tato State Highway 1. Bea male tolu sumalfa ia minute o lo o iai, ona o lo o mafua mai lava fo i le overflow le nā mai Onera Road crash i le taimi le nei o le tae au. Lake Road o lo o mai Tawatu southbound towards Eastmont ma le anga i atu i le taulanga ia o lo o whai lava fo i sipisi i le taimi le nei mai se lava mai le vaenga le nā Belmont to Eastmont Road o lo o whai sipisi o tātou pia ma le iwa minute le travel time i le nei fo i taimi o le tae au. Nisi nā o vaenga o lo o mai Tawatu ia o lo o mai o io mai lava fo i lunga le waka kotahi le slow ia ma le pisi mō tātou i le nei fo i taimi o le tae au afta vale tau tuana le saunga le mu i lunga o le alatela e mafta mai ma lua le tau Radio Samoa ina wa 5 minute te aile tu lai fitu. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 iwa tolu a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Malola vaso i whamanuia le nei taimi o le taia o le vainga la tamai le nehi i le tala o le tau. Mawatu i Samoa, lua se furola i le maa whanawhana le e Samoa nei vainga o le taia o te anabalu i Samoa. Tau whaamanuan mai le taia o i Samoa, awa oa, o winga na le tau le aso atoa. O la fasora na awa oe pa utimu ni so vaenga o le tenu i le som. Lua se fulu iwa le tolu se fulu degree Celsius, maurunga le vevela le e Samoa le so, lua se fulu lima lona maua lalo. Taro tala mai Samoa pea tala valu i le tae o nei, pa angal tara pakalame whaafonga mai le tenu pele Samoa nei tae au maa lola vau. Ia le soifua manuia. Sia mai le talo le tau New Zealand nei,
to telo pa angal motu sau te malo lava sui fo manuia fa si maru lu tele o tau in the car ko lang de le tau si fulona maru ngana maru lu kai kora lang de le fo le tau si fu fitu maru ngana maru lu fa mawina mo le so Nelson la fa so na awa le tau si fu fitu maru ngana maru lu Queenstown lang de le tau e awa ni so time si fulona o maru ngana maru lu fa mawina mo le so ti maru na fa so po ina awa pu o le tai au lang de le ni so time le so sfuma lima maru ngana maru lu fa mawina mo le nei so lua Dunedin langi le leita mo o tau sifulona morunga na marulu ma le ayo whangala au le ayo kiriso kare stete a ma tātou nei tai au langi le leita mo o tau le so e pua o le tai au ni so taimi sifufitu morunga na marulu wha mawina mo kare stete le nei fo yaso wapai atu le motu i mātu pi to la morunga motu i mātu langi le leikai taia lua sifuru morunga na mawhanwhana le so le lau mua Wellington good morning pa anga le marua le tai au Radio Samoa so se vahenga le lau mua whasorona awa o le tau una e wanga fa solo atu e le afia na nei sfulono mo runga marulu mo to e le song lang le tau fanga nui fa solo na awa tau tauranga lang le tau po lang le tau ma nui lang le oro to rua fa solo in lang le fo le tau pu o initial time Palmerston North lang le New Plymouth lang le Napier Masterton lang le tau mo to le song Hastings lang le tau Gisborne lang le tau Kirkiri no Hamilton lang le tau mo to e le source fulfitu Morunga maru lu fa mawina mo kirikiri roa ile song tama ki makaura o kirani no fanga fa salanga Radio Samoa valu olo ye le malu lu ne bang o tai au ele longa nga mala mala le fa fo ai pia ke va ko le ka ka mai langi le taimi o winga na tau le so ola fa solo na awa orang de le fo ile telo taimi sfuru ivan morunga le malu fa mawina mo tatu le so sfuru tasilona ma wala lo tai pe au lia fasoron awa orang de fo de tau los fulu morungan mafan fana montai hao fasoron awa pa ujimlas tofi pa ujimlas foreile lang le le sto na yo sa so fu ola pa so mana ya tu fa mo bonga lata mai na la vai tau de nei time le tai Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu Ibo tele tola fitu afa pe masena na yalu McDonald le I pekoranga ia ope nga elanga buanga fisor ka fifi ka lo fai ya ringo mo moya meat bags mo si vanga mo sai kon wore ko fa inga ko Big Macs mo si vanga mo ko ma chicken popcorn or popcorn chicken ka fifi ya wa misi ako ma ko male la tai male mochaccino mangai muffins o leo ia langa mar cappuccino na fileo ia fa taile tuwe o la fa o sa ilinga ona o lea o lo treated as an suspected for lele lo mo winga e ke fo be fai fo ia wo ye se mai au se ia wo ku poi fo fa la ia ai pe o lo fa o la fo sa linga toya pe le la le tu la to na fileo ia le samul mawinai ia le fa la na isi McDonald's na I Pakuranga Road ia o le fa sa tapunia le awala na taimi ato le fiafi le poloka la le awala ai fa ftai ele inka vale ngala via fo o la nga walo lo fa maka kal McDonald's ma burgers ma patties ia wale ai se le lava se on sa ai tu langa na sa ia na fita o le la lo tal ia fo ia le ungo so enga lo ia pe se fo ia boy fo o ia lo nga ma fo ile afi le ka no fai afa pe masanina usu I whailau I pukofe malau breakfast lo kai hau ia mali ia wa mu wala ise hot cake vai si McDonald's kau laka aku ia mata kai ko fiku lea al ia nafi sole ko maka ki ole mele ia au sole vai ngoli malo ia Argentina I think talong mas Spain sole Okay, fa ko le au le Spain so le makwa maka ki ole au le ali. Ia so yela nga malo si kere kama Argentina talonga for ia o ia fa kala South Africa le nga final ma Spain.
anga fi maro si kere la kama South Africa Argentina lenga pingi mangiu sila ile vai ngori ai ngam ko vai fa le yang New Zealand ku korula ku se pingi apa mena New Zealand ile kama sanga le aka fa kula awa kenge sole okay fa ya ku sole le awa kenge New Zealand le yengi ole mele ye le awa New Zealand e ku se e malolo mai si kenge ai aku si kenge fo ai ola wi me sole mole le ole system fa nga fo le training o kenge ka alo fo le o ku lunga ka longa ka masanga ai ka le fa masangi o makua e maka ki ale mela we e la fo la me o mo ia final New Zealand ma Australia ai ia se koru kasi ele lima po le fiku Fitsu. Ia ia Australia ese ala via se o ke fai ko le Australia me sa kengi se malo lo se ke fai ku pe ole se ole mini kai se ole ai fai inga lo fe ka ngisi o son a kengi New Zealand le ia se me so o pa le na ko ia nga lo amalo lo foi fei so le champagne la hoki kengi New Zealand se le malo e wala foi lo Samoa ta alo yes au le te New Zealand ka ko mon Samoa le Maria tong fengal ta mon Samoa manto fo i ole o tata mon Samoa le no ai no se va no to o i lunga ile ita masanga ia le IRB7 le fanga solo ia wale aula na wa anga se fa pe malo la ta longa len ka alu anga fi msiama ia o wala le no o i lunga solo ke fa ko au nge le kala ngongi si nge ko la ka piso le Sa le ia ta vai. O ka o foi lo ka vai aku. Oi ka fefe. Germany. Ele ia se sin kala ngoi se la ka pia se avangi. De soccer sia mangi Argentina Italy soccer yes ale mele wenge sole wale lo se ka lo mai ka mai mo ka ki Spain oka wa mangi na ia la tu na ia tong fai ni te o fa lo success o ia Spain mai si Uruguay mai si Portugal ole levanta pena tele yo te sanga na kilo mai ai ko lengi ala mele wo ye le o kasiar ko le mai mo ko fiuka ko se malo e ole awiang New Zealand le akama e le kai anga ole se malo ya Spain right so tato man Samoa ole manuia la tau fainga i roinga ko foi la ko e ko through mai vanga ia nga lo ko sanga ngai Oceania ia ko yo vo easy qualifying round se fai fafo ia ko mo fo la mo ko yo fo i e ko so fo se sia vongo du la titilo so le mo ko i va la mele le fast ka lo ngale ngai male mal tu langa e kam fainga ka ko ia lele na fa mo la vai resources ai makamai lava foi le human resource ia mapule nga ia mai se foi o le tau mafai foi le umi o tai meta alo ai ia ale lava wa ka ko e fa mo vai lunga le seven ata vai ale ai foi le se le ne fa mautu ina ia ta alunga na tama facilities resources e fa nga ia ato no le ka foi lang fai kio se si na tama ta al e pe ala o fa longo na sa le o ta ole tupe to tongi na tama Marceleng la mo ngai ka machi ia wa I lo wa tal to lunga le nei o ai se kama ma se kenge a fa longo aku e fia fe la ma fainga ka alo ai pe ma lo a si ko fia fe mo e se mai ngai ro ku pela mo ai se sona le fia ka alo mo fo ku i lo ma no si akoko ia fa longo ku ngar se laudi mo se furula ai se pe aku ngar se laudi mo se furula ko kongi ai ia ka usu e po fe fa fe la nga ola le ai ngo ka mo ki vo ia la ko ai nga e ka nga mo bir sailing sale se o ka uri ki len ku per ka ko yungi ka piri ia nga o ka fenga nga ka ko mang samo le manuia tong fenga mo se no e o i lunga le tamer sanga lo fanga solo fa malo I le lua fe luono ia lo venga le la ko foi la
ia ko so mai sia vangoa ko through le Oceania ia maloma inga ia o isi ka morsanga la fai o isi ku fa ia ko fa ka foi de ko so e vangoa so ne ko fa ia ko ri o le no sia ko nguri o le la ka piri ka na ta fo le si tunu le fo te mai ta watu ile a lu fo ile nga te te ma te ni fo le fo le ta alo te ni fo la to ile la to au ia so le falao au ia le o sao lunga ile mai lena ko lenga ko ka ko sa mo se vano sao ia America sao Portugal sao Kenya ia ma sia mangi len ka ko ka ia ma ia o le tulanga na ia o aulanga le la include ko ngol do ia mo le sevens mo to sang fo ia ka ko la man sa mo le mo ni tong fa ngai ka malo fa malos ia kom fa yang au sila ke wa ka ki kilo ngele fast ka lo ngale ia sale wa ko ale la vole malo seri mar manga vari ele kai kai ka ko lo ngale ba ngale alo ia le la fe me polo ma ko ki ma lang se fu varu o Oregon America Portland ia nga manga ia alo keren ka ko birdies polom fa tel fa fong mal tar ko la nei tai hao nei ba nga nei ta lo nei tai hao ka no fai ko kam fai mai ia ko so fot la sa o le ta vai o lo to fa vai sa se fot tu lo tele tu la pe tu la fa fong ko la me mal tai hao Right, it's almost for Liba. Eva told me I'm off up on later. Port Labenga, Port Time, Mia, Maya, Paki Kanga, 5 stars. Angi Maya, Sematangi. Yeah. Emana tua so ema. O upu maurelo mana o wavatu. Maali umapoina yo manatu wale ai maseisi wana oau angi maya sema tangi sema moni etua yo walofane ira upele wale mafailo fatuona tatalele wa umisia Tawawina matelo fa moe Tate taliton wele lua fungania uioe Sunga uasili oele manongi mai Ila au masao uiane ai Sili oela Salamaya usu ola upese Angi maya sema tangi sema moni atua yo alofane Ila upele wale mafailo fatuona tata lele
Falava, I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A 4-year-old girl who was badly hurt in a car accident was losing so much blood she was going to die. Unless the doctors quickly found someone with her same rare blood type who was also willing to give her some of their blood. Then they discovered that the girl's 7-year-old brother had the same blood type as her. So the doctor led her brother into his office and told him that his baby sister was very sick, and unless she received some blood, she would probably die. Her brother's eyes filled with tears. After a few moments, he bravely said to the doctor, "I'll give my blood to my sister." Later, as the young boy watched his blood going through a tube into his sister's body, his fear reached a point of panic. The doctor could see the terrified look on the little boy's face and said, "It's okay, son. It will all be over very soon." The boy started to cry and asked, "So now is when I'm going to die?" You see, when the doctor had first asked this young boy to give his blood for his sister, he thought it meant he was giving all his blood and that he would die, so his sister could live. Yet because he loved his sister, he still chose to do it. We often don't know how much people really love us until their relationship with us costs them something. Some friends are only friends to us as long as it's convenient for them, or if they get something out of our friendship. But Jesus taught and showed us that there's no greater love than when someone gives his life for his friend. Amazingly, even when we rejected him and didn't want anything to do with him, Jesus still gave his own innocent life for us. He, our Maker, who created us to share and enjoy life with him, did all this for us. But he'll never force you to accept him as your friend. Otherwise, it wouldn't be love anymore, since love has to be freely chosen. He'll always respect your freedom to choose, especially since he gave it to you. So won't you choose to accept him today as your friend? Just ask Jesus to forgive you for living your own way and to help you start living his way for the rest of your life. He promises he will never leave you, so you'll never regret having him as your very best friend. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Yesu
vatulu amo. Pagkakas pana wala sa luar na iwan ya so o me wa matala le telefoni mo o e tolu fitu tasi lima iwa tolu pe fai na fa nga mabone se famlia nga sa fana se tasi fam natulo nas fana le so no ne me o mo fona no lunga tato emaili On air at radiosamoa.co.nz. lunga Facebook mari YouTube ro de Samoa o awala mana fai na me la famlia nga fana ne fo itaya fo le le se yo baba yatu o baba yatu afa tali telefoni malka ko email espam dia ngalo pito jashan neta Le yo o mai fo se tato fa mani yanga ta vai tele. Okay. Se yo baba yaku I sorry e pe ya le asongo me ka e filemu e pe ya le asongo me ka ko filemu I fo I sorry esa e file mura son ome Asmalolo. sorry ya fakat yes karikap ke fongilia ya talopa Malo soy fu lo fiu. ba lo le soy fu mario nei tai hao ya o le no le mo Pa kai lo mo le no ole tamangyanga ile asfanga o se o kali ile o pa kai David Pritchard le so aku ai long George Fulu pa lu football tau sanga ya san ya to fale di ma social media tu na se show ainga ya pa e pele di ma lo si awale fe nga im ngalwenga e se ko le kalisia ya ma ko ke lo ke mo we ya pa manyanga ma kuya la walo paso pa penga foi se vai male top sala tai no tai mani fo nei tai hao o le se tatu of no talopa Alo sulle o vedere tu è tassa ma lo si può devo firmare l'uru che se fa manuela sfana o se hotelia TJ no ria to lo na suruni mata usanga ya misalo lo usang dia ngala le tsenga venga ya se lo inga ngai pa ba ba ngwenga ya pa sai mo no manuel waso Maria fo nei tai hao e petau ma lo sui fua petau Oi. Good morning. Good morning, Baro se fue la otabai. No se fue. Vai causala. Baro se fue pa kai mo lo boa. Na la kudo. I oi. Ia, fa mungianga las para sarai, baku kai bade pika ba siangiu. Imban dewa. As fanga la songi akoro lu sarai. Pakai kau sangai kere sarai mbawa lo soifua kako whakasinge kungu. Ia ropa de kua ko whapopo nis kau sangai kere sarai mbawa lo soifua. Mbawa le ora balbarosi ko angala loku ko angai mbewhai kau simba kua. Ia ropa angai bako mbakua kai bade pika masi aingiu a mese mbalae ma kai bade sabuelu. Marapanga lo faya o sarai ambise bidiama po time maele lo faya o sarai lo fanga nga baku ya kai badi pebi ka bai ka sefo sarai lo mangwia lo asfanga sarai nge yaso ya lo fanga baku ya kam kai badi fa kai la ba tabai bulo abogo tai petau moni fo nei tai au fo ya le e pe ya fo ringa mai o ka ko fo mongianga ngargi kai au si ko sia ki kasi ia le lei kakonga na imeni fa ke ia wa ia se fo I se me mis nge ka o ia ili ai o ia ngar ka ia le lei o le fa ka so ki la ko Richard Parker ya mas ka ko pese manga ia nga fa mo ole a fa nge ka ko ku mo o mo ku sa mo ka manga fa mo ko da sa fa
Ya o ka kula ngi pakua mo. Papa kiun pa kwa mo. Ia. Ia lele mo dia tele to wasa fanau. Lesele mo tau ina o to lo se fulono ile balu. Patalo fa Rosa ya kopola fa mai Robert Louis Stevenson in Samoa. Fa de kongur kau Samoa nei tai a. Alo se fo. Oni pisu o e fa pele ai au ele o au o se pai ma e soli a so ma fe nui ai tangata now se fale o e la poto o nai vivi e fa la lava solo wa fa pena se lo fia poto ma lo fa a so utia ivanu o une manatu be a o la tu wa epule ilo tava galo ai la utau tonga lo matai ai se ai wa fai ai a ufa apea tole lava le nei polonga loi matai a soma o tele mana o ise mo tulupa o ni pisu o e fa pele ai au ele o se vai ma e soli a soma ma fe nui ai tangata now se fale o e la poto o nai vivi e fa la lava solo wa fa pena se lo fia poto ma lo fa a so fa pele ai au ele o se pai ma e soli a soma ma fe nui ai tangata now se fale o e la poto o nai vivi e fa la lava solo wa fa pena se lo fia poto ma lo fa a so Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Taimi pisile nei o lunga wa tātou wala te tele o lo mai tau watu o lo iei se whaalave se taavale, tau taavale I lunga I nā le State Highway 1 lea I le vaenga le nai o Tara o lo mai tau watu iei mō tātou ave taavale iei mai se o tātou nei saute. Nisi o vaenga o lunga o lala tele lewa mai tau watu o whailawa fo isi pisi mai I le nei fo I taimi o le tai au on State Highways full ma le valu o lo iei le travel time se full valu minute ia ma o mawhai ona mai tau watu mai le Northwestern Motorway na ma le westbound ia o lo o whailawa fo isi pisi I le taimi le nei on State Highway se full ma le ono mai le eastbound towards the central po le anga
anga i atu i le CBD lo mai ta watu faisi mamafa o lo iai fo i poloka i le taimi le nei o le tae au tolu se fulu ma le lua minute le travel time o lo whaatulanga ina mai mo tātou. On the northern motorway le taimi le nei State Highway 1 o lo whailau fo isi pisi o le southbound anga i atu i le taulanga au tu. Whaapena lawa fo i malawaenga le nai le Auckland Harbour Bridge o lo faisi pisi i le nei fo i taimi o le tae au. Au nisi o vaenga fo i o lo mai tau watu i le nei fo i taimi Manukau Station Road. Whailawa fo i si mamafa i le taimi le nei mai lunga le tātou State Highway luas fulu malea i mai ai. Great North Road to Patiki Road o lo mai tau watu. Whailawa fo i si pisi i le taimi le nei. Massey to Onehanga and Coronation Road o lo o iei nei poloka i le taimi le nei. Mai se le la tātou vaenga i iei e tātou interchange. Market Road to Penrose o lo o mai tau watu fo i taimi le nei. Whai si pisi o tātou. Manukau to Greenland on Great South Road. Ia o le nā fo i ua iei tātou i le vaenga fo inga le alu matu. Lo na winga o lo o pisi ma iei nei poloka i taimi le nei o le tae au. Awe ta vale, tautua nā lava lo saunga le mo. Ia o e whaafoina lo sa nei taimi o le tae au. So e lua se fulu minute o na tā leo leitu lai valu. Talo falava o a o Lapi Marina, mau belo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Whaasirisi langa tāua. Wa tau no i whanua o loa fau mo le tātou whale o loa le e Veni Pacific New Zealand i au kilani nei. Whaatau se la e maua e mama mo le asu sao tina. Maua la e top o tamaitai, tele dresses ma puletasi i si kaili fau o loa e nei. Shirt dress e talawhea ngai tonu lava mo le ngaluenga. Wrap dress mo se whaipoiponga, ma puletasi au le lei mo le lotu. Off shoulder mo whaatasinga maua. Tele ma le anoanoai o isi tu ainga skaili mo oe. Pule lava le tama lom tua. Maua so se lanu, po o le a lava le wha moe moe, e maua i le whale o loa ale Veni Pacific. Tele o loa fau o tamaitai, e te whiriwhili iai. Ele ai ala se panga o lo su mai le Veni Pacific New Zealand Store, mai le aso ngafua nga i le aso tō nai, se fulu le tae awa nga i le ono le afiafi. Toa tusi, 1 John Galter Drive, Auckland Airport, whaafsa nga i tonu lava ma le KFC, ma au tawhane o le warehouse i le shopping centre, ale malai wa alele. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa i le wha iti ngā. Ele na o le inu o le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e mawhai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Talofa Samoa, i mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka, tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa, tele nisi o loa e fisosoani i lo soifua maloloina. A fione loa eva ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, extension numero lua. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitu lua. Po le o lua tasi o no valu fitu lua tolu o. Were samas whalima hei vitola mo male tautua mo oile nei tai au malu lua le lona o noi nei o aso o me o tara whalonga le lua lua se fuluma le lima. Ia manwana tolo mori le tai au le lofa maleanga le leo le tara matai le langi nei matua fo i o maruru ka e au. Fa malo se tapena nei fa na le au fa mo mole. O le maruru mai mo umi fa mo mole le se poko e mo o nga me o mo umi. Por kana mo ia. Ah. Io e tavai.
ai la vase se o na tala ia nei foi vai tau le malulu pena e sau noa matua ia o lo ia lava foi nai wa ia lava of toninga onga mafanga fang nai fanau ine I fata mala foi tato ia wa a waku ma ofu foi ia ofu tino ese po ofu mafana fana ese ia ele mafai nei tamaiti ona fa onga ile aso ato e tonu le o le fale onga ona mo mia lava foi le fa onga ona to toninga ia ata unga ta le fale le uniform shop fe sili le officer I tonu lava fo yo onga atono le nai ai ofo ni tamaiti le nana tu ia ina ia onga fa onga mo ni si fo tamaiti ai au lava fo ne iona ia lo mana fa na ma alilili le au asa le mana telefon na tu nei tai hau lo ini so fa fo mai Robert Louis Stevenson e ta fa ngata I Samoa malo fa tai manuia onga le ia so ya tu pe sa ngile onga le ngai vai aso e uma vai yes ia le lei ke le pengo mai o ko ia fa kala fo marka ko pokala ngai ka ia mo ia la onga le aso fa ia onga ma tama tia onga fo Robert Louis Stevenson alo fa taile a me monia na o maru rulka le ka ia mo tato I New Zealand ta fo ma fa na le ia o fo nai fa na fo mo le saunga de mo la to ko ma fa ia nga ko ka ma markenge le fa le o le alu la onga pe a o ma yeah ai fa pe na malosia ia kaunga avela onga te maiti fa mole do mana ile leina na fa nau fa malosi mai matua fa mole fa malosi fo weki mas se foi leisi tu lava o le tu tau mafa io ele le al au matu ala to ye pe fa le ango la fo ia nga ya la ko si spengi mala ko e o a on night maiti primary schools ia mata maiti wa onga a mata fa mole matua a wale lava fa so longo I fa ya onga fa mole lava ina ia mauti no o le a onga tama male tene ile fa le a onga ile aso atua e no male alu fo ile lo fia ai ia wa kele lai tu e mau a wa kula ka mai ki fa penga ye lua koe makua I le fia wha longo lava io e play up lava fo e kangi so o ia pe a wha pio le vaenga la iti au vaenga fo e wha longa ka le fia wha longa sfai a onga mai le seto o na o le tāua le na o le tausia le lei o le soi fua malolo ino tamaiti e ala le fonga ta o mafa ia e mawhai fo nga seto le lei lea onga ia masahuni le lei le kengi mana kama lea onga mana ia le lei tamam teine a onga le lei to anga lea onga ko anga whai mea onga wha mone ia ka fo inga vave moi ka ko po pe kalo le iva po le afo le iva ko nga moi ka pe uma devices o nge ko makamaka sis computer po se la lava ia ko nga moi le lei wa vave na moi ba ora manosi ala marka ya ai sa ngi fo ka ko mo la o nge yaso lo wa ba ir ka ngore ka ngo ko pe al fo yao e sal ka ngo ko ana cha sa il fo yao ya sa ka foi fa popo aku ia mana lo per ma fui e la titi la tona lulu ai la tana tel le ben I think anavia io e vai ia ai fa fitai lava foi olna ele I mau se so I fo se sile foi a fa lava ia mana tu e pe lava foi ona ia lapta inga mo ta to lava foi I New Zealand nei ile mai lava foi le lua vai aso talu ai pe male fate si male tasi ia le malo se le mafui ele na sa lulu ia ai fa fitai o le lava foi lo o to e saunga le mu la to ia ele ia foi ni fa lave foi ia matu ia pe onga ia o afia ini so I foi la to ia e faftai na o nai vaenga nei e ta ua lava foi mo tato uma e le lava me tupu mai na inisi I tutua o ia e fa pena na fa tupu na mo tato mo pena so se follow on te le limma le fefia na fila ba va tonu lulu le mafu el na 4.1 se 4 km le tu ma tu si fo horfenua il loto tolu suma le 1 kilomita o le te va atu na luluina salo pe ni si Taupo New Plymouth ia male tu South Nelson o penga ko fa no longa ko lulu mai o ko maru mai le onga ele ia wa lulu mafu ke fa no ko pe o wa ke ai atara no mengi o mafui ia wala ngale faisi ele o malo si tele mafui ele e tona lo le tato me tona fai time o natural disaster le fai nei tato ia wa ngana e tele na fautua nei tato ia lo le me ka o fai ile me tupu le time me time malo si ai mur fade lo me ka o fai lulun mafui e lo me ka o fai pa o markimu lolonga I lor me ka fai ia fai marka kalo
Na tonu lava Ia. ata vai. Ia o tātou le mafue mana tua la o le tūlanga lava le nei e sili o na whataua a o le kawa ia po o le tuenga a tātou mawhau fo i le lau mei. Ia e peia o le taunga le nai tau ai fo i whawhaingo fia i o na mautu ia le puipuinga mo saunga le mumo tātou po fia lava la le vaenga e te iai tono lo maota ia po o lunga fo i o le ala tele ia mauti noa le leise vaenga o le leima saunga le mu ia whaapa ulunga i o tuli vae, whaapa puhu, ia o na kawa le leile o lo wau, a whapeo lalo se lau lau, ia mauti no lava, ia o le leio na malupui a lo wau, ina ne I me ane, ia ua pā u mangi mea o ngā wha le tonu, ile a pe o tātou, a mawhau le mafue lau mei, ia o na whaingo fia leo na iloa, ia whaatinonga e whai I taimi whapene. Vai whaapa po mwhaina o kakalo, wai noa. Yes. Ka whewhera kai mina ngā whapapua la leiva mai wai ka fia ola. Whawhawhonga mai ri oka, sapuku ako na ko kakalo le ia. Koe kakalo foi lai. Ia le ngala. Ia le ka le sia le lalo atu tātou Natasha. Ia ke baba ia ko na le ko I pe sisime la movie ia Destiny Church. Io e ana tua wa loa tau sanga o yaile e ka le sia le I wiri. Le tua o ia tuele mamau atu foi. Ia matatou ai pe o le taimi le nei o mai tau atu. Ia o lea ua iai se fuanga. O le fo le si tia la latou no fuanga. Tu tele ni solo tu sili oka. Ese le tele wa loa tau sanga ma wa kele foi ia vainga wa ia le gym ia foi na ia latou fale faunga ina ia o onga inisio o onga. Ai petai ona o le taimi o le lisi. O lea ua umana latou lisi mo le nei foi taimi so pe ala ma le fai unga le tau sanga le nei ia ua si tia ato no le fai loa muli mai foi ia e pe o se saunoanga na tai o le kalesia ia pe ama le fai unga le tau sanga ia ua sui foi ia se isi o vaenga foi o le anga ia tiele e kalesia Losu lo afe su fa na tanga ia le ia le kalesia la lo yo kako so lo ke fa ko facilities ka mai so lo mo ko ka yes fa la ko kindergarten fa la ko gym fa la se mai no facilities mo le lo a renga la na si fi wa de mo ki po fe la si fi so le kilo I va le fo le New Zealand le nga mai le wa yengi o kai a ole amakinga on sale ia pase so la ko wa vale le folia 7879 Dreamliner. Sole. O kilo mo fai ka wa po fa pe o I kalo fa amu I la ko o le amalanga mo wa ke va ko so fulu I vo me. Yeah. O le lato malanga mo nga Brisbane. Ai amaka ka ona se yo la ko tickets. O le mo kwa ma nga ia so le kilo ko fa ngo ko vale o yo o ka fia o ia. Vaenga le o mai tau atu a 50%. Kusa le afale wo koe whaakele inga. Le kama foi le ka ke sa whae o kama le screen il pa ko fo le ye luma ko ka ika. Le la il vaenga la vala yo le economy premium po le economy ke fu wo kama sa wo ku fo ala le yal ku so nga fais kengol vale le o feo ye la screen ke le o fe la TV. Ai ke ye sa vai. E mo ya mana ya. Ya kalosia la ya 5% el fa que leo le screen. Ai 5% el fa la kiki fa. Ya o fai fo ka fia maka. Le ala. Ala fo ye tela la to plans o lo mai tau ato lai la to long term plan. E ka kaunga o le lua le tau sanga fo. Ia wa ia le new cabin fo la le ile vaenga la vale. Wa ka kawanga ia le fai to a fa pitoa la to ia mo le potu la vale ia fa e kokongi fo le business class longo winga. O le fai koko ma le kau fo le fai koko ala ko ia fa o popol passes. So lo te va to se la bar su fa so sai o Singapore. Mo le fai anto tono vale le ia ma va pena. O le ala wa saungi o lo ka la so dulu ka ya. A matalo no se la to tickets fo le mo la to. Ia mal fo malanga mo bona na la so frui va masina nei. E malanga Brisbane o skadi. So wa fa pela e fo ke malanga Brisbane. E se kai mo masinga ngai. Ba ya ko puk kamai. O ki kira fo I la ko va business class. So le e la kwa e mo e ko ngolo poku ma e ka ma fa I kelo ka ma o cafe ma lau TV. Cafe ia le se mai pona ka wala ko pase a ki kira ko ka o ka un kar pase ia la ngala ka un ka fo le va le. Right.
Sfuli makau sanga fka ko su ye le ole o valele le New Zealand. Tele tau sanga le ko su ye valele le New Zealand. Ya le long manga ya su la ko uniform le vaku bo masinga le kia ngenga su la ko uniform 4. Ya le la ambakang feo ila ko valele folia 7879 Dreamliner. Oi sole. Makau kia sole. Ya le le. Mauti no ale mata utia fo el passe so la ye tavai. Wa fo ele o ye sei airlines fo ele o compete. Mali New Zealand divai ngala yo lo ngowinga. Ia on sa ya ka ko kongi pe afia maka screen la po ai lunga le New Zealand. Ia sa le. Le si me mana ia le vale le. Kar si ke ring vale fa pio samo. Ia la vale space fo le vangu fo. So le ole mele a va akaru le vale le aka ngofo lo mas kanga kala po e kusa ka fa pupu wa o sa bola ka fa pupu fa pe ko lu ku la mal fa su li mamingo ki ya la ka fa pupu wa nga ma ko o mia I le vai ki o ngofo ya ka si e mo fa le fa pe o sa mo so talo sia ia ke fa kwele ko ma pula lo le ya pe a vai pe a mo ka ko vale le fa penga fa ko ma po ba fa mai dua fe le one way lega pa ko ma po le vale le ya pe mai dua fe le one way ba de fonga le New Zealand le wa mata tai on sale to tickets mo la to malanga mo na Brisbane Australia e te lo telefo vale le la malanga mo long haul flight for you kama foi ku sa ko ngai o America ku sa ngai o isia ku o la ya de le ya tato fenga wenga I all New Zealand ya le le monko free tickets ya keep it to yourself ai onge ngalo ati ol pesa Silvete Kurene alo fa yo oi e malanga fa mo mas ka ko pigi ma ngayon ngia so lua fa mo yoi au wala ba ngalo maru ka ya fa sip ki ma ngayon ka ya ve vela lava ma pupunga le kofeta vai o ke fa ya ko le amakanga le lena o le tai au yoi ya na pule lo tamalom tua ya pule le si fa oponga ma le extra ya ai ma wala puti e tali la walo ile tai au ia ole kaunga pupula le ngal kai kwa V8 na ro kai au kai lo foi ile ke le ole entertainment le New Zealand pe mo wala fa fia ngal tai au fa fia mo kanga kal fa fenga luenga ale leila va foi nei puko fil tai au sa le so vai se ti mana yo tai au fa mo le tanto lo fenga luenga le tai au po ya mahanga yam fai ma fai break fai the break ma fai se ki se ko ale le ya le mo ke fa ko se le halu male ko lo fai ngar ben e mo le lo le ma ko e fa le ko lo fo mi ngoi fa le ko ngwa mi ngoi wala nga ko ngwa ka si pese mar si ba ya nga le pese le si ba pa penga fa nga le breakfast ya mi ngoi mar mano si ma ngar ben lo fenga ya ya le ba ba dal ka ko si ba le ko ngwa ko la fa ka fa mar si fa ka fa mar si ka ya fa Palestino tayo. Malulu tong favela fa fanga. Umalo fa Palestino ya support fa ya o ngai chuti masani makako kalfo nei tayo lele ngawar wak. Aya alunga yoe. Ya alusi mai tau au. Aya. Sama ya tapa. Lunga. Yoe tafala. Espito. Aya. Luma, ngai luma, yoi, ngai luma, al mana ya, ya al luma, ya babe, ngai ya, ano ngai luma, ya, be pungo fangane, al tafa, ay mangai ya. Aya, esse pizzo, oi, vai pra maongi, aya, sabali luma, jasi, dua, soli, ka, vale, dos, dua, oi, soli, vai la beani sesi, jasi, dua, solo, malafa, alu, dos, dua, solo, ka, uma, dos, dua, solo, ka, alu, kasi, dua, solo, ka, se, oi,
Alo, ya, yo. Aya, mangaya, lesbito. Hihi. Halo. Lunga. Alo. Lunga. Mangaya. Halo. Lunga. 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 Yo, yo, yo. Lunga. Hihi. Hausafa. Aya, ispiko. Yo, yo. Luma, baile mangaya. Lunga. Hai. Aya. Hihi. Hausafa. Yo, yo. Aya. Aya. Luma. Mai se e atu I luma. Se e mai tua. Yeah. Hausafa. Luma. E ko kiuma tua. Anu Hausafa. Ale Hausafa. Luma vaila ia. Ia. Sawi kua manaya mana betonu. Fafo mana betonu. Kasi masau mai fafo ngale woi malo malietele le ya so. Malo soy fua. Ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivetolu amo. Se kia Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya so taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa foi lo tātu o tunu i le nei aso fau. Tala tau longolongo usi mai alau whaafafonga. O se tina ua fitu se furu tau sangalo na soi fua wana whaamatala mai. E alai te whailoa inga le songa fua le nei vai asolo na fefe. A to ai malo na matau. Ina ua whaafua se o na uru whale atu ni leo leo se to lua. E tofu mala au malosi. A o whaide la tu ta longa pinko ma whaalala atu le la au malosi. Ma whaatonu uma I la tau sa iai. E puna no uma I lalo. Whaalia lea tina I le telenoanga. Sa iai manisi o tina ma la tu whana witi. Ma ilo la tu pitonu I le teimi na whaatino aidea ngā rue ngā malu le malo. Pea na si le fio le pitonu o leo ne. Lea nalu iai leo so wha inga leo leo lea fiafi. O lea sa whareide na te nei. Ma o le whale o lea tina o le a le wha ilo ina lo na swafa. Nā whea I le ngā rue ngā malu le malo. Pei ta ina wha aido e le tina malo na alo teine na tala no mai. E le ai ni whala au wha saina na maua I lo lato whale. Na o la wha ailoa foi. Na su e foi nisi o whale ma maua ai le aisa. Wha pea la au wha saina o le marijuana. Ato ai mani la au malosi. O ni whana la iti. O le ofenga I neise ofisa lo ia ma le te pena ina o se tangi a le tina. Ma lona a inga wha sanga I le ngā rue ngā leo leo. Ma ua tua I aide le tu ina atu e leo leo se pepa whaatanga. E si la fia ia le tinamalo na ainga, le su e ina o na fale. E la se le mona o e tina e whake ia fu I ngā rua ngā leo leo. Oa, o e la kala sa awa kwa e o le ilo. Mai o le ilo ni me la ai. Se kai mi mua leo la o langa o vai ni me whapea. Me o kilo I a kar TV ma. Ai le kwa vai ki ngoa le iei. Ni me whapea o kupu kongo. O il makolo koi whale. Ia e whai mai a makia mai ele kere o seki a. A kua o lua. Kere ilo pole ala o kala la whai ngā kei. O le mea ke o ki whangongo ai o mako la whangau la iki. Pea wako ngei la kupu se mea I se si a pe a whawhiele se pula whika maiki. A su e whonga le ai ma se mea ko kongo mako whale mawa. Ye, se whanga re se wape al mea ngā ringa wa koe se whainga a. Wa le inga ka ua kulisi ku ole aisala mo mai. Ia le la wo so whaen mako whale. Ia awa ko wo se oro ulo ule fia ole leo ia ko rung feo soi kong. Wa ko whai le iku ngā lako whakingoa ni ngā nuenga. Ele mangai se kilo ah. O leo ako fasi I ma kinganki kilo o alu ko me ngai mako fanga o ele I loa ngi mema mako fanga o mai kau ah.
Ia o le whangawanga la lewa ia, lau san makua, lau san e lima kausanga. O mea ngeri kai o maa saunginga malau ki ngā e makea mai rawa wili e kule i le ko o manga wakari e kungi le me whenga maha suru me. Ia lau kikira ua whaakinga o mai lau san e ia kiuke ia leo sa whai. Ua keo mai kunga le momo e merka mai kiki ua sai le nguku le solo e mo le pusi ua wengangi le ka ai whapenge ia ngai au kawha. Kusoro kikira o marka me kiki ia ma le meanga pese unga. Ua whelua i mai o whakura kusere o mga ia le erikinga. O whakua e wā ai whala ia i mea le ri ingangi vai inga whaakinga umai necklace ia whakingonga le rong kiki o mapaka mai kiki ana pe o mea ngā whanga le e la alewa ese ma mawhau mako whanga ua o ka mai kiki o me koe aka. Ia nasa tu kala whaideu le. O le sa kuwa i e whaingonga. Ia mangko fa ia ole oli in maron malo o e kanga ngala ko loa kausi le vama malako i fa o wa banko e kanga avela ko fa mo fa nga wiki ma ki kilo i ole ki kilo ma ko fa nga wiki ale ku langa ngala ko fa kingo ko ele mangwia ele mangi kilo ia nga ngala fo i ma ko kala wale pe fe ole fa iko ko le video nga pu ele video ia la fa ngo ngo mele ma se leo es kasi nga mai o ngai loinga o le sa o mako la flafonga nga bolisi o sistema ko nga fai ala level awa ye para menga para se la ko falonga pe anga o se la ko fanga bla points ye le fanga pe la se la fa longa pe anga son kinga la ko ye le la points ye le fanga la me se kari mai e ia nga fe so i mala i si le fa me capere video fa ko le ai o que le capere ese video la nga fa mako o le mako evidence le i mako case wale la sa mele mako maka ukoko e to lima na tau fia leo le sfredi na waile so fa inga leo ne ai o se isi o li poti wo fa ilo ai e to fa wa moli ai o le isi to tasi o sta mai ta ina to e tala le po le sfredi e le manuia sa i linga se fina ngalo le komisina o leo ai o le tau sanga ilu afes furu lima na tu lai mai e fo i se mata upu fa penei na tua ia i fo i le ngālua ngā malu o le malo na sa idi ai le whane, ma le whanua se a inga i tiawi, le ana wha a upenga ina fo i leo i le whaatinonga o le ngālua ngā. O se sue ngā le official komisina o suru whainga, na whaia i lea mata upu na whautua ina ai le mata ngālua ngā o leo, e ala i se li poti le tausanga i luafes furfitu, ina ia fetutu na i le whaatinonga o le lātu ngālua ngā, i le teime whaia i se o sa whainga i whala au whasaina, pe te tau na wha o ngani a upenga po se isi dawa whainga pe a whai o se no fuanga o loo masalumia o loo iai mawhana witi. O toi nei o ngā ruenga i ave se ai i a taulau a mea mawha o le manua o le manawa nui o loo te pena le company o loo te tongi le malo New Zealand e whaatino o na mai a leo ngā ruenga uma na taatia i leo le vaa i leo ngā sami o loo iai nei saute upolu e tali ai isi fuanga. O whailua lea tūlanga la tamai ngā ruenga ua mai o na ave se ai suau u masaa, ma suau u sai lunga o le manuao. Whapea isi o taota mai le manuao o lo ngoto ai ngā tei whale i saute o le motua u ponu. O leo mai a fwoi na ave se a upenga mautu tau, leo utoi au ina atu i New Zealand pe o na whailua ai, e le ofisa sini o le fitafita o le pui ngā lea malo o Commodore Andrew Brown, hele se pepa o whaamtalanga whalawa i tele. Ua whaailoa ai fo i e lea ofisa sinia le whaatu maupea o le tapu o le uia lea o le 2 kilomita whaata mile o le o ngā sami o lo ngoto ai le manuao a o talia nisi feuta na inga le vao le malo New Zealand ma Samoa. O savaria nei le fitu masina talu mai o ke topo le tausanga umawai na tūlai mai ei se wha le tonu i lea manuao New Zealand ma ngoto ai o ngā sami o le tātou kutino. Wa atone i le masina talu na tuli le whaasalanga whaafale pui. E fitu masina mawai aso e lua o se ali i tolus furu whaata usanga le matua. Sanga lua o se ave ta'wale la i titi la upasese po o se ave taxi. O le na fia sai le vasenga tausanga valu i se aonga tūlanga lua se ka le sia na aonga ai. I wha maunga leo lo ta uai o le fale taxi sanga lua e le ua no fosala. E le mamau ma le fale o lo o se supermarketi. Sa wha ngai o ia se tina o lana tamateine na fia mamori ai le ave ta'wale la i titi la upasese. Le soli tū la fono o le wha o lima mātanga.
O le na afia, sfutolu te usanga le matua, i le teimi na tupuai le soli tu la fono, le ana tula i mai le aso sfutasi o me, o le te usanga ua mawai. Sa i oi le ua molia le soli tu la fono, o sona le lei lea le sila le wha sinonga, a wā ua le tu la i ai le na afia, e toe wha matala le ngai o inga na wha tino i a te ia. Ai o seisi mata upu tau wha sinonga i le lava i tu ainga o soli tu la fono, wa wha sala tupe eise li te la vaudua sa furumona tupu tau sanga le matua. Ma le tu unga a le tutongia le lima se lau tā lao le tu au wha inga o lana sala, e lima masina e nofo sala ai le whale pui pui. O le na molia le nei mata upu tau wha sinonga, sanga lue se whale o loa supermarketi, le whama tio. Ai o se tina sanga lue ai le company, na afia i lea solitula fono. Po le manuia le tau mawhainga le aula kapite i to fitua Samoa, i le sa ilinga o so na avanoa e toi urufa le atuai le taa minusanga au tua le rolangi, le alo taa alo ai au malolosi pito ilunga, ina ua malolo i lana taa longa masia mani le aso muli muli, o le taa minusanga i Los Angeles i Amerika, i le faa ungo le va yaso. E tolu sifutasi ai o sia mani a ele i tau ai le aula kapia le atano. Na manu malo le tatu au le taa longa mua ma Kenya, ai malolo le taalonga ma Amerika, na toe maua le avanoa o Samoa manu malo ai, i le taalonga ma Portugal po Portugal, ai na faa mo ai sia mani. O wharia i li poti mai le pulenga le rakapiri le lulangi, o suinga fau o fatu langa i nei le taaminu la kapiri te to fitu, mo atunu uma, o le ato e sa idi ai se isi avanoa o au wale manui e pei o Samoa. O le vaenga lua po le Division 2, o sao whanga tu ne iei au o tama i mai atunu o e pei o Brazil, Saina, Kenya, ma Sepania. Au le vaenga o li o sao atu ai atunu e pei o Uruguay, Amerika, Kenya, ma Siamani. O Samoa le ato e amata atu le na tau mawhainga, i ta minusanga sa idi avanoa, ma to e tau mawhai ei pe maua so na avanoa le Division 2, le ua wha manui nai nisi o au na lato tau sinio, i le ta minusanga sa whaia i Los Angeles. Tala io le na yaso, saifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Le poti lata mai lunga o le awala whaafonga le mai a mai sia tātou lea na malanga i the westbound o le State Highway lua se fulu o le se fulu minuti talwai o le anawhailo mai le waka kotahi ua toe te tala lane sa tapunia a mai sia lunga la wala la papa lea le mange le bridge le o te tala ai o lo tumau ona matua i poloka lava o lo titilo atu lunga o le camera le i o luma mata tu lava i le link mai Old State Highway 1 westbound anga State Highway Lusifulu le poloka atolo i nei temine nei whaka flow le leia i le pasi atu o le hanga i aku i oi mai road marua kwai o i le tunnel ia ma tulanga nao ia so tata umalo i lunga State Highway Lusifulu westbound o le olwa whamai leo leo te tunnel lanes sa te punia nei ta puni nei tai au ona wha 11 to puai ai o lo whaias poloka nei vanga o tai au o le poloka fo i le State Highway 1 city bound nei vanga o tai oka e so kawhiwhi o le elimo o kupuri i lunga la walani mata mai lava i o Drury, Papakura pasalo mai Takanini Manurewa, Manukau te Irirangi, East Tamaki Highbrook, pasalo atu i o Tip Top Corner pasilo Mount Wellington angai Ellerslie, Penrose, Green Lane ia flow le lei la pisia la flow at the passia to Green Lane on ramp ya peona ye nei tai out tatolo o mai sifo oka kafefe poloka mai State Highway 18 al passi mai Green Height fasolo mai le link o le fulvano anga fulvano Westgate Royal Road Lincoln Road Tiara 2 Rose Bank Ponchevelia Western Springs oka kwai poloka fasolo atona nei tai out poloka for North Shore city bound on the northern borderway nei tai out Abta Valley lava mali on sai ia matoa mali tai faisi poloka tela la wala nei tai hao ia mapai kamaki kwai la onga fa mon nei tai hao fo ole tala la tamai na mali poti i le tulanga i lunga la wala o le nei fo i tai hao fo
o i votu. Amo. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Whatalo whanpurenga ma le awhenga ruenga le Pacific Finance ma lo whaftai mo whalo longa lo awina toi le talo le tau le bainga la tamaile nei i le talo le tau wawatu Samoa. Luas fumar whawa i le vevela le Samoa te ale iwa i Samoa tu mawinga awa o le tau e pa utimu i le tela vaenga o le tunu ui le aso a toa. Luas furuiva le tolu se fulu degree Celsius ma whaino i le vevela le Samoa i le nei aso luas fumar lima i lona maualalo te whatalo whatuali tara paklame pa anga uma ale maru o le taha roi le Samoa no whawhong mai le tunu pele Samoa malo lava i hele soifua manuia. Tulako i le tau i Australia whatalo whatu pa anga uma lava to tele i o pa anga whatalo whamai nei tahe au Bainga ese Australia ile la mo Canberra o ka se maruru fa o ile maruru nei bainga o tai au o le fa solo ina awa o le tau so atoa ma o toile vela le luas futolu i lona maurunga mo Canberra le so po vai atu la fo i fesi maruru o le e sini Australia se fa ile nei bainga o tai au awor pole o la surma te ngofile la ma vela ile e mo to luas furono lona maurunga ne vela le e mo sini Australia Melbourne la manel malu le tanga futbalu o ye ne va ngor tanga fo la surma te ngofile la ya ma vela ile e luas furono i lona maurunga bo isi va ngai Brisbane la foi manel malu le e furono ne va ngor tanga au la fa solo na awa o tau luas furono maulunga le ma o le vela le e ia mo Brisbane Australia solo ke va vai ako e ko kusale le ale vela o sini ma Melbourne ma Brisbane ngele ka fefe e se fo yanga Australia Perth Australia futasi fasi maruru nei vai ngor tai hao ala ma tene na awa le tau losu fa para maunga na bevelo le mo Perth Australia le so Adelaide sfulima lo ilma lulu nei vai ngor tai hao la fa solo na awa pa utimuni so tai losu tolu para maunga na bevelo fa mawina le so losu fu maunga ma fa fa mawina mo Hobart fa solo na awa le tau i Darwin tolu fa maunga bevelo o le tulanga na ile tele vai ngor Australia ma le tau ia mo le nei fo ia sorua o tātu o lia fo i ma le talo le tau ile no whanga whasalanga Radio Samoa tamaki makaurau au ki lani sifuru o le malu lune nei vanga le tai awa vai atu mana e susuro le la oka kai maanga ia foi o winga na le tau mo au ki lani e le aso a toa se furu mana valu le maurunga na e o iai ia le malu le e mo tātou le nei aso sfutasi lona mo lalo tai ape au lia whasau fo ina awa oalang le lei kau fio lolo mani mafana whana tai au, luas furu lona maurunga, whaasona na awa pa utimula stoffi, pa utimula spareile, lang de leile sto na ia samana sunga fuara na vai solo mana ia tu. Le tunu ala papa au ni so vai ngor kelope ile tunu lo manu mai tau mo tau. Ile ne so fo wa tātou au lia. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval sa lau fitu whawha, lua rua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabi toa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu. So e whasalawina tātou tala mai Samoa pēna whaafonga le tunu ile nei tai au pēa tale July se fulu male lua lau le so ma le fitu le pōana nei o le si whaaponga o tātou tala mai Samoa o le tala valu ile tai au pēa au lia lo tūsi fuma na mātou malosi wa e whaafonga wa whanongongo wa e si fia wa au loa mea li pitila nei tai au mea lo tupu ile atunu i Samoa o le na ua whaafonga na tunu le atuanga o tātou tala mai Samoa tūlanga o ile tamwhainga le tātou manu Samoa ile tātou fitu na umatu nei LA Amerika ia o le tūlanga rana pia ona talatala atu fo il pokalame nei tai au o le atu fo i mai le tātou au i Samoa ia koe go through telo isi qualifying rounds le masanina iai Oceania ia whapena fo le telo isi tamurasanga ia o le toyo o marfa moe ia manuel tamwhainga na fo ia tamsanga lo mana iatu ia le lei o tulanga o ieios whainga leo i tono nai a hinga pirilo ia oi polase langona ia te oe ia whapea o uma naka whangaulai whaile mako me aile fiafi ai kuku leo ia mara o malo simba ia whakongule a inga me kaunga whain ia e kauki whake ia uma pe o le moni mau sifu tinana whaatana no nei tāna pukalame nei tai hao so te leo mau tino le leila po le mese longa iei se
vaenga fo ile se warrant en fai ona o fale ia leo I hainga. Ia mala tu os fainga leo nei a me samingi ola amalos. Ia se I vai pe atone mose a no fo on tanto sui Samoa. Ia mal kom sino leo. Ia na mai la tanga ia foi vaenga a ka kilo longa uma. Ia la ngona tina pe na fatara no nei tai hau. Ia pe ingi vaenga fa pe tupu mai. Ia la e mafuta manai fa nau. Ia melanga mau on fa ka uma ka mai. Ia ngai o inga ia va wala ngo me po ya ka ia pe na masa nei tanto. Tu langa nalo ia tanto tala mai Samoa. Ia mo nei foi tai hau to mo Radio Samoa Spanima Eva Toru Amo. Ia o se mai ia lau fa fonga nei tai hau tanto mo fa Samoa o nei foi asolua. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E asa vao le matua o whaiva e tausa ili ni la au le lei o le whilinga. O le whaiva o whaatufunganga whauwhale, e le whaingo fie. E le mawhai lava o na amataina se ngā luenga, vanga nā ua malie le tufunga ua lava ma le leila au o le ngā luenga. O la aula ia e ta ua o la au o le whilinga. E matua ta avao le tufunga e saili la au nei. E whili ni la au ua matua, la au ua a o le lei ma la au u taia. E fua uma le whilinga o la au ina ia ngafatia e le fale aso a wha ma aso timunga, ia po aso leanga foi. Manatua foi, o le malie o le taufale mau I le ngā luenga e mawai ai o le matua o whaiva. Ia o tala ai lea I le matangi, matala ave e sili, o tala I e sili o na mawalunga I le wha moe moe o le tufunga. Awa o le upu moni, e tautala nei mō tae au. O le ala fo I lea e tele ai upu o le atunu I whaiva o wha tufunganga, ma ua wha lupe ai fo I lantou o ngai o tupu. E ave ia I e Samoa o lantou sa. O se tupu e le ise mauta e le o se tupu. O upu e whaamatala I tangata ua iaini tā leni po ni mea lofa tauto mai, ma ua mai tauina lo lantou loto to anga ma le maa e ati a e ma whaale lei atiri. Ua mai tauina pea leo la songa o sia li ila nā onga. Ti ngā lava o na maua lo na whailonga, a la lava ua toe sa ngai fo I sa ili le isi whailonga. Ia ai a manatu fo I le auto wa a mai o tātou tangata mai Samoa I New Zealand. I nā tau sanga ua tea. E o mai lava I so nei. Tau nu mai tau a mata nei a inga I nei ma le wha moe mawalunga. Ia maua ni a onga le lei mo le whanau a wao la tau luma nai. Ele I filia ni ngā luenga. O le ngā luenga lava na maua, na ngā lue ai lava, ina ia maua se whalawa, manai lava, ia matutongi ai pili o nai tamaiti, ia manai taulanga mo le lotu. Ti ngā le malulu o le tae ao, po le usu ti ngā le malulu o le tae ao po, ia ai usu lava, ona o mata o whanau ma ainga o lo whaamuri mai Samoa. O le winga ta vao le nā o le matua o whaiva sa whaia. O lo whaia pēr. Ma o le a whaau au pēr o na ta vao matua. O na o le nau ia aua ne I whalo lo le whanau. Ia. Tālu sia ia malama le whanau. O la tou o la au o le whilinga. E asa vao le matua o whaiva. E sa ili ni la au le lei mo le whilinga. Ia manuia lau whasonga le nei asu.
Radio Samoa. Taslima iwatolu Amo. Faasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Whaatau se la e maua e a mami mo le asa sao tina. Mauala e top a tamaitai. Ia mautino fo I le vingo papa I sona a loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le aso ngafua ngai le aso toa nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono I le fiafi. Tuatusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhane o le warehouse I le shopping centre le Malai Vadeli. Talofa o Salmasinga fale lua Team Toilolo o le loia Samoa. Whapitoa la o unanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Hapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Whamal mole vidi mai numera o iwa lua nono o tasi lua. O iwa lua nono o tasi lua. Whaftai. E toa tele whawhine e a mio le lei lato. A oe, ua whasilisini oe ai lato uma. Le whana oe, ua lato mai le aso whapito o tina. O le aso mea lofa mo lo tina. E le aini upo e whananu ai le alofa o le tina. O le pae ma le auli o se ainga. E sili lona tau I penina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga e sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua I le tupulanga. Ia 2 minute le umi o na lafo mai lea I le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le sei I le aso iwa o me I le afo le sulua. O le a maua esi mea lofa fatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei loa le awanoa, awa e te fatu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. Walata mai le Mother's Day. Awana ia tu ngalulo ma fau se me alofa mo mama. A visa o e whata whao I the Mother's Day Dine and Dance Dinner ale tui sa mau Manhattan. E te whiu e tau mawha, tele seafood, ma le tele o tu a inga mea ai e te fili ai. E na o le 5 se fudu tala. Te tala le whai toa I le ono lea fiafi, pa fianga tui sa mau band I le po a toa, te tala foi ma le tatu pā. Whawhiawhia mama I le nei Mother's Day I le tui sa mau Manhattan. Tua tusi, iwa whatasi a Dominion Road I Manrasco. Whawsio tai mai lisi mo saupukin I le Olua Tasi, o iwa tasi, o fitu o valu. Olua Tasi, o iwa tasi, o fitu o valu. Whaasirisi langa tāua. Wa tau no I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa le Eveni Pacific New Zealand I Aukilani nei. Whaatau se la e maua e mama mo le asu sao tina. Maua la e top o tamaitai, tele dresses ma puletasi I si kaili fau o loa e nei. Shirt dress e talawhea ngai tonu lava mo le ngaluenga. Wrap dress mo se whaipoiponga, ma puletasi au le lei mo le lotu. Off shoulder mo whaatasinga mo wo. Tele ma le anoanoai o isi tu ainga skaili mo oe. Pule lava le ta malo mtua. Maua so se lanu, po o le a lava le wha moe. E maua I le whale o loa ale Eveni Pacific. Tele o loa fau o tamaitai e te whiriwhili ai. Ele ai ala se panga o lo su mai le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le aso ngafua nga I le aso tō nai. Se fulu le tae awa nga I le ono le fiafi. Toa tusi, 1 John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa nga I tonu lava ma le KFC. Ma au tawhane o le warehouse I le shopping centre. Ale malai Vadeli. Mama
Whakawhanga mai Leone High School, le tautua mo le Samoa se lima iwa tolu a mo ino toi lua se lima I le iwa toi pauna minu tolo toi. O le porkalame maru le tai o Samoa se lima iwa tolu a mo aso lua vai aste tasi. Ia lo mo foi avano ta to porkalame ta no toi le whianga sa usole le whianga pito to susul to fasu o William Sio fa so lona silfia. Fa mal tele nisio vaenga ia wa fo ile silfia o le fa fo mai le tele nei tai out fia mai po kala nei tai no fia pito fa tele mo tem malo le se fo moni ia se fo mo ia la sun to vai ia mai se fo il to fi sa malu male malu en fita fo il long pu ia li il tanto no ia fa talo fa foi ia la fenga lo ngale tu mai el tanto wa no wo mai masandi e malo la balon sa yo le ko mo mai malu ru sa ya New Zealand hey malo la bala on sat malo fa nga du malo fa te fo mole fa no mole time nei tai out lo fa si fo lo fionga o lo fa no mole time mo tar poklame moni au manula mo sa no malo lu e le ya te pena le fo tanto ya me se fi kire lo fion sa vali e o va ya su fo malo no ino ba nga ta wo ya mo ne vai time e sa leila ya me se wo I kausanga wo e o ka o ka ko anko ma e mo ole me wo ia me le fo mai vo ka ko mo me se ra uma ko ia te fa long ko kulima mai si me le kingo le a ko vo le pe wo ka sau le kinga ia ole me ka ngo fo ma ke ninge o la fa nga solo le pui vo ia al fu ia ese vo I furu mai le kausanga o vai aku fo ile fe aunga text mai ele Health Museum o la vo o mau le kui fo ole si fo I vai ngole le covid ia komula ka ko nge wo la vele o mos furu plus 60 plus ai sa ale o la ngore fulu mal meange o pa o di pokia e mai le WHO le mele le pa o organ ka makua e ka wan fa ke ilanga e isi me kula I mai o ngo afa inga la por eso ia lava for sharing yo kai mi fo nge malanga I Samoa la mangula ma fo fa Samoa na ya ai sa ale ia wa mane o Samoa fo le ale al kai ao se vali ia vele aku le vao ia fa yange ngai singa wala ba ke le nga exercise ole sa vali le se ku pe alua ole fo kwanga vo e fo mai la e mai ko anga sa vai so se mela e pole a foi de umia e ka wa fa nga yo e ki yo Samoa la le mela ka ke vai el kalinga lu Samoa o ele nga la ka lo la ka mo e solo ko ke le o la ma ku sunga fa fenga inga au fenga renga malo fa masingo ya e manga ya sa va vali vo le e mau ai foi malo cirkingo la ko e o inge pe ko fenka ba sa malo ai sa ale o sa moi supo manu ale wai so no nei tanto to asin sina foi o pensione foi le manga ya kai minge o sa mo la ma fan ya wala en fa nga kala la ko pension o sa mo io e Paula vale ia manino le ma ole ko kele la ba o isi fa mai o ko foi mai ko kongo le ongo ma singa ele le ya le longo fo ele le ia la ko le va ia la pension el makanga lo ngale le MST le ko kele fo e mafainga kalsanga inga la ia la pension o ele la e alu ke ngo fo mau isamo ya era na lo na le bu ki kilo ika la ko ia mara fo ia le va ngale le ka isamo e va kwale ko si far kausanga yo le kusira nga sa ili ko ipo o soifu pe a vela ia e wa I lo fiso New Zealand pe ave se fa masingo la e ko ke lo po se lo ia e fa senye le in ko la forma ila ia kusia el worksa o ana o pension e samo okay ia ka ikala bala na ko ia o kulanga nga I kanga ka ia la wa mo ko le ko problema
Ia e mankuala o le wakuala kupe kala New Zealand. Ia le liu fo ila ile kup Samoa. E fe lo anga I me la vai ale. Le lo fai el fe au manga I me fo I fale ngu. Ia ma se ainga fo ia pinga ki be ro ko kele fo ia o ngai ko inga fo I mau ke fe lo I ma ke ki mai. E kere mere lo sumerka o fea ku se kama ki fai mes fali fu ia sa vai man ma ke ki fa ko kuri ia po runga vo la wala nice ia nga so vai male yang ila ko ia masinga pepe sare vai la life la ia sam sare le malo fa tai ta wo tele nei vanga ia pe sa no yang me se nei ta to ma tu pensione la mo la no malanga ia ta fa mo nei te mi mo le ma fanga sa mo a bito tala noi vanga yo fai lo minister vai fa fo va sa mana Winston Peters mo vanga le o immigration fa mo le pe fa fa lo tele mo fa fo male tin no texe yo fa di dia ia ila nga o fenga lo nga actually wele I rin ko kuperi e fo il Pacifica fai mai fa malaunga yo nga lo nga makonga lo ole me mongi lava ole se malanga inga New Zealand ole vanga mafai nga ka un fai le mele ole mele ka ole multiple visa o ele ke ngo foi sa mo fai ka sanga la visa ke malanga me New Zealand ele fa mukala ai mo mai le avango po le lua ka sanga e nga ai okay ia ole mele sa makonga lu e fafkaila le wa mai paula vale me wa pe wa va au mai ele ko inga le o wense onga ole visa la e malang fu ai le au sa mo e sai ia malafu o kala mai fa ko auskaria ia a le visa la le e o lo mawale ngo e amakakula le so mo yulai ia le kakalanga le avanga le fa mai ngo sili sa mo fo mo ia ai ole awa fo le me wo mai ka ko ka mango fo mawa ia ai le fa kanga inga ia ola ikala fo kwanga ele mkanga luanga so fo maringi that's to be expected it if a penga ma ko le o mai ma o sai e o mai fo kanga ka mai kia ma asia ma Europa ma America o sai aire a mai la le meranga o le mela va se ai ma le la langia ko a ka fio fu le va le ma le kumu kanga sa mo e ma le ai o le fa va ele o le fenga nga fa le so e mongi la fa kai o le o ma o le ava ngoa ele fa pela pe va mele ngai e fiu ka ko ka e ko kongile le kupeia a mai le visa ia pe nga masiva ia le multiple visa e mafai ai kasi ala kai me whakanga ai am whai rona ia nga fia o malanga kele au malanga I ko kongo le lua kausanga I le singa ngano lava le makoisa o whai no mai e te tongi visa pe o lai free mo tātou Samoa a pitu ia re ai ia manko vo e le ase me o mai fua e chila e vanga o finga o mai fo Samoa ia va ala ka ika mau nga o fali dia ile mo ko sema mal ko inga le wasma ole mawole visa fuai io sainga ia sa no o Samoa mangi sila il fenga inga fa le warning e ole ai fa penga ila vole fainga le polonga la ko ia mar ko ia fa mai fo ile fenga fiela ko ngal wa e mongi la vai e si ku le ko ki kilo e au kar ko fo a fai se me fo ia ave fa mo malo Samoa o me la me fai nga finga o fo ia fa ka sanga I kai me fe lo ia va e le fonkanga fa ka sanga e malanga ko ai sui fo e sila fe lo I Samoa pe o mai fo Samoa e fe lo I sila so lena sa no la sa mo mola you lai le tala ile vanoa so conditions o le visa lena sa no se tasi vanga fo le la fa pe do tau sanga le sa wai e ka kaunga ko fo I Samoa e faina fe malanga I va Samoa ni sila po le ala ver ke lo fe malanga I pa wala ia wala over mal tau sanga o e tono ni sila pe o sa le pe ia va ole ala vanga ia se visa la va o ngi o vale ia kulang le bisa ai ole anga le bisa le kasiar kai me ko kongi ai kele au malanga I ko kongu ole lua ka sanga le ka ua ole multiple ia visa ole ele kasi se ka sanga ole lua pe siriaku ia longa vinga pule la vale ma kai sen la ko
ile whainga le visa ngā la ko po le ale upi. Oh, okay. O pamole manula wa sa no atu langa a ia tonu New Zealand le multiple visa le em whainga luenga pe le whainga luenga tonu New Zealand le tan. Ia manko i visa i ala i e sele visa or ka whao. Ia. E sele visa or ka whainga luenga, e sele visa or ka mai ki aong. Okay. O le wingara ngā kala i lava pāpui pui ma mea fo i whakapula. O e lava i e malama lama le kai me whai le kalsanga mo le visa. Po le mea o le e kalsanga o se visa whainga. E se la mea ngā o ke kale kongo uia mo le visa siasi ma le visa ka whao. E whaasa le whainga luana. E mangingo lava la o e le kalsanga inga le visa. Yeah. Okay, lelei. O tele lo pona sa fa faina tele New Zealand ngi kai mi I tariff ko ingale o Donald Trump le wen le la ka wo o vanga fo le o atati fanga e produce fa fo mai o America. Fa se kele ke ya ka sida ba ngole fo kele nga ya lo sa mo le a fi tono ba nga yo atati fanga fo le a me sa le po New Zealand abit. Kele le fa inga o le va le lei o ia a mese fo ile kulanga ia kau kau inga I ko kongo la langi kalu mai le kula I merka malo le o ma fainga ia fai ai ele nga ka fo ila la fa inga o akumu I fa fo Amerika ia fa inga fo Amerika pe o ngale ka ke mai ka o ko ke lo misiere poki wala wal fa vale ngi ka malo o ka nga ka ia fa kuskusa o le pale mio ka nga ka o ska ka o aurunga kele ele ngaka I poko fa professor al kangaka fo isa fenga luenga I fale kupe ke kele la luangi ia ola u fa ku sa o nga ia la ko ia ke nga me ia fa I Trump ia le me vo la ko ia ele ola va le mele ole ka ngaka ia me ia fa fa fo wa ma sangi Amerika on vaku oloa va o le o fa popo le la fo ko kongo lo ia va ku fa fo oi I la ko ele ngakala le ka ngakai le fa ka winga ka Amerika ia a o fa iki ai fo ile a fa o lo e fa ka winga ka Amerika ia ele ngakala ya fa inga la ko a fa inga fo ia ku uia nga o siangi o lo ile iki o le o lo fa ka o ma fa inga fo inga luenga so ia o leanga o wea ngai fo I se saunga a Warren Buffett o se kanga ka ua malawi loa fo I Amerika me ka kupe me ka fai pisingisi o langa ia kala ia le mele fe Trump ele lei mai le manguia ele sa o fo ia beila o le wakele kanga ka ua le lalolangi wa mai la ko fa makalanga ia I fa sanga ka u le fa inga le fe Trump mai o fo ia ko kongolanga ia ka pinge la ye kangaka la kalikong ya ka maro im ka fa vale ala le me fo ile ngai u fayangi fainga mal manga ele le ye Amerika le me mongi la vo fa inga Amerika o la fo iron kar kong o se langa fai umange me mal manga wa o Amerika le sa mo le mamafa le avenga ko kongo la langi ya ai ngalo yang ia e mangui ai Amerika ia ole o ilola po fermele la anga ela langi mengi o fafkawa inga me ka kupe maua ma me ka ngaluenga o ngisi ole au fai mangaku fo I my university po anga mau o la o kuskusi lima I le 1930s I le kaimi fo inga ile recession na fi ele la langi e pe o ingale ka o yai make ngole mele anga ela langi pe afa wa pe ia fainga ia fai Trump ma lo fa te tele ia le o ta te wanga tu mo le sa tina ia o fa na tu fo ka ko ku pa si ia lo fa ngai fa nga mo ka ko si o fa ko se me ro fa tina o le mele fe so o ima ko finga unga ma fa o le sa o kinga ele o ngi ki kilo me e kia o ka mai e se me mo o le la ko kinga o lo kinga I o le vang fai langi le folonga si lo mo o kere o ko pole la u ia o la ko ngi o fa nga o mai e a fo e pakia ma fai so se me manga ko e kinga ai le fa mo mai a kai ia wa nga vai nga e fai mai le sa o kinga e fa maru aku
Pea whai o whawhonga mai le mako kinga. O a oke ia Samoa kai minga la sao kinga. Ai mangui ala sao kinga I kinga hum. Te tere la venga vita mane taia. Pero ya chile. Ya se vai. De força usori. A pita tō sul to faz o bodem sio. E no boto Eva pito tō tō tālo le tu la. Eva. Po kala be baro ta radio Samoa's for me tono a mo tina o mo le tino. Alo fa le tromboni lo to si fo mo tina o mo Samoa. Sa tina maria ma fifi. Sale la e mana yo tina ele special tano lo fanga solo tama va ele fana we fa tau se ofu mana yo top bo tina mai de dos funtan la fase funtan la mali 5% mo mana ira na mo la sa tina ya le le on tar bakala mena maro le tai au mo ne fo ia so lua so no me o ta tu ye malo fa tai lo te talo malo ta po inga mal fa fanga anga le no o ta tu telefo
pe atala iwa e le tai o nei ya ona jot fono tara fa sanonga sunga te tia fa tu te tia man pokalame fifia mai fa wa to to le sa mo oi nei tai au maru lu nei vai taimi ba le to ina man lama tua ma fan fan leila e fa le to ma tanga to ina man lama tua sa swani nei vai taimi maru lu ye mo la tu se fu la le man wi la ba nei aso fa to fa te especially ma matalena as well to ona nei tamai meni so fu ma maruia
Santa Maria whaafongamai o tala ni mai Aotearoa ni sina molo whaafongamai. Ua whaia su engana matanga aluenga o company au tu pole primary industries pole MPI. Ina se whunumana whito whai tionga mōra saonga le mōra pura kalame o mea aia onga school lunch collectives program. Ina vai tau mua onga tau sangarei. Ai e se whunumana luo nei whai tionga o lo wha wau na whai iei su enga. O re dusa lea, ma leo wha inga ma whai tionga sa maura matanga aluenga o onga o le vai tau mua o onga. Sa whai e Yesu isu engana matanga luenga le MPI. I re tono re fitu tau sanga I lalo le whaasalonga mua sa iei lea por kalame. Ina o tūla I maire whai ngā maro so whaatasi matoi whai iei swingo lea por kalame mo re fia whaasau ina leo tupe. Aina vave lawa na white ia I ma whai tonga ele ngata I le leo me ai tuai ona tilivaina ia o ngā marisi o te maiti sa muai I me ai. O ni poti mua whaalawlave sa lili mai. I ra saonga le mua mea ai ma whai tionga ma ia onga I lalo lea por klame. Sa mawana mitanga ruenga wa onga matu ina tua I le ofisa o ra saonga le mua mea ai ani sila. Pe a whai lea e tele I ele tō sino tangata lau tele ai po polenga I saonga le mua mea ai. Whaari e sui o ra mitanga ruenga wa onga. Wala to whaatino ina se whaatino nga maro si atu. I le ave leo whaarave lave mo ra saonga le mua mea ai I le mitanga ruenga le MPI. Ina ia wha amauti noa I mātua ma onga o lo o tilo ma te toa I ala toa tunganunga. Ai sa wha aliale I ministālango lango a onga David Seymour. O ni isi o nei te mta opu sa tuina atu I le MPI. O no le telo se wha ai te kenga. I wha ale tonu e au fia de wha vale o le sosi sa ave te tonu me ai o meatballs. O pōna iwi se o moa te tonu me ai. Wha apea ma pangi wha aisa. O whaale tonu e lea tu inatu I le ofisa o le saonga le mua me ai I lalo le por kalame tuai. Ua mai asu e ngai lima a le MPI ma le ofisa o le saonga le mua me ai. E au fia se whaale lave sa muista mai titi sa o ngai Gisborne. O no le opa telo le vevelo le me ai. O unga sa ni sua vai e tonu me ai ma me ai whaapitopo dietary meals sa se seo na whaelonga ina. E le o foina le matanga ruenga I whaamtalanga I le telo su e ngolo whaawau. A e tasi sa tunganunga, o se tamai titi sa ia ai se fasiki o aka. Ma le isi sa fiale ngutu ina wa mui le velo le mea aing. O le tamai tai urua o ngā le Milton School I Palmerston North, Tracy Thorne. O lo whaatati tali lava I le umore su engola na whai tionga le fasiki o ata sa moa. I le tono stasio mea ai lana o ngai le amatanga o Aprila. Sa mua longo iai, o le o se fasiki o ata. Ai o se fasiunga, e pitai. O le vai aso o mawai, sa toe wha maoni I aia le matanga ruenga wa onga I a Thorne, o le whasiti o ata. Sa whai tau I ele le tiori sila I imeli ma wha maoni ai. Whaari e Thorne, o le tamaitite ono tau sanga sa aru le foma I nifo, ina o ti ngā le au vai mani nifo, ai le I whai iei se tonga skinga. O le pānami o Australia, le pātia le leipa Anthony Albanese, sa manu malo I le whai ngā pālota, le whai ngā vai aso, le whai ngā pālota lau tere le atunu, I le matua I sasa palaina o le tua ngai I tawhtulinga. Sa wha tōsina ina I whewhesia inga I te mao ainga matūlanga I le President Donald Trump o Amerika. O le taita inga whai maria Albanese ai ai apitai. Sa so longa le lei sa wha iloa le I teimo whewhesia inga I kalope. E bea na wha ai e lato to mai whaapitoa I whaapsengana. I le toa tere atu tangata pārota sa whuritua le I taitai wha aura malo le tua ngai Peter Dutton. I le ngata wanga I atu le pātia le leipa Albanese stūlanga sa lei I aise manatu le tō te leo suiola na whai ngā mālo le pārmene. Ai o Dutton, o se li leo leo mua o iona sa ia nei se mātanga I le lusi, o lona no fōa. Wa whātulanga ina le vai ngā o tala le ABC. Ia le mamaona manu mālo le leipa le vasfuma le limo no fōa I te minei, ma le se lau limas fulo no fōa le pārmene. I le teimi o tātou tala I nā le whasu tasi no fōa le tua ngai ma Dutton, o teu nela na ato ma le pārmene. Sa polo misi Albanese o pongi a maro si anga toe whaafou e mawaile le tise. Po e vaina whaafita au li pitoleanga o iai e whale, ma sa sa I e tupe I whaatinonga lelelei o iai ale soifua maloloina mo le whaaleia. Ai o Dutton, sa mana o tipi lalo I tangata malangane ma isa tunu o enono foi Australia. Sa iria whaatapito e sod ngā tula fono, ma lafo ia le tapu umi o iai I le whaonga ina lo le power niukilia. O ai inga whaatino Dutton e tipi ngā ruenga le malo, sa le fiafiari tō tele, e tari tusai ma le tipino ngā ruenga sa te ia le li bilionea fau tua I a Donald Trump, Elon Musk,
sa mafoi vivese inga I to tono Amerika. Sa awai au fai politiki mo le whaalia o lato foringa matoyo ese. A o le whaalinga wha polensia o ngā maulunga au kilania le ASP Polyfest o lo tu maulava I ai tālafu. E ulava le maringi o timunga sa iai le whaalinga tele le masinto wai. E pēna whaatui nei se matati o le tō telo le numero tangata sa awai. A o ila tō wha maapopoina lea wha moe moe o tō e te lio sa ilieri tupe siliva o pai solo. I tuo la tuno fōa e tō e whaata moe ai ili tausang fōu. Sa tele ni wha alau loanga mo le wha amana tuino le limas fulu o tausanga o le wha alinga le masino mati o tausanga rei. A e tuantua nei wha alau loanga o le wha alinga mata ina wanga nuu, ua popole ila tō tā penaina I se wha poponga o le a iei e tupu whaalu. O le tamata I wha tonu o le wha moe moe se Iuli Terry Leo Mau. Sa fia tele le manuia sa iere wha alinga o le nei tausanga. O le ngata le wha tuina I se matati e le tele wa onga sa awa I le fitu ma le fitu le a whai. Lua se lau iwa sultasi kulupu wha fia, marisilia marisifuta siafe tamatia onga sa awai. E sa au fia I fo ma onga mai Australia, sa asia si ma iai. Mani isi o onga I fafo ese ma ukilani sa awai ma ialato kulupu, e leoni kulupu e tau vā. E wha fia I keime o marolonga kulupu tau vā. Whaalia se Iuli o se tau sanga mawa e tele nei, ma ua whailo ai le tāwu tele male o loo o le whaalinga ia onga. Ai o se whaamata mo ina I le tau ngofie, ai whaapitoa le whaatupula ia ua iei nei ar whaalinga. Ma le tau mawhana whana I le mwhauna toi whaalangolongo iai. Whaalia se Iuli rwaango tala ale The Detail, e lata le tasi te sama le 5 miliona tala, so whaalu le whaalinga o le tau sanga nei. Ai o le awhane na o le waanga tupe latu te momia e maa whana whanai, o na whaata mo e le whaalinga le tu sama le 2 miliona tala. Ai iai foi se fuanga e langolongo iai, ina ne iai niso mea te tupu mai se whaata te ingo timonga. E palasi aso le whaalinga, ma whaano tui ti te ale numero tanga te ulu whale. Sa whaapasenga ina e le vau le valsfulu wafe, marisela wafe tanga te sa pasia whaito o le whaalinga, mo aso e wha. Ai foi se numero tingata. Mo se te mua whaasala la winai tu sa o le whaalinga po le live stream, sa ratongi tupe mata matai li tu samari tos fuwana afe o ila tou. Whaare se Iuli, wa whailo ai le iau se tō sina mai I tangata e manana o e sao fia I le whaaringa mai le mawhana whana o la tō whale, ai pole matamata mai I tului whafo. Se whaaringa le ASP Polyfest o se tu aingo whaaringa o ngā pito tele atu nei I le rangi. Tā longa wa wha wawa re kapteni ari sa vea, I le wha moe ngolona o le moana Pasifika I le au sio le tamarasanga o le pa umanofo le tamarasanga le supalakapi Pasifika o le neitu sanga, I se tasi ona ta alo mata ina telo le neitu sanga, ma fisosoni ai, I le kiki ese ino le Highlanders ma le sua ngā Champino le tamarasanga I le manu malo tosu wha lus fluiva, I la sana rafi. O se tei mua foi le umanu malo ele moana Pasifika le Highlanders talu mai ona awa I le supalakapi. I le fasuisu ia o le tōra manga o le tālonga o sa vea sa tau la mua I te te I o le au, I le ngata I le leo la le tālo pui pui e whapena ma le tālo sfai. Whao popu I ma le tālo masani le numero 1 Miracle Whailangi, muli a toi mal au, ma manu malo I le limo tālonga o le nei sanga. I se te mua, ma ua sao whai nei le tūlanga ono, o se te mua whai. O le awha ia melani matavao sa whiwhile te tonu mai no whore au whale leo, sa ia polokaina le polo au tau mawhai ia Tiny Robinson o le Highlanders e kiki. Ese, whitia I tua I le tua le Highlanders, ma pitia e matavao ma skoa I le turimanu. A o siri ai le Highlanders luas fluiva lufur fitu, ai toi 5 minuto te toi le tālonga. E pai le moana Pasifika le vasonei, ma le isi alatu tālonga e so ai o le awhetaui ma le Blues. Ai o le whao skoa le wingia Bailyn Sullivan o le Hurricanes, sa sui atu I te tonu sa manu maro I le Chiefs to sulima le sumari fitu I Wellingtone. O se manu maro sa toi tau ia le Hurricanes ia le ten muli. Sa tālo ini au e lua le tālonga e loi au e sui champine le tau sang turuai. Le sa wha mutali ai le Chiefs ia le wha tosina le au le wha o le tāmarsanga. Ai le Pasifika, longolongo ina le sifurua whera rongolango, sa sui ele ta alo e Fijian Drew ai le malai le Suva National Stadium, ma wha toi la loa le Queensland Reds Australia tos furuon tos tolu, i le wha salonga sumare lua o le tāmarsanga. I ungo I stalonga o le Supalakapi Pasifika, Brumbies sa manu maru le Waratahs fast food sulfitu Blues, sa manu maru le Western Force Australia fast food tos lima.
O le whaatulangana lau au o iei neri supala ka Pasifika le nei mai aso, mo le Chiefs, lua le Crusaders, tolu le Brumbies, wha le Reds, lima le Hurricanes, ono moana Pasifika, fitu le Blues, fo se valu, iwa le Waratahs, se fulu le Highlanders, Fijian Drua, i le taele sumatasi. O te hina pao, e le tūla mo na vai le moto to ke lau i tupunga mai ora matua, ai wa si maino na tūlanga vai le tala anga o se urua i te ngata i le tupanga to ke lau. Wa whiriwhiri ai ta i e whai i whiriwhi ngā le asosi basketball a o ta maita i Amerika, le Women's National Basketball Association. Ai e whaari ai lunga so ta inga le Zoom, i alona fia te le winga i le tama wino no ngingoa le tala anga o le tama sanga. Ina o whiriwhiri e pao e awa le Atlanta Dream, i le so whao a brilo le tasanga nei, sa le a waile no whanga sa whailo i le whiriwhiri ngo ta maita i le taulanga o ni yoka. Ai sa whaiara na whai unga samina le a whiriwhiri nga mawa e tele o ia, whaatasi morona ai nga mawoi Oceanside i California. I le ata sa wa i elo na plane no le pare fungala au wha polensia mara na poletasi mara na tifa sa asoina, la e wha ngadua toke lau ia mara polensia foi, e alo i a ile ta ua o ti nā matamaitai, se miti mitanga le ilwa inga wha polensia, e fia tele tua mea. Sa i whaari aile le Johnny Sila o se mea mita ilo na la e ino le poletasi, manga na a veai mo tene televo e wha amaro si au ilo naru wa ile ta longa. E wha amaro sia, i ale tau o telo le wha along lango i le ainga, tupuanga o manga nuu, ma le ai o se malue o le wha tua. Tele noa i tamaitai, o le tamaitai pita silo na malui e talonga le Olimpeka, Dame Lisa Carrington o ni sila. Wa universia na se leni malona tomai isi teine ta alo i lungo le malaya basketbolo. O Dame Lisa wa awa yatu le kulupo i la tue o na ina le kala basketbolo tamaitai ele kahu, e peona ta alo le tamana sanga likia o te roa. O rea au sa uru tala i eilo mingam whasala longo le tau sanga bovai, ina ua vea ma au ta alo mo mua o na ina e tamaita i uma i New Zealand. Tala nao ni yaso maria le tunu. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai whaatali e se tali e iai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe i laungangana fitu aso le vai aso. O mo mia se fsosoani i lau whaitau tusi, pole ingilisi. Wofo ina tunei ile life skills, por kalame o le intensive literacy, numeracy, and English language. Ele eisi tutongi e fsosoani mo oe. E iai mātou vasenga o le Foundation Skills Level 1. E whai fua fo ipo kalame o le Adult Community Education, ACE. E fsosoani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo lo o langa a onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima. O valu se lau, o lima. Life skills made for life. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātou wha mitoa e nao le 5 tala anta tongi pea e wha ngā ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni i wha mehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali eina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai ka wha mitoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te o ngā tupe so se whale tupe i Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga i Samoa. O lo ma whai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se furua tātou la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha pea o tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngal Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi ono. Po numero masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa.
O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia i so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o sururu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Watale e. A whai wa whai o e mamoni o lau o. A whai wa whetangofi I lima mole tangata ese. O mai leia oi upo longutu. O maua oi upo longutu. O le neilo watale e. Ia e whai ele menei. Ina ia lavea ina oi. Pea o mai le pule lau o I ante oi. Aluia ina ifo. Ma e nati atu I lau o. Awane I moe o mata, pe tu le moe o lau mata. Ia e lawe ina oe, e pei o le sevi aile lima, e pei o le manu foi aile lima o le fai manu. Le pai e ina e alu I le loi, ia vava aila na mio ina ia poto ai oe. E le iso na taitai, po se leo, po se pule. A e saunia e iana me ai I le tausanga bebela, ma whaaputu inana me ai o na po e se le ai saito. Le pai e te oto se ia fea. Se e tula ia fea ai lo moe. So se toi titi sina moe. Toi titi se mata moe. Toi titi se pe lima ta oto ai. Ai o mailo motiva I peo le malanga. Malo le tango lima peo le tangata usao ni lana upenga. Ole tangata ula bale o le tangata ang sala. Olo sabalia manangutu fa pio pio. E ngeno na mata. E tau tala o na bai, e whaasino I ona tamata mai lima. Wailo na roto le whaapio pio. Nā te whaitonga whiti leanga I aso uma. Nā te whaatupuina māsenga. O le melea, e whaafua se I ona o mai o lona malaya. E whaafua se I ona nuti moyo o ia. Ai lei se fo. O mene I ona wa ino sia e leli. O lona fitu fo I wamatua ino sia lama e ia. O mata whaasi sia. O le laulau whaiva pepelo. Malima sa saa le toto le wale sala. O le loto e maa natu I tong fiti leanga. O vai e tere pa vavela ta fituli I le leanga. Ole, mole mau pepelo. Nā te tautala I me pepelo. Ma lea nā te whaatupu maa seinga yuso. Le watali ie e tausi polo inga lo te maa. Awa fo e tūlan fo ina le upu e o atu a loutina. Ia e fusia I le au noa I lo loto. Ia soa I lo ua. A e sa vali te ita I nai oe. A e moe e leo I nai oe. A e ala e tautala I ma oe. A wā o le polo inga o le surulea. Ma le upu e o atu o le malama lea. O inga fo ia o inai. O le alo o le hola lea. Ina ia leo ia te oe alfafine a mi o leanga. Ai le laulau faiva mole o alfafine ese. A wane I nau lo loto I lona lale lei. Awane I maua oe I ona lau mata. Awa, e ui na toe na o si fasi a reto ona o le fafine talitane. O le awa fo e le testangata na te tau mai le leo laonga. E ave e se tasi le a filo na fatafata ai le mua I ona ofu. A fai e sabali se tangata I lungo malalaola, e le mua I ona bai. Fape fo I le watu I le awa le la te tua oi, ai se tango I atea, e le fasao ina oia.
e le ino sia nga oi pe anga oi oi e tali ai lona manaba ina ua fia ai. Ai a maua oia, ona tau ia tule e ia tai fitu, na te abatu ai oloa uma oi lona fale. O le muri lua ili fafine wa le aisona mafau. O le na te whaiele mea na te wha umatia e ia lona la baola. Na te maua le whasinga ma le wha maina o lona luma fo i le so lo i sea lea. A wā al fuaole i te tele leo tangata na te le wha sauina fo i oia i le aso e tau i e masui. Na te le talia stongi ola lava na te le mawhai foi e ui lava ina ua wha tele ni mea ai abatu ai. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Luas pun fetu minuto lo te nei le tulai vale na wa fa fonga mai le tatu wa tunu le nei taiao ile upol poto mo tatu foi to wina tu le fa o to lo nom tau pe ono pe ona ile so le so no nei ni masino tatu yai ile foi to wina tatu pol poto te lo na wa so sonia tu wa ve foi o se fa singa malosi fa le nganga lu se fu mo tatu wola a o tatu yai o tatu tu te manga luenga le taiao fo lu swa yo tatu wa tunu i tu te masani ona i fa na ya onga ma se fodi tapo inga le malo tatu wa tunu nei tamam tina matua ma se lau finga luenga le tu so se fata fai taulanga e la taiao fi po kalame fi mai te fa talo fatu ma fa fai lo yatu pa i mo lungo tatu wa tunu le fewa ma wa mai ma fa fonga mai lungo tatu po kalame masani ya so lu va ya so tasi ma lo se fo manuia ma lo lang matafi so fo la le te tono lo manuia le taiao le lo fo malanga le o tatu matai si lang avele vi inga ya te ya wana le se no ye ya te tatu le mafai ona tatu toe fei loai ma tatu toe mafuta ile nei taiao e se ale le o le li ui ana marulu o le tau a matana i te le swinga i lau whalongolongo i lutino i le swinga o le tau pe ona ia ai whawhitai i le ri le lava i mawhana whana o tatu tino i le anga le o le tua whawhitai la i le tua le asa fau wa veo se ase whapopo le i lo to se fua mo tatu wola le fo tatu to emitino le nei tai au fo lunga po kalame le Samoa mana po kalame fanga solo ia solo wa ia so tasi pela bana te mafuta mai ai tamam tira ma tu e mauta malawa mauta tanga tama tua o mauta ngase pe foi la ufinga luenga le tua malo tatu wa tunu nei tai ia pe an fat stala tu mai lo au vatu do lima tatu do lima fa tasi le nei tai au malulu i le alofa ma le anga lei o tātou mataisi le langi whaaftai le tua. Ia o leu sua masangi a tātou. Ia pe ana whai atu pe mawhanawhana le tau pe malulu e le aini mawhauwhaunga e whaia. E te usua le tai ao. Ai sea, le anga nei te ua le to ngia le whale nei te no whai. Nei te ua le to ngia le pido lau telefoni. Nei le aise mea ai tu tono le kāpoki. Ma fa tau nu so fo fuanga ma fa blave pe onanga i tatu le vai taimi ma lo langa lo tatu yai or se lengi a me uma ai ma u panga fa pe ka ke moi ka la ka oka vai ku le mori le au ka fa ola ka o lo ka fale wa maka nga fua mai wa o le ko fua se mod a wa fua mai wa fua pe vai ku wa pe se le pe pale ale ma lo ka va ku nga o le lua se furu kala o i oi se la sorry ka fa pe nga fungi fuangi la au fua mai o kupe le le mela ka mangi e runga le kale fikure ka va au ma le kale di ma va au pa wa le ia ku le ia fa pe kale va lu ka o pula ma le kupe i vi foi dai la moi ke moi va pe le ai la zanga lo pula e fa pe ia ka folo ia fu va ku oi kai manga se o mori la le fua ka i lo sul kala zanga le pulpa i le ai la si i ma fang o lo le ka uma ele ni va fo fa pe ar kar ko lu va veao ya ko ya mor ka nga me ya ya mo ya e fa lu kingo ai te alwe ja lu te fainga ruenga ele faingo fie le olanga e olanga ai ma me ro ku mu ai a fa to nei le tu laiva ta tu ila una ba tu al afionga ya kena ono ya wai ya me fo le tupu tono le la fo tu o la fa fa ai lo mo tanto le nei taiao pa vi fianga mai ya bueno ta la data po kala le taiao
Ya, fa balulu atu fa fonga mai le tatu atu em fai tu fa wa atu nei fa fia nga mane musika mo oile nei taiao. O le wa se mali atu tatu wa le taiao le aso lua tatu wa sia fo le tatu le danga le afionga ya kena i ono le nei taiao. Ya, so ta inga masani tatu ya sulu wa ya sta tasi fa aftai. Le ma watu po kalame lo manuia fo lai tu o le vai. Ya udanga matutua ni so tamali o tatu wa tunu pe ona yai fo ilatu o udanga. I lunga wale si fa salau lei fa tai le nei tai au fo ma le ia no ma tango fie ken o le o to tai malo so fu ma so wala ia ba le fa fonga fo tatu wa tunu lunga tatu po kale masani le o tembo le avo no tau fa talo fatu ma le nganga fa lo fa talo fatu yo titia tai fo i le tua te vele le tunu ia tal fatu i le malu la pengalong pe ya le tua tamam kina ma tua ya le fa ngamin fo i le taba lang on pul fasi fu ta tu ya mari ne ya so mili tu la ta tu proclaim le tu sa o tu me United States o America wa fo do si le fi no tu pu ne ya tu no ya me fo yo la tu pu me ya fi ai pe un si fi fo so se me la ba tala no to ile ne fo tangata o me ya afia yo tanto tangata nei pa te leva ti ti mo le tua ya e foi se po kalambe le po se vai foi una paso to ni ta ti ti ba lo fa tai fo i ta penanga ma tongo fi fa so mo tatu watnu ya imbelo tupu nei tu ken e se le ma tongo fi o le fa so le va ya so ma vai fa fonga fa ngolongo fo tatu watnu tu langa email o tupu i Alaska boni o tatu a inga o ilato o leolo malanga mai Amerika Samoa i manu fo ia keno o tatu i Amerika Samoa o tatu mai upor masamba fua la ia i li fatatano nga matango fia ma fa so mata mali o lantu i Alaska e le o mafai ona no fo mau i lato na fana nau i Amerika Samoa e le o mafai ona citizen i Alaska o sa onga le sa iai a le fisili la ken e ia ni si no fa e ni si si tete o Amerika o tu por vai ngale o o tangata uma whanau tonu o Amerika Samoa e ta ua o US Nationals o national e leo ni seni o tūlanga lea na amata mai lava i tasiva o le deed of cession a United States o le Navy na iai ma United States o Amerika na fui bai taimi el melale iai so se Amerika Samoa lava i lale tonu United States o Amerika i stetene i lima sulu e le seni a o yo le nationali no winga e mafai e ona ya umalava ai le mafai ona palota i fo isi ba nga te tu sala vala ye le ta po le sa matutal tano e le po i tu sanga peaceful ta bai mali afirma po i po to fa fa ma ba nga tu langa e te tu sala va le US national male military permanent resident on winga e yo wa ta ta ba pe sit sen ale ma fai ona palota melalen tupu i Alaska ele ma fai na palota no to tele o tanga me Amerika Samoa palota ya o i foi ese ko i ta to no o Amerika Samoa e tanga ta Amerika Samoa e tal to amato Paulo territory United States of America e a fana mo tanga to no o Amerika Samoa ele o territory umalava o United States of America ya Guam o associated federated states ia po ilitudo makunsia pa penama Puerto Rico e fana mo tanga o yele na o citizen ya United States e il tetto lungo o isita ta io America Samoa pe a BS ia a vela to automati citizen on la tutte popole me lua me masani whatever for isa o ye ko tono mita referendum sa fa tono United o America Samoa to sana fi chapo fa na fa election e lua la me pole la to on me lua mo o la to fanua o fanua pe si senior no winga fa so se tanata si senior o United States fa ta luna lua o le o tumanga i fanua a pepo na si le fia le sa patang no ina me la fia ngai ali atau a Charles la lima ta therefore ma fa masino di tono America Samoa o ia fo o le loia
se tasi lo ia me Amerika Samoa e matautia lo na tūlanga tau lo ia ki tono United States of America. Le ngata po na tamai a o tele ia cases fo ile ave la va be lunga fo i tele function serious detene. Lo na ia la ka tununga. Ile se me la tau fi fo sa tawan fa ti seni ia tangata. Ona tele yo aya tau le misi. Le o maua tangata Amerika Samoa. On o le abela tan sen o le ia na te tununga tai o se tai wa te pifo ia para bavanga pa pena fo e maui patani pa pena me kovana le ia me sui kovana la tua na te tununga ai o te tununga o fo yo le atawa fa pe o le la vai le o patawa ina la no ina Amerika Samoa o vai fo o le wa matana to tele tanga tele e pena nui ele sena ngan Samoa o le tele fo o fa no to no Amerika Samoa o tele ana privatize ele tusi le na tusi se tasi fo o alo Samoa o tapta alina mea cruise ele me o so enga fo le fa no Amerika Samoa ya o tele privatize lungo o mai customary land o ave e tangata to tasina le fa lisitala ona vele mana ia pa no o ave ye ilana fana o no winga o le mele na popoli ye le o tu you know winga na ia la tanga you know it's a red herring in the pelan talanga ya for i sa tau lava na o te leo ya te tau mo fa matu ai mawai ele se me mawai le ia ile vai fo nga ngana ala no awale o fanua fo Amerika Samoa sa le tele na ngalu tangata awai musu fo ile fai mai tangata pa po Washington fai le me monia e tu la fono a fai ese case po se famsino fanua mso fa tu tono Amerika Samoa ai apili se si tu tono Amerika Samoa e apili le federal court no inga o famsinonga i Hawaii po San Francisco po California po Washington alo no vinga la i le fai tunga a fa Samoa o le la fai la vale pala ni fai tunga o fa nua tangata Amerika Samoa wa babo mai la le i o le winga na fo le famtala ngali atau e fa metanga ele tau na afia e fa nua a o le ai o to telefo yo tanga Amerika Samoa e run mo i tawanga i le palo tai Hawaii in California ma Utah e ala na fai inga ono to tele yo Amerika Samoa in sitsen anyway tamo so ele mi sa talanga ona ni mata upo ya wale ya to waso tala no ai ya mana ya tele vai ngale pe ona vai ngo fu malo si do ya sana ya lele fa wa sa nanga ayono mari tele vangale o si de vanga te lo ye po na mai tamo o terrace mo tu te o tu pu fo ila tu ne na ya fi ai fo New Zealand a fi Australia a fi Samoa a fi Fiji Fiji de se tu malos te lo ye mane fo ila ta no ila o fo ila le background mal fa male ya te lo fo to tem sa lo pem sa fa na ta no ila va so asau ai fo ni sina telefoni mai ma message mai pem fa no ta no ila pu am fa ta no ste lo duma ti fa lo fa tai tele la va nei vai ngau to fa ni no vai a ke nei ono le la fa tu ani se vai ngai fa yo na e sau no ai ma fa lu tele ye le tapo kala men le tai mo nga fa lo Mara fa tele ya ole neolo tupu a fieta tangata mo o fo si tia fo o tau me mai tani nei pen ti le fi fo tele ma fale ma vai la au vai nga ta vale minerale ngo si machine computer telefoni ya o fo mi tia fo si tulo o me uma e se vai no vai ngo va le tele fo yo me o fenga yo ngo si fo si mai le singa man to la lo ye nei ya le ngalo ye le pen fa tu po tu le nei prestene
ile le vale o saina ma United States telefo yo ye me sa fa mala ba United States ma ya pani ma Europa te sanga o te o fo I vai la au ia I fale mai sal fo tala no I sa mo wai fo I vai la au nai sa mo fo I fausia mai saina o telefo I so pit super sendo vai la au mo kimikale o fa na tonu United States sui mai I fa fo atu United States a mai sa tonu saina le kimikale le ta o ibuprofen le le Tylenol Advil Memotrin yo vai na sui mai saina ngalo vo le tangata I fa pe fai mai mane me na Church America no winga la ai fo I le si vo le mta o pu misale se tem o man tala no le ye se vai la au ye fa mo atu ne le na Church America se foi vai la au ye fa mo atu ne la van tama in third world countries fie atu no Pacific ta va no fo yo o telefonia fa mai sing o telefono sini ma waya ye fa nga ne le 5G le o fa sa mo le fa ni si le lo a pie nei o le waya le si le 5G fa mai sing my company for le pite le la lang ye na se to no 5G largest owners of 5G patents o le Huawei le to mai tawina le tele to sango ne le fo tele le va ya tala sa fai te tonu o le Sam Observer company la sa ne Huawei le ye li tu le o ye fa so te ingal Pacifica ye ku Samoa mai mani fo il tano ngai ta pu ai na fa o sia tu I ne tai o no ta tu tai o vai na le la mata na si ia fo ia Falangau si Mary na tete vai te misa ia el president Nixon Ford na Jimmy Carter Reagan salon te na terminal fitonu ia val fitu ole ala no tawa to so tu alta no nga ina ia be se fa politiki ono le mele lo tu punei le tu nei ia o tawa to ale me dungal Facebook ia lo tu wa mai ai lo lava se mama ile tala anga ni mata awa Peranganga mo muala mana la yung si TLTL Falangosio United States of America sena ono le filosofia fa America fo le ta United States a tupu sama ai ngeto no sena ono to tele lo sena ma umea ma amata yon te il fa komunisi awal vai termina na amata mai il filosofia fa America le il vai tenton ma le ta umata wa Vietnam yana man ma loi no Vietnam ile sosani sena sal foto tele ni solo fa fonga mai sa tele foto fa yata to su enga ya solai e kolisi ma onga se samo o le tawa Vietnam Josephia fa politiki fo la le na fa onga Britannia to Hong Kong le temion fa ono fo pa kolonia Hong Kong I lalo Britannia le tal tonu tai palang ni United States si dia tu le filosofia fa business ta will capitalism le fa komunisi o socialism le la matanie ta wa I do tele tangate lu me upena ta pailan mana tu fo o fa va la na upa sa bo la tarlata il socialism ai le capitalism le socialism o le fa ngale o le power man si angole maro o le ai nga poto so ni ele si tangata ai mai se lava tangata ele lava sama an o le filosofia foi fa capitalism ele fa pensa filosofia le o le se na te tu no tangata o tu fau le business tangata mau me fau business fa tupu ma fa tupu la tupu e fa tupu la ia le tama ai le no po sa tinu yo ta po na es ai na u fale mai lo sai na to no le World Trade Center na matai lo na si uma faingo mai se amo television ni na abi sai na South Korea le fo e mo mai le company fo ile Samsung le to ne matai fo un tele Falanghosi ave Mexico le lan tu la melo ia Donald Trump il presidente lo le ni la ngo fa pe mai fa tu ia tu te ma no terrorist ni to fa fo in mai business Falanghosi me mai sena ia tu mai tu India Mexico mai o ia fo mata ai pe fo lan san bang for la
e te tongi e saina ia ia mtau ia ai nau tu mai tau ina fo e le te tongi e saina se tiute po se terry e tongi umala me tanata i te tonu United States of America o le fo e whai amo o mai a whatutusanga mai tātua tunu i Samoa ona e whai ngofia i tu relatable anga winga e babe le manino se talonga e tai pe fo tiute ia ma whate ingale sa whai Samoa le VGST le ana whatu le Hero PP i Samoa o terrorist le fo le po tiute e whātua le tunu ui mau mai se tupe i tu sabe o le tax e nana taua o terrorist po tiute a le tax le nuinga te tongi tangata le tunu le nuinga e le tongi e New Zealand i le mamo e le avi Samoa e tongi Samoa le nuinga o tawale fu i le mai saina po o computer po TV e le tongi e tangata saina e te tongi tangata United o le mena e ia ai whaingatala wa o na whamanino nei mita upu o no marosi lava ia tantununga o mai tantununga whapolitike tangata e whawai o latu whai o latu malamalama ia mantua la ese malamalama ese whapolitike e whaintau fo intala no whato to amfile mune mita upu no maumau salita tunga whapolitike tangata ia mata upu ai se vai taimi me fai fo tal no au i ni le fatal no in o company le Apple or iPhone fa no si o le la to e tu nunga to fo mai ia company o lo fa ia foi i saina le la to mana tu o le tau o le iPhone o la le afa te tala o le fa fu i le iPhone lo ye ne le parcela tala no ingo le cheapest iPhone no ingo le tangata yo me ta to fo in mai ia tau o falangau si me te tonu United States of America ona o meio lo tonu America i te pe o e vai na le tangata me le si vai na te no se vai te mo luma ele lipa union ma tulang pa pena awa si le vanga na le ona abel telefona si mesinga ona wa malo si tele ia le lipa union po union tanga ta fainga bona awa alman la ti le union le fosi pata si le tanga ta fainga bona abel la tu na onga tanga ta maumea ia ana business e te taona si te tongi tanga ta fainga bona o le la vai o le pao le union e foi lá o tamo pai ia le administration ne ia esse ona ole lota la total tonu e tamo taina ai mana tu fo ai fenga rena tonu o falanga sinna e tau ona mal e ala te foi te mana vaina tau ona mai a ona i chemical ma wa ba be ona e otima tupu ia te lo ma le cane sa le hotelina ma ita tanga tel carne sa mai si ma ila vai ma sa ni sambo a to telo to tanga ta a su ia le tal fa sul pito na ma tanga due ma so songi ia kasai o ona ia na due fale so e ta o tele ia le tano nga fo i ngo ta to le jo na e va o le va na le ta we ona fa manin to tele tanga tau si le fia ni ta pu a to tele fo i fo mai to tonu o le fo ia tunu ele mamla mala fianga o meo lo tu bu ya tunu ma filosofia e le on numi ma de nefu e mta o puta tu tala no ai i a me se lava yo la tu wa ya te tau ma sa nga le mo la tu so fo ma lo ono taimi titia sana apa ngata e se vai taimi fo lumana yo la tala no tu ai mta o pu ia le Environment Protection Agency le EPA ma le National Labor Relations Board e a fia uma ta tanga Samoa e ala no tal no atu ona o to telo Samoa na tutudi mga luanga ma fiola tunga luanga na mesosan ia labor boards nei ala tunu lea wa amata ona telepe ma abese ina ai lo ina ai ata tau tatu tangata mai se la tangata le la volta ma ai ye sila vai no la uta mo fai tu nei o tele o tala no tele ia te tau bilionaire ma millionaire o tele no ia te tau o tatu tangata ia mo se mama ana ia tau
ki tia da program dai fu su pusale ni tai au ya ai wa bai mtua tu la bai na po tol tai fu tai mi sela na tu yama ai mo ni tai au so for ya. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. E toa tele whawhine e a mio le lei lātou. A oe, ua whasilisili oe ai lātou uma. Le whāna oe, ua lata mai le aso whapitoa o tina. O le asa o mea lofa mo lo tina. E le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina. O le pae ma le auli o se a inga. E sili lona tau I pēnina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga. E sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua I le tupulanga. Ia 2 minute le umi o na lafo mai lea I le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le se I le aso iwa o me I le afo le sulua. O le a maua isi mea lofa whatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei loa le awanoa, awa e te whatsu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai I le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le vao le se fululua I le se fuluwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau pe vala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saili. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. So e whabili ta talo le tulas folo na wa whaafonga le tātu watu niso vaenga o tala o to moyel tātu poklame mai a wai po Amerika I le sunga yake nei ono mal tautua mo tātou se whapoponga nei va yaso e se foli tāu o vaenga ia meo lo tupuleitu ar kelope nei o tātu tangata ina ia whaifoi o na manino lau whaafonga tātou uloa ia i foli vaenga o lo fia mana miele so swani mo nei o tātou ainga whamanino nao niso vaenga peo na yele tātou pokalame leita yao tā pena tātou le vayaso la sautina vayaso nei le tā pena I tātou I le aso sautina I le aso sale la asau nei o niso e kalisia lo mai no winga la ua mai a leisi me o toi popolei la tou o le ua mai a la tua sautina a tele la tātou e kalisia la sautina le la asau nei fai la si piso nei vayaso fai o le mafau lo loto le tama po le ase me alo fatina a le mafau lo loto fo le whanau la tu lono winga tina la tu a waki e popole se mea le se mea la akau wha whiri fu le mafau o tina pau le mea o lo no fo le lei no fo le lei am whatari po oani a unga o tāpenanga po oani vaenga o le a tāpena ti yeli ti tamama le whanau mo le a sao tina a sao tina le uiei ia matau tua nā mo tātou o le la tātou wanga atu le tele fo I o whaleoloa whaisi pisi o le nei vaiaso ki ofo au a koe maarili se ki ngāri ngai vaiaso I o le whawhenga ruenga ai le whaiaku ia si ki ngai malolonga ia o le usu se usu le vaiaso whapesi ki ngā o au le usu longa o winga le sa uipuki o le akai o le asa
Ala ke va ia ko ka angulu ka ma ka angulu le se ma fo wala o le so ifu aku si on ko. Abe ele maka yo le malu le mboila ko ma fa pu. Ya le fa vi fiaka mo tato nei tayau. Tale tu la sfulon tali mai dola ia le va tutto fa salwino tatu tale vai fanua. Ya on solo le mal pokala tato to te pala ingal fa tu ya eti fu mo ma kafitina. A wona MC pokala me le mo tato nei tayau atu fa solo le mo tato tina to no tato ainga. We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Taya Maria, Fafungabayo, Talani Mayantero, ni Sinamolo Fafungabain. Well, for years, you engan matanga rengo company of two primary industries, pole MPI. It is a former feature of Jonga Morsa on a more proclamation me aya onga school lunch collectives program. It is a tomo more onga to sangrain. I as a former luo ne fa jonga lo fa wa on the fire ye su swengam. Or it is earlier, Malay for ingam fa jonga sa ma ora matanga rengo onga le vai tomo more onga. Sa fire ye su swengam matanga rengo MPI. It is tono le fitu to sanga lalo le fa salonga more sa ye le por kalamen. Ina o tula e mai de whai ngā maro so whaatasi mato e whai e swingo lea porklave, mo re fia whaasau ina leo tupe. Aina vave lawa na white ia i ma whai tonga e le ngata i le le o me ai tuai ona tiliwaina ia o ngā marisi, o te maiti sa muai i me ai. O ni poti mua o whaalawlave sa lili mai, i le sa ngore mua me ai ma whai tonga ma ia o ngā i lalo lea porklame. Sa mawane matanga rua ngawa o ngā matu ina tuai i le ofisa o le sa ngore mua me ai ani sila. Pe a whailea e tele e li tō sino tangata lau tele a e po po lenga i saonga le mua me ai. Whaari e sui o na matanga rua ngā onga. Wala tō whaatino ina se whaatino ngā maro si atu. I le ave leo whaarawe lave mō le saonga le mua me ai i le matanga rua ngā MPI. Ina ia wha mautino ai i mātua ma onga o lo o tilo ma te toa i la toa tuanunga. A sa whaari e le i ministālongo lango a onga David Seymour. O nisio nei te mta opu sa tuina atu i le MPI. O no le telo se whae te kenga. I whaale e tonu e au fia de wha vale o le sosi sa ave te tonu me ai o meatballs. O pōna iwi se o mo te tonu me ai. Wha pēr ma pangi wha aisa. O whaale e tonu e le tu inatu i le ofisor sanga le mua me ai i lalo le porkala me tuai. Ua mai asu e ngai lima ale MPI ma le ofisor sanga le mua me ai. E au fia se whaale ve lave sa muista mai titi sa o ngai Gisborne. O no le opa telo le vevelo le me ai. O unga sa ni swa vai e tono me ai ma me ai whaapitopo dietary meals sa se seo na whaai longa ina.
ele o foina le matanga wenga e fa amtalanga ile telo so ngolo fa wow a tasi sa tungunga o se tamai titi sa ia ai se fasiki waka Malaysia sa feeling ngutu ina wa mu le velo me ai o le tamai urua o ngale Milton School i Palmerston North Tracy Thorne o lo fata te li lava ile umor so ngolo na fa tonga le fasiki waka sa moa i tono stasio me ai lana o ngai la matanga o Aprila sa mo longo yai wale se fasiuata ai se fasiunga e pita o le vai aso mo vai sa toe fa mauni ia le matanga luenga wa onga ia Thorne o le fasiuata sa fai tau ia le jodi sila i meli mo fa mauni ai fa ia Thorne o le tamaiti te ono tau sanga sa aru le forma inifo ina o ti ngale au vai mani nifo ai le fai ia i se tonga skinga o le Panami o Australia, le Patia le Leipa Anthony Albanese, sa manu malo i le whainga palota, le whainga le vaiaso, le whainga palota lau tere le atunu, i le matua i sasa palaina o le tua ngai li toftulinga. Sa whaatosi na ina i whewesia inga i te mao ainga matulanga i le President Donald Trump o Amerika. O le teitai, o se teitai inga whai maria Albanese sa iai, a peitai, sa so longa le lei, sa whailoa le i teimo whewesia inga di klope. E bea na whaari ai e lato to mai whaapitoa i whaapsengana, i le toa tere atu tanga te pārota sa whurituole, i le tai whaauru malo le i tua ngai Peter Dutton. I le ngata wanga i atu le pātia le leipa Albanese stūranga sa le i ai se manatu le toa tere o suiola na whainga maro le pārmene. Ai o Dutton, o se li leo leo mua o iona sa ia nei se mātanga i le lusi, o lona no foa. Wa whaatulanga ina le vaenga o tala le APC, ia le mamaona manu malo le leipa le vasuma le limo no fōi te minei, ma le se lau limas fulo no fōi le pārmene. I le teimi o tātou tala e nao le whasu tasi no fōi le tua ngai ma tātand, o teu nela na ato ma le pārmene. Sa polo misi Albanese o pongi a maro si anga toe whaafou e mawaile le tise, po e vaina whaafita au li pito leanga o iai e fale, ma sa sa i e tupe i whaatinonga lele lei o iai a le soifua malo loina mo le whaaleia. Ai o Dutton, sa mana o tipi lalo i tangata malangane ma isa tunu o enono foi Australia. Sa iria whaatapito e sod ngā tu la fono, ma lafo ia le tapu umi o iai, i le whaonga ina lo le power niukilia. O ai inga whaatino Dutton e tipi ngā ruenga le malo, sa le fiafiari to tele, e tari tusai ma le tipino ngā ruenga sa te ia le li bilionea fau ia Donald Trump e Elon Musk, sa mafo i vivese inga i to tono Amerika. Sa awai au fai politiki mo le whaalia o lato whoringa matoi o ese. A o le whaalinga whaapolensia o ngā maulunga au kilania le ASP Polyfest o lo tu maulava i ai tālafu. E ulava le maringi o timunga sa iai le whaalinga tele na masinto wai. E peo na whaatui na isa matati o le to telo le numero tangata sa awai. A o i lato whaamapopoina le whaamoe o toe telio sa ilieri tupe siliva o pai solo. I tuo lato no foa e toe whaata mo e ai ili tausang fau. Sa tele ni whaalau loanga mo le whaamana tuino le limas fulu tau sanga o le whaalinga le masino mati o tau sanga rei. A e tuantua nei whaalau loanga o le whaalinga mata ina wanga nuu, ua popole i lato o tāpenaina i se whaapopanga o le a iei e tupu whaalu. O le tamatai whaatonu o le whaamoe se iuli Terry Leo Mou. Sa fia tele le manuia sa iei le whaalinga o le nei tau sanga. O le ngata le whaatuina i se matati e le tele o a onga sa awa i le fitu ma le fitu le a whaim, Lua sa lau iwa sultasi kulupu whaafia, marisiria marisifuta siafe ta mai tia onga sa awan. A sa au fia i fo i maa onga mai Australia, sa asia si ma iai. Mani isi o a onga i fafo ese maukilani sa awai ma i alato kulupu, e leoni kulupu e tau vā. A whaafia i keimi o marolonga kulupu tau vā. Whaali e se iuli o se tau sanga mawa e tele nei, ma ua whailo ai le tāwo tele male o loo le whaalinga ia onga. Ai o se whaamata mo ina i le tau ngofie, ai whaapitoa le whaatupula ia ua iei nei i le whaalinga. Ma le tau mawhana whana i le mwhauna toi whaalangolongo iai. Whaari e se iuli le vāngo tala ale The Detail, e lata le tasi te sama le 5 miliona tala, whaalu le whaalinga o le tau sanga nei. Ai o le awhane na o le vānga tupe latu te momia i maa whana whanai, o na whaata mo e le whaalinga le tu sama le 2 miliona tala. Ai iai foi se fuanga e longo iai, ina ne iai ni so me tupu mai se fa te ingo timonga. E palasi aso le whaalinga, ma whaano tui ti te ale numero tanga te ulu whale. Sa whaasinga ina le vau le vausfulu wafe, marisela wafe tanga te sa pasia whae to o whaalinga, mo aso e wha. Ai foi se numero tangata.
Mo se te mo fa sala lo winai tu sa ole fa ringa po le live stream. Sa tongi tu pe mata matai li tu sa mari tos fuana afe o ila to. Fa ri se yuli wa fa ilo ai le ia se to sina mai e tangata e mana na o sa fia i le fa ringa mai le mafan fano la to fale. Ai po le mata mai e tu le fafo. Se fa ringa le ASP Polifest o se tu ai ngo fa ringa o nga pito tele atu nei i le rangi. Ta longa wa fa wa wa kapteni ai se vea ia fa mo ngolo na o le mo na Pasifika ila usio le tamarsanga le pa o no fo le tamarsanga super ka pe Pasifika le native sanga is a taxi on a talo mata in a telo le native sanga mo so sonia ai in a tiki ese no le Highlanders ma le suenga champino le tamarsanga le mano malo toso fals lus fluiva ila sana nafi o stai mo fo le o mano malo le mo na Pasifika le Highlanders telo mai ona awa super ka pe ile fesiu ya o tō manga o le tālonga o savea sa tau la mori te i o le au ile ngata ile le leo la ta al pui e fa pena ma te alo sfai fa o popo e ma te alo masani le numero 1 miracle fai langi muli e to il mal au ma manu malo ile limo tālonga le nei tu sanga ise te mo ma o sa fa e nei le tūlanga ono o se te mo fai o le afa ya melani matavao sa fi le te tonu mai no fora o fale leo sa ia polo kaina le polo au tau mawhai ia Tiny Robinson o le Highlanders kiki ese fitia i tua i le tua le Highlanders ma piki e matavao ma skoa i le tuni manu a o sili ai le Highlanders lus fluiva lufur fitu ai toi 5 minuto de toi le talonga e pai le moana Pasifika le vasonei ma le isia latu talonga e so ai o le afetaui ma le Blues ai o le whao skoa le wingia Bailyn Sullivan o le Hurricanes sa sui atu i te tonu sa manu malo i le Chiefs to sulima le sumari fitu i Wellingtone. O se manu malo sa tu i tau ia le Hurricanes i le ten muli. Sa talo ini au e lua le talonga e loi au e sui champine le tau sang turuai. Le sa wha muta li le Chiefs i le wha to sina le au le wha o le tamarsanga. Ai le Pasifika, longo ina le sifurua whera au rongolango, sa sui ele ta alo e Fijian Drew ai le malai le Suva National Stadium, ma fa to ila loa le Queensland Reds Australia tos fuon tos tolu i le whaastalonga sumare lua o le tamasanga. I ungo i stalonga o le supalaka pi Pasifika, Brumbies sa manu malo le Waratahs fast food sulfitu Blues, sa manu malo le Western Force Australia fast food tos lima. O le whaatulangana lau au o iei neli supalaka pi Pasifika le nei mai aso, mo le Chiefs lua le Crusaders tolu le Brumbies, fa le Reds lima le Hurricanes ono moana Pasifika, fitu le Blues, fo se valu iva le Waratahs, se fulu le Highlanders, Fijian Drua, i le taele sumartasi. O te hina pao, ele i tūla mona vai le moto to ke lau i tupunga mai ora matua, ai o si maino na tūlanga vai le tala anga o se urua i te ngata i le tupanga to ke lau. O whiriwhiria i ta maita i e whai i whiwhinga le asosi basketball a o ta maita i Amerika, le Women's National Basketball Association. Ai e whaari ai lunga so ta inga le Zoom, i alona fia tele winga i le tama wino no ngingoa le tala anga o le tamarsanga. Ina o whiriwhiria pao e awa le Atlanta Dream, i le so whao a Brillo le tasanga nei, sa le a waile no whanga sa whai loi le whiriwhiringo ta maita i le taulanga o ni yoka. Ai sa whaiara na whai unga samina le a whiriwhiringa mawa e tele oia, whatasi molona inga mawoi Oceanside i California. I le ata sa ba i elo na plane no le pare fungala au wha polensia mara na poletasi mara na tifa sa asoina la e wha ngadu o toke lauia mara polensia foi e alo i aile ta uo ti nama tamaitai se miti mitanga le ilwa inga wha polensia e fia tele tuwa mea sa i wha ari aile le Johnny Sila o se mea mita ilo na la e ino le poletasi mara na a veai mo teni televo e wha amaro si au ilo naru wa ile ta longa e wha amaro sia, ia le tau o telo le wha lango i le ainga, tupuanga o manga nuu, ma le ai o se malue o le wha tua. Tele noa i tamaitai, o le tamaitai pita silo na malui e talonga le Olimpeka, Dame Lisa Carrington o ni sila. Wa universia na se le ni malona tomai, isi teini ta alo i lungo le malai basketbolo. O Dame Lisa wa awa yatu le kulupo i la toe o na ina le kala basketbolo tamaita ele kaku e pe ona ta alo le tamana sanga litia o te roa. O rea au sa uru tala i eilo mingam fasala longo le tau sanga bovae ina ua vema au ta alo momue o na ina e tamaita i uma i New Zealand. Tala nao ni yaso maria le tunu.
talo falava o eti fui Mona McCarthy, o solua vai asta itasi mai sfulu li tai au, o lo awina atuai le por kalame to te pai le ainga. O se por kalame tātou te fitu wha iai le telo mta upu au ngā, a wale atina e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi miso mātou manatu. E fisosoani lea a wase lumana i manuia o tātou ainga maloto i fale. Manatua le por kalame to te pai le ainga whaatasi mau e te fui Mona McCarthy. Ia solua vai esta i tasi nei le sifulu le tai au. I lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mo. Ia vi ia lava le atua, o le alofa ma le anga lei o lo tātou te pa au le langi mwhai fo isoi mawale nei awa no tāua. E ia sa i mai lo tau soi fua ma lo uola mwhai e fo isoi mawale nei taimi mo oe ma au e awala le por kalame al tua te pai le ainga. Ia wha afitai wa mai e le tai awa ena o tuana i atu, Bela fai tau langai le sunga le oha o yata vai meni, abele vi inga ma le whaafitai amatai nai por kalame te tono le nei ala leo. Tātou tuli loa lea ilo nā alofa ma lo nanga le lei whaafitai. Nei taimi o whelava e mafuta mai ai i le swafa manu malo o Yesu Kiriso. Ve ia o leo whai ma malo whaalolongia, lo mātou mafuta e whai masui mātou te whaafelo e tuai. Ma le whaalolo tele lava le pa i mawalunga sa moe lau tāpua inga. Mai lava i maunga te tele se i o i maunga iti. Le au whai ngā luenga pa i ale atua i whata whai taulanga i fia. Pa whale le maluai o na o le tala le lei e Yesu Kiriso. Pa whaelo i fo ele mwhana whaangaloina le pa i a mawalunga o le tātou o tinu. Stala lau le lalolangi a toa le kelope. Pea lava o lo whaapenana te uina i ai o tau e le atua. Whaapenana o tau tuai a inga e ka le sia o ngā luenga. Ia e whaafelo i atu ma le whaaloro tele lava. Ta moe le anga le leo lo tātou ta pa au le langi o loo manu iai o tau nai tua a sina i tono maota malawa. Le ma whaina whaangaloina o tau, ngā luenga le lei o lo o tau whaia le tau sia o a inga, i so soane i nai mātua, ma la tau whanau, wa le tātou por kalame lea. O le tue tepa i le a inga, i le vā o mātua ma whanau. O le te lei o lo tau tiute o lo whaatinoina, o lo fiso soane ai mo a inga. Pa manuia lava le atua i ate o tau, mo tau ainga, mo tau tiu te whaafelo e tuai, ma le nganga whaaloalo, e le ngata fo i lea. Te lava o lo e whaafonga mai ai, o tono maota malawa, tono whalwhai ngā luenga, tono lau tāwale, vi ia le li. Tātou tu le upo le atua, pa mai le tu se le awenga lo nu tā upo tolu. Pa mai e whaamaoni, e fau mai le alofa o le atua, Malona whaamaoni i tai au uma mo i tātou. Book of Lamentation, chapter 3, God's love and faithfulness is new every morning. E whaamaoni le atua, tātou whaafitai ei le i le atua, i lona alofa malona anga le lei. Ma wai fwis whaapoponga tātou por kalame, so te pai le ainga whelava o e mahuta mai ai, whaafelo i atu, o wholo whaatu le pa ia ma le mamalu o whai ona sila mai, ma mafuta mai le nei taimi awa le whaapoponga tātou por kalame o le tu e tepa i le ainga. Pe lava na abatu, o le por kalame tu e tepa i le ainga. Ta mua lava le atua. Vai a sa uma lava pe lava na abatu le ngata le upu na wa abatu mo i tātou i le nei taia. Aiwa o manatu le nei taia au. Ona o le vai a sa o tina, o le la whaita wina lava, ota mai na aninai upu i titi lava. O le whiong pa ia le atua wa lasi lau tau whaafonga o te tali tonu foi wa e tau lo toina. Awa o toina mai lava na anai upu ia ona o vai a sa tina. I le tāua o le bala awina o le tina. Upu masani mai le tusia whaata oto o lo le mta upu. Tolu suma le tasi. Na whai taua ina lava na aninai foi upu. Ona o le ba o le tamama le tina me whanau. Pai mai le tu se whaata o tue tōsu ma le tasi al whai upu si fulu o lo iaini upu whapea. O le hawa mi o le lei. O ai ea sena te maua. E sili lona tau i penina. O whaatua tua ia te ia le loto o lana tane. E le mativa o iai o loa. Pai upu luas ma le ono e whapea. O tau tala o ia ma le poto. Wai lona lau whaiva le tū la fono o le alofa. O va ai oia ia mionga alona ainga. Mata mo fia upo le atua. O le mea fo i lea e ai. E le paie.
E tūlai mai lana whanau mo whaafetai ia te ia. O lana tane fo I mavivi ia te ia. O le mātau o fie pe pelo lea. O le mea whaatau waa le lale lei. A alfafine o matau I le lea li. E vi ia lava o ia. Whaafetai wa o a mai lava na anai fo I upu ia ona o le por kalame atu te pai le ainga. O le vā o mātua ma whanau. Le vā o le tane ma le aba e mai se fo'i tiute I le vainga o le whanau tonu I o tātou ainga. Le vi ia ai le atua. Me sili laman tawa o le matau I le atua. Di ia le li, nei taimi, ia. O le a whaafelo I atu ma whaafelo I atu ma ufale mai tātou malo whaalolo ngia. Le nganga whaalolo tele lava I o wholofa ma whaafelo I atuai. Pasta Line Mika, ia mai se foi, pale tua ia Lynette Reed, ia ulfa le mai o le tātou por kalame ne uto te pai le ainga, watuia le nei avanoa, e te lua whaafelo I fo ia na amata loa leo se, whaamanianga le nei por kalame, ua lua pio mai e matalia le wala awa le nei tina, e tātou te o mai le nei taiao, e a mai fo I se whaamalosi mai a te o lua, tina, tu lou lava o lua mamalu, ona o le asba ia sao tina. O leo folofa whaafelo e tuai mal whaalo alu tele. Talofa pasta, Line Mika. So I manuia ia te ortina eti, kati le nei tai au. Fatalo fat foi mamalo si o tato watu no. E olo maua mai nei polo kalamele nei. Tai au manuia le lofa maleanga le lei o le tua. Masengo tua asin sina. Nai tamama tina matutua. Stono mauta malawa. Po fia lapa me olo e maua mai nei polo kalame. To tono mauta ngase to tono lo usa. To tono al farfenga alwenga. Fatalo fatu suafa manu malo. Yesu Keriso. Tato li ima lo tato faola fa tina fo ya eti ono le abanoa o me fa no ye pro kalabli ni tayo o le vi inga fo ya tu le tu me uma lava la lava se me fa na fe so ani ai ile ni tayo ya te teletono tato te fe tu fai ile anga le ima le lofo le tua ai fo ya le vi inga le tu me uma fa tai. Toto nei avanoa whaafelo I atu, o le tua Lynette, e motu le pāua I loa, sau noanga fo I whaafelo ai. Ia me se fo le whaailo fo, I le paia ma le mamalo whaafonga mai, ia lau o nanga, ia te oe le whalitua, whaamule mole lau ma le whaaloalo. Tai au mea, le tina sau pelo sau noanga ni tai au, tina ia eti, ia ininga tai leo, tina ia po whaitua fo ia line mo whaintatu mafuta tai au manuia ia o te whaatalofa mo fo lofa atu ina mamalu mat pa i o Samoa lo whaafonga mai le nei tai au te roa watu le whaatalofa a tina nei ia e au lava na watu se leo e whaafutai le nanga whaafutai mai maunga te tele se i o maunga iti tunga i whaafia nainga mo latu whalitua so se whata whaitau lam ia whalitua matau sim sao ma le malosi o le no o lo whaafonga mai so se tafa o Aotearoa New Zealand nei, ia ai mai se fo le nalolangi atoa o maua i le nei whaasalonga so se tasi lava, ia o te pitoa fo ilo whaatalofa I tina matamaitai o Samoa, awa o le nei vai aso e whaatawaina tātou, ma whaatawaina lo tiute, ma lo wala awina, pitoa a wara whaamanatuina ma whaatawaina o tina. I le swafa man malo Yesu Keriso, tālofa lava, whaafutai mo le awa no ma whai ona tātou, whaasoa ina ai le awhionga le atua, ia whetuwha fo ia lo awa no mawalunga, whaafutai mo le awa noa. Whaafutai o tu loina o le tātou taimi whaamole lava, wai, I tele mea tāua e mai e leli I tātou whaasoa ai, mo mora whaafutai o le awa no whai on talia e nei whale tua, tina foi, tona le po se lilo lo ngā lua ngā luenga le atua I tono New Zealand nei, ia ma le whaaloalo lava whaamole mole lava mole sila fia moni se lilo. Pele e ka le sia o lo tau tuai, pa le tua Lynette whaamole mole lava.
Sai mo fa fasili mo le silfia o fonga Samoa ia o lo ingo le net read o lo au auna ma ngalulue ma le sunga ia la usa Richard Reed i le Ecclesia o Kilani Community Church ia po le Assembly of God i Avondale, New Zealand nei i au Kilani ia whaftai. Whaftai o tatuan mo to tele lo to silfia Samoa ia o le fonga ina le o le tina ai o le peifo o silafia ia pastaline ia ele o toi folo to silafia sina foi te lo tau sanga au ona toi lava i te tono le ne ya la le o fatasi ma une ia alele le o fa le tua fa mo le mole lava line mo le silafia foi ne ia sei sine yo walulua alele pele fonga ina ia matua toi le ava noa pela ma to ona ne vai sa o lo tato tapena pe on sa notina sa fa soa mai ya te ulua ne taimi o le tiu te o tina i te tono o le ainga ma le bala a wina. Tu nā tuaile nei awa noa whaaftai tele e te lua sauno ai. I le pinangalo o le atua malo nā alofa e awala i te tono o ainga. Ta mo le mole lava ma le whaaloalo. Whaaftai mo le awa noa eti. Ia o lo na ua peona ta ua fo il tina. O lo ngō o line mika ia mā te ngā lulue ma le ta mao le ainga o mua vai mika ele. North Shore City Community Church, Assembly of God, i Glenfield North Shore, vi ia le tu la navala onga ya te tato, fai ona tato ngā lue pei foi la ona ta ua le tina ile nei tai au ia, telefo tau sanga ia, so sani lava ya te e polo kalame pe ona ia, ona o aso whapitoa, aso nei pe ona ia le aso tina, te fia lava ue te, tala noa ma futa ono le tāua o tātou tina. Ia le tāua o le fautua o le meo tina. E whatulanga uma mai e le fionga le atua, to tono le ainga, ma le tūlanga to tono le ainga. Pe ia o tātou tina e, wha atotoina i le tamā. So se tū lava, le ngata o le fsosani, le ngata o le fautua, le ngata o le tatalo, le tūwha le nganga. Ato fo ima le tūwha le tino. E te le lava ngā luenga. O le telefo taimi a te tātou, e o mea te tātou te manatu, tātou te le mawhaia. A tātou o le fionga le tua, tātou te mawhaia mea uma, i le whatasi mai o ke riso i a te tātou. Ma nei al fas whaitau pe ona, whaitau wina e tina i a etini nei tai au a. Nā lai e iei mal fas whaitau, nā le vāo, whai upu len whaitau ina mai, o le tina e ofu le mālosi ma le mamalu a. Wha mai e ata o ia, i taimi o iluma, lona winga, strength and dignity, mo le mālosi an meo tina. E o te tari tono ai te tono se ainga, po le a lava le tina whape vai e le lo se mea, a o le alofa lava, pe e inga lue ina e lona alofa mea uma, i lona to lua, ai me se foi lana whala, pe vai e tua i lunga, pe mai e tua i lunga, pe le lo se mea, e alua i tu i se mea, ai sea, e motivating meo tina, i le alofa a, lona alofa i lona, o le mālosi la nau tina, o lona mālosi e, whango lango i le atua, tātou te leilo umani mea, a le whātasi mai o le nganga o le atua, tātou te mawhai ai mea uma, pe ona tā ua meo tina mi o le lei, sa o le lei, e mwhaina na le lei la wā mi o i whafo, a o lo tale te tonu lo, tangata lilo i te tonu o lo loto, e ngā lue mai lai te tonu, tātou te le tau mawhai e whaale lei whafo, ai a le lei atu tonu, fua mai foi whafo, ngā luenga o tātou rima, lai mai tuspa ia, e vi ia ai tātou. Ia nasi so atu na wale whatu amata tātou. Tātou ai, whamania ina alo loto na le mate mafuta whatasi ai man. With my Princess Lynette, thank you so much. So I leave it to her, wa tu tali tono ne vai taimi. To tele foi tina, to tele na ia, young ladies, young couples, na tina oro ye tono ainga. It will be really good. E mawhai foina o ye se, so Sonia Lynette, ye whamalo si ai fo i tātou, pe ye se me alofa, pe le se me alofa, pe le se me ai, pe le se me ai. But the joy inside o tina, mai lona loto, e tali ai so se me bless you. Whaafitai tele lava, e langona an fia mai whaafitai, mai moni e saunau, e ese lava langona, o langona, e te langona lava le alofa o le atua. Piona o watu o te fia ma whaafitai i alofa o le atua. Pai fo o nā fio mai e whale tua nei po tina nei.
e whapena ana mātou whaasoa atu i le nei tai au. E langona le fia ma le whaafitai lungo le atua sa ta ua le tina ia line, an saunoanga le na mawai atu nei. O le ngalue o tina, a le tusi fo le o whaata o tō sumo le tasi. O whaitau ia le vaenga le whaasamoa. E whaavalu le lei, o na tau le upule lima, o ngā luenga o lima, dono winga. E matau tia le alofa o le atua a wala e whaatino, ngā luenga e whaavalu le lei, o na tau ia le upule o lima, o ngā luenga a lima. Linet tu wati ate o le whalitua, e po. Whapena na whai maisa usau nanga whaapopo fo i whaamale mō le lama. Tai lava o te lo, tai ma nei le wha longo atu I isha o tina po o Mama Line is how I call her. Ia le ngata po I le tina ia eti. Ia o te whia wha mawhaina mai whata o tō tōru skulu mantasi ma nei alo saunoanga fo I le tina ia line I le alofa o le ngalueina o tātou mea alofa o le ngalueina fo I lo soifua au nei le tua e whai uma le alofa. Ai o te whia wha mawhaina mai le tusi lea whata o te tōsu tasi o le matango fie pe pelo lea whaingo fie ia ona o whaau le lei pe vali atu lea mea whai ila atu lea I whafo ia a o le whawhine whamai o le whatau waa le la le lei a o le whawhine wa matau ia iova o le matau la lea o te whia wha mawhaina o le amatanga fo I whamai fo le poto Solomona o le amatanga o le poto o le matau ia iova o le amatanga le o le poto tātou te mana o mia le poto e tau tai ai o tātou tiu te whaatina whaafaletua po o whea tiu te po o afo I matawhai yoi e whaatau ni uina I tutono a tātou lalawhanga so si tina lava o te lo o le whatu nā le ainga a iei tina e mau popo a iei tina ia o le poto la mai le atua. Poto lea whai mai a kopo e mua o na mama. Le poto lea file mu e anga malu, e ngana ngu fie, e tumu lea lofa mafua le lei, e lea lofa whapito. Ia ai le whatanga whai foi. A tātou maua le poto lea mai le atua. O te iloa o le matua matautia o tātou o mea lofa mai le atua. Te tono o tātou ainga o tā ua o tāmata whaioi o le tausi whaamalosi au o le whatu o le ainga o le whautua o le usai fo'i tasi ngā mea mana me le poto ina I usai le tamā pe po le a fo'i le whatununga I le talawhia ngai lou sila po lo whaanongo ia tate ilo le poto mai le atua tate nofo I lano ma whaawasenga ina ia mawhai o na whaatino ai, whaatau nuu ai fo I whina ngalo le tua I o tātou stoi fua whaatina ai meise fo I te tono o ainga, lawa, nuu, ai siri ai e ka le si o lo tātou ngalo lue ai o te iloa I a te au ia a ma popo le maftanga tina, so se maftanga tono e ka le si o ka se whaingo fie o le ngā wenga la au nā le tua. O ka se whaingo fie fo I a mau popo tono al ainga, whaingo fie le whatu ainga, whaingo fie ngā luaina, ia o le whaalinga lea mai le tua, o le whaamaoni ma sa whaaparipale ma le tā onu sai, o tā ngā luenga tautuaina I aso uma, o le tā so ona, o le awhianga o tū mau I luma nai o whanau, ma ainga, ia o le poto lea tāte te mana mia, ina ia whaatau ni uina ai le tautuaina, ma le whaamanatuina, ai meise mea umata te whaia I le vāo lesi tina, meise fo I po kalame nei aso, ia la mona lava whaafetai le loto fia, a wai wa ai atu I tina wa muai malai, ia a mātou ia lo whai mai, whaafetai le whaataita inga le lei, ma le poto E tau tai ai o ala, o umana la asia, ia tui nātu, le tina etu. Whaafetai le whaasoa, ona o tātou taimi la tō te sunga ia te tia mo whaasalau whaapisinisi. Po I mai, ona toe whaapenale ona whaapopo ma tala noa atili ma whaasoa mo le aso tina, whaatai laus tō whaati tia. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa I le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea.
A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na yo walo, e whaile siaki le fo mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e mawhai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le neiva i tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina yo tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tong fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ua lata mai le Mother's Day. Aua ni ia tungalulo ma fau se me alofa mo mama. Ave sa o e whaatawhao i le Mother's Day Dine and Dance Dinner ale tui sa mau Manhattan. E te whiu e tau mawha, tele seafood, ma le tele o tu ai ngā mea ai e te whili ai. E na o le 5 se fudu tāla. Te tala le whai toa i le ono le afiafi, wa fianga tui sa mau band i le po atoa, te tala foi ma le tātou pā. Whaafiafia mama i le nei Mother's Day i le tui sa mau Manhattan. Tua tusi, iwa whaatasi a Dominion Road i Manrasco. Whafsio tai mai lisi mo sa pukin i le Olua Tasi, o iwa tasi, o fitu o valu. Olua Tasi, o iwa tasi, o fitu o valu. Wa iei nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware i Mangile. A wa whaatau molo ainga i Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa whauwhale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O whaatau umai mawhai ona tutongi le tātou ofisa i Mangile. Ai piki i whale o loa o le Bluebird i a pia vai tele po sa le longa. Walau noa le Olua Tasi 5 fafa. Olua Tasi 5 fafa. Pe emaili le info@tlmarketing.co.nz. Moni si whamtalanga. So se pai le ainga. Sa noa le whale tua ia le net mai e ta ua le vaenga le pen whaitawina le tai ama le whiompa ia le tua. E whaatau waa le la le a o le tina e matau i le tua. E le o le fefe. Matau le ava le i le tua. Masani lava tato por kalame o por kalame tu pai le ainga. Masani lava ona o avatu ia te talo a o o tamaisi ia matau maava i le tua. O le amatanga le o le poto. Ia fo la fa manatu mai pe o mai lava na anai foi tauia pe o winga o le tina fa atino ma le o le fana o fa mai tula e mai fo le fana o ma fa fetai ia te ia ai sea na eta ita i ma o le tina ia la o le atua vai wa tatu por ka me fia foi na tu nei temi pe lava no to si la fia tula ma sani o le vai aso tina ma sani lava na o tape na ina foi Oni ato ni me whapena mo me alofa mo tina peta ia ne wale whaatino ina. I nei tai mi awa tau nia fo ia na i me alofa e lua tau tupe se leni ta i se lau tala e lua. O leo wa o wala win wha mole mole mele u wha alo le tele lava i e tato malo. E la te fufonga i nātu wha mole mole lava ni fesili se lua. Mo lo tau pa ia male mamalu o tina a o tu lata le wha i ua le tato por kalame. O le atalaina ai le laina e tau te wala au mai ai. O aina te stila fia le tali. O le fisili o le atu ina atu foi po se saunoanga i tina. Mo oe maa u le nei aso awa. Tapenaina i la ua e lua fisili o tapenaina. E lua foi me alofa o tapenaina. Pe lawa na masani ai i taimi whapene ia. O no se me alofa lawa foi mai li tatu por kalame o teo te pai le ainga. Mo o tautina. Ia le o teo toi malo ufa alo lo tele malo ufa alo lava. Ia te ulua tina. Fa mole mole tina line malo ufa alo tele ta palo swafa. Se fonga ina le tatu ofisili. Ia o le toi fa awawailia. Ia o ta pena ma ia le au. Ia male mamalu fo i tali mai se temi muli muli. E tatia le talaina le leina mo ofisili. Se mai le tatu. Petufa inga. Ai fa mole mole. Palitua line. Ia. E mai se linet mo fisili mo le whaafonga fo ia e o lo whaafonga mai. Ia o na tali mai lea, pe o na watu o le sa o le tali. O le tali mua lava, o le wala au mua lava e sa o le tali. Ia o na whapena lea o na maua le tato me alofa. O le aso tina, whamile mo le lava whalitua line. Whaafitai mo le avanoa, ia, pei o na tā ua
o e tina e tili tae o le neli meo le tina tatalo. Tina tatalo mo lona ainga ta mao le ainga o le whanau e me se foi le Ecclesia community. O la ufesili la le nei tae au whamul mole. O aile ingo le tinana e ta o e tonu o le fionga le atua o le tusi e le lua Samuelu. E iel tinana na avela na whanau e to o lua. Whaatautauina whaatasi. Ina ia sui e se mea na toatama ia a nisio tangata ile tupune o saulo. Ia le o ta watu le ngō le tupu ila nunga la amata ngō fie poi. O le mea la le tina lea na whai. Na o le tina tatalo. O le tina na whinau le tatalo. Mo lana whan. Na o ta o lua lana whanau tama. Na whaatautauina. O le tala la tuspa ia. Ile mo le tina na nofo le ia tala. Fa mai na alo le tina a mai le ia tala nofo i lalo le mena whātautau ai ilan whanau e tōlua. Fa mai wa uma le tausanga le se lenga o ti munga o ta talo ama tō tuli ma nofo le ia tala. Ai sea e musu ai wa ai atu e lele mai se manu le ao pe sau se manu fe ai le po e pai ilana whanau le tama e tōlua ina whātautau ina. O ai la le suafo tinana whamolmole nai te tono le tuspa i le lua Samuelu o le tina e tatalo nai ta ua fo te lo tusfaitau o le meo o le tina fautua petition na tatua umana i loa feoti lan whanau tama e tōlua ai nofo ale i talatale lalo ifo o tama i le po au uma se ngā saito tō mai timunga alai nofo ai lo na winga e mango e susu e moe e nofo ai ina ai na taulo ia ta vitan men fer fine anga le leilo ta vitan fine fa mon mole o ai le suafo na fautua le avantina tatalo le faftai tela ia le na o le meo te fiafi ai o wa le la tu e tu spa ia le taimi le nei ma fai tau bi ia le o te tono fo e te o te le lava le pa ia ma le mamalo o si le fia le tali ma na tua le tala ina le ta telefoni fa mo la ba tia pa to ata tala telefoni pe ala tala te na malo fa alo tele ia la atu nei ava no le fistili mo le na mo le tata waso tina o lo ia o ngata ua mo le aso tina ai mo tata ainga o le fina i le tatalo ma le bala a wina o le tina ina ia whaasau o le alofa fo i le whanau. Mea uma ia o lo o tue whaatepa i tātou tono o tātou ainga. Le mātango fio le alofa whaatina e momoe la vais o le mea moni lea. E le siste o le tau te whaia tina whaatei tele lava. Na e tai me te puno wai mo lau whanau. O lo whaapenao na e puno te talo mo lo to'olua. O lau whanau o paleali ina amai e le atua nai te talo e. Ia, le net watu mo lau sana mo le fesili ia tatou toe fo i mai lea toe tufa mai nisi matango fie mo le tatou por kalame le neias ala atu watu mo le fesili lea la atu to atitala muli ia ona mala o mai lea fa te lava le net tai lava ia o lo fesili mo tina ia po se o lo whaafonga mai o ai le whawhine le tuspa ia na avea ma masiofo i se nuu ese e whaonga pena whaaloto teleina e la vea i ailo na nuu. Ia, o te loa la le whaalau teleina awa a whaalau tele loa le winga le la batu umare tali ma ia, ai whaafetai awa o talinga fi whaalongo na yo tinane la whaapupu o ailo fesili ia ala toi whaawau le tato whaamalosi le nei tai au toi a vatu le fesili o ai le whawhine le tuspa ia na avea ma masiofo i se nuu ese ma whaonga pe na whaatinoina lo na loto tele e la vea i ai lo na nuu ia whaatai. Ia whaatai tele lava. Di ia le li, ia ole atatou toi fo i mai i le tat pe mantua. O nei mea uma lava o lo tau whaitina nei whale tua o lo tu whatuai. E le ngata o le tu whale nganga. Ai whapena na o ngā le savalinga o lo tātou iene. O la atu nei awa noa i ate ulua, sao no maia. O alawa ni muta o ni tūlanga, ponga ina e ulua. Mo le tiu te whaatina. E whapena an tātou sāba vali e tonu o tātou ainga. Nei la polkalama o tō tepa i le ainga. O le vā, o le tamama, le tinama, le whanau. Pe o le whaurutala lava leo nei polkalame.
o te tonu o tātou loto I whale, ai mātango fiefoi, a wa amanuia te tonu o ainga, I o whapelana tu whātu inu e kālesia, whaptai tele lava. Whaptai mo lea manoa, ni vai taua tātou iai. E ese le tāua, pei fo lana tāua e tita tono o le ainga. O le meo le tina, e whataua ia te almene o le te talo. Mene o te talo, a e alofa te tono o le ainga. E te whinau fo I te talo. No matter what, po le ale nisi me whai. Peia ale powerhouse le te tono o le ainga. E mawhai e o le tina ona e alofa le ngata. E te alofa tamala ainga. Ai te alofa fo I lau whanau. Ai te alofa fo istangata. Amen. La fionga na le tua. E te alofa atu I le tua mo mua lo loto ato mano si ato. Manato ato. Ia e alofa fo I le istangata. A ia mo mua lai tono lo ainga. So se mea e te whaia. A e alofa tono lo ainga. E te whinau fo I e te talo. A e vai te talo. A iele me te mana o mia te talo. O le te talo e whaingo fia I mea uma. Te amaia le tinale o ana le tono o le fionga le tu. E leo ta ua tele mai se taimi na I whafoi ana au te tono le manu. Wa lai a tato wa vai le tu whai uteia tu so le pe se fulu ros fulu tau tau sanga o matu o ta ua matua le teini o na whai le na inga. Ala me te spa ia fitu tau sanga na whai ele tolu ana ai maliu lo le tane ana. O na nofo mai ale taimi na tono le manu. E te talo e ana pongi na whata li tali le atua. Ai ato mai fo ia te I tātou. E mwhana tātou fina au li te talo I te tono tātou ainga. Whata talo whata tua le atua. E mawhai le atua. E iei nisi ainga au mawhau mai li tausanga lea. E tina tai e polo kalame o mai taimine. Between this 12 months o le tele yo afo au manatu mafofo le tele o nai tua a mali niu. O te lofo le nei vai aso, o lo mana tua e nisio I lato, e nisio lato tina matu. O mana tua e whanau nisio tina, mana tua nisio uso, mana tua e ua, whai langi fo launga a. Te talo fo I le tua, I wha mawhan whana ino tau, whina ngalo wa, teimi whainga tale, nei teimi o Mother's Day a, ai pia uso so atu. Te talo le tua, e pai mai le ngango le tua, e wha mawhana whana I ato e, te tono le ainga, ole au penga silia I ato e, te talo. Pe iau no o batu le au fesili, pe fo no o maitina le o ana, e le mea mo mua le e te tono lo ainga, ai alofa lo ainga, po feale mea le lau tama, po feale mea le lau to rote le popole aisea, la ngā life te so tai le tua, e pa ia ngā lue ai, o feale lava le mea o ieli, ia ole te talo, ole so ta inga lea, mai au mai e fo i le tua le, manatu le lei, mafofo le lei ato e, ole mea te whai e te tono lo ainga, a le aise mea te talo, a tele mea te talo, a mai le tama te talo, a whainga tali to olua te talo, a o tele le inpio te talo, e le aise mea whainga tali to mele e ma whai e le tua mea ume sili ai mea tato te, ole ma mafofo iei, e tusa malona mana o longa lue, tonu ia te tato, na, ole mea lo fasili ali nei, ile nei vai aso, ia e to anga e te talo, o te popole se si mea, a e loa la te mafuta I le tua, ma te pa ia, a le lei oe ma le tua, a mafuta oe ma le tua, o na saunia le tua, o le lenga, I le vau oe ma le stangata, por sota inga ma le stangata. So tina, a ia se si mea to e, fina au le te talo, e o mai pena ta ua foi Princess Lynette, e o mai ele poto ia to wisdom, o le mea mai te tonu ina, ua e whaatino ina, le mea o lo tu e le tu e te tonu ia to e. Ia se so ani nai le tu la whaftai. Mana ia tele whaftai tele lava mole. Whaaso mo, nawa e whaafonga mai, lo ainga, o oe, whapena fo ia tau. Tol sila fie o fo ia tau te langona le alofa o le atua. Tātou te ola le nei la lulangi a o taimi whapenei o saunoanga ma upu whaalai au mai ustua au auna tātou te langona. Tau whaapenao tātou fia whaaftai e o le alofa leo le li nei fo I vai esta māto umalawa o le tātou savalinga. O le la atu le whaletua ia Lynette a mai aloa le saunanga Lynette
ona te tala loa leo le tātou leina tia ma lo whaaloalo. Ia, pe iei seisi mana tua ma lo whaaloalo te le lava tia o le wala au mua. Ia o le wala au e sa o le tali. Ia o le atali e tuai leo e ongana le wala au. O le alawa le fesili. Ia ona papena leo la ua lea o le a. Maua tātou whailonga. Atu nei taimili net. Mua sau whaasoa. Ia ona talailo tātou telefoni whaamole lava. Te tere lava tina eti. Ia o te whaamaunia ma o te whaaluaina fo i le manatu po i saunoanga le tina ia line e le aisesia o penga i sili lo o le tātou te talo ma le tātou ana pongi o mea ia o a penga tā ua ia o tina le ngata le upo le atua ina ia e malama le upo le atua ma ia e whaatinoina le upo le atua ma pe a vea fo i ma se mesu ma lia ia oe i aso uma pe ona e tau mafa tu lo i whaatolu o iau nisi o tātou whaaono whaafitu le aso ia whaapena foi ona e nau i le upo le atua ina ia avea ma se mesu ma lia ia o i aso uma. Pai mai le whaata utre tolu tasi lea ua i longa lana tane e whaitu toa pe a sa whai o ia whaatasi ma toi ina o le nuu ia o le whaamahalosi po o le o te fia soso atu i tina uma aua te manatu whaatau waa ia oe malo me alofa. Aua foi te manatu e le tāua lo ma tā whaioi pe le tāua pe te le launga pe te ele o oelai te tū mai luma pule naa e tāua lava me alofa le tua ai mai se foi pe ona saunole tina ia eti o tāua le pale alii o ngaruenga le tua tāua te le tāua ai a e mana o mia ona e malama lama o ai iau i le atua ia ke riso a o tā malama lama la i o tā ma tā whaioi e le ngata fo i lea o tā ua a vea tā o tā ngata fou o le whaafowina la lea e le ngata ina ia vivii le atua ma ia vi ia le atua i iau ngā luenga whai whaai loa le mamalu le atua i so se mea e te whaatinoina te tono lo ainga le ngata fo i lea o i longa i lo tane i whaitu toa awa i iau ngā luenga ia i le ngā lueina o lima tu lo i le ngā lueina o lo mea lofa o oe o le mea lofa le atua i le lalo langi a o le taime wala aua i le atua ua mae o tāna luenga o wha mana raina i le atua tāna luenga tā te toe o tātou te tutuluma o lena au maia leona o lena au maia le mea lofa whaafoina o tā ua a o le tāmata whaioi o le whaatau uina o le tā mea lofa ma le tā wala uina ma lewa whaau pengaina tā ua i tiute ma whaiva ma mea lofa ma le wha mea lofa ina o tā ua ia ai tate le ma whaia pe a tā le tatalo tate le ma whaia pe a tā le malama lama le upo le atua tate le ma whaia pe a tā le ole atu ina ia mai le poto le a mai lunga e whaatino ina e o tā tiute te tono a inga te tono e kalesia te tono nuu na mea umalava tate whaia ina ia avea tā ua ma whaunianga e lesi iso ina ia tātā momoe ma whaamalo losi pea i le ngaruenga le atua ai meise o tā ua tiute whaatina ia whaastai o whaasoa lea tu inatu i le tatikina eti whaatai. Tai tele lava ese le lei o le li o le namo tau whaafonga mai foi e saunoanga ale nei tina ese le matango fie le lofa o le atua whaatā waina o fungaina mai ele nei foi whaletua lou lava le nei tā Pale tua talabou ai o te whaatai, whaunga le ato, whaunga ina i lo tau soifua, tātou, whaamole tia, e talaina lo le tātou leina, a tono i nisi o whaafonga mai, ia mai lau tali, a whai e sao lau tali le fesili na avatu le tina ia line, pa pena fo ima le fesili na avatu le tina ia linet, ia o oe o la e maua me alofa, ta se lau tala ia, o lo o saunia pe lava na masane e piki na tātou ofisa pamle mole lava e vala au mai loa pamle mole lava linet se toti fonga I fo lava la ofisili o ele tina le ana filifilia
Ia o fisili o ai le fafine le tuspa ia na avea ma masiofo I se no ese ma na whaatinoina ma na whaanga lona lota tele e lavea ai lona no. Ia, mole lava tina ia line, pin fai lava toi fonga ina I fola ufisili, mole whaafonga mai, ia vili mai role e tali mai, ma ole mea alofa al Mother's Day, mole lava tina line. Po aile ngole tina lea na nofo le ia tala mo se teimi uma lava le po ma le ao. E fautua ma vavai se na whanau na whātau wina. Na whātau wina I te tongi e leanga sala a saulo le whasio tio tangata o kipe ona. Nai le lua Samuel, ia na o tau atu ale tusi. Ia ole le ya. Ua whawhai ngō whio wa tau na maua, whaafitai. Tusi lua Samuel na ia le tala na ia. Pati ole whata tali se tato wala au. Ya la tato o mo le fsila tina ya line, la tato o mo tali le fsila tina ya line le wel tato wala au. Ya, sau no mai ya. Ia ole filmo mua, ole tina ya eseta. Le Oi ya. Ole tali le mo le fsilia, la le fsilia. Ole masiofo len. Ia, le. Lo na winga ia whawhetai lava. O le la wa whamole line. O sa o le tali o lau fasili. Sa o le leile tali o fasili. Ma lo le sa ili ma naia whawhetai. Ia whawhetai. Ia whamole ma lo whaaloalo o ele suwafa. O Manila friend. Ia Manila. Ia whamole tia. Se wo whai a watu lau tofa. Se o le suafa le nā, mana tua lava o nila, piki ina lau mea lofa. Maanila. Ia le lei, o le atu le ava noa mo seisi tangata mo leisi tato. Ia, tato o le stato o leina talofa. Talofa, o le fisilia le fale tua ia line, tamole mole, e tinalea na te talo. Mi lava talo na le tuse Samuel, tamole mole. Talofa. O le suafa whaamole mole. O Veronica. Ia, sauno mai a. Ia o le tali o Risepa. Na wa iai. Ia. Afchai lava. Tai tusa e se tama Risepa. Ia le lei. Ia whawhetai. Ia o lewa fofonga ina mai mana ia te leri o. Na winga o mana ia whaitau le tusi mo nisi foi. O te whawhetai tele lava. Whamanuia whamole lava lau sunga tia wo. E fonga ina e tātou ofisa ina ia. Iki ina ai me alofa le tātou o e na wala au mai. Mo e na wala au mai o e whamanuia ina mo le nei foi aso tina. Ia iki ina me alofa o tūpeta i se lau tala i le tātou ofisa. Au tau sila fia o mai ai ia tātou tali e lua ia. Whaatai tele lava I whaamanuia lea tua o lea na o lea o sa o tātou tali. Ia mo le tātou aso tina. A le awha awa upea le tātou tala noa mo 9 minute ia te toe. Sālua sālnoa ma whaasoa mai whaatai tele lava I lea lofa o lea tua. Ia te ulua tina toi tua tu lava 9 minute ia te toe. Mo se whaasoa mai pea. Mo le alofa o le atua e meise tātou sāwa vale I savalinga I te tonu o tātou ainga. E meise o tau tuai, ona o le porkalame le toi tepa I le ainga, o le ala lava lea o te. Tau mawhai ai ina ia. Tau sina mai pēa wha mole lava I le bao le tāne ma le whiwhine. E meise fo le bao mātua ma whanau. Ina ia manuia ai pēa o tātou ainga ma lo whaalo le tele lava, ia te urua whale tua. After mo lava no eti tele I aile tu inat foi to my princess Lynette. Pena ta ua Lynette nei tai au. Lo mafau o ia te oi lava le tina. Don't forget about yourself. Don't think less of yourself. Awa te tau fata wa aina oi. You are important. You are unique. Ole pale li o ngā ruenga pēna tā uela ne tā. Iei taimi e o mai ate I tātou le manatu whapea,
I'm no good, you know, ole tinale la le lo na ainga e malosi e poto e a mama. And then you look down on yourself. Don't you don't run off. You are important. Think that you can do you when you got Jesus. It gives me an idea of tina o tina faitautusi. But at the same time, please look after yourself. Amalosi oi ili leile fanau. Amalosi oi ili leiful tamal ainga. Ai leise men fentano no fatoim ma faya mul tamal ainga mal fanau to tono ainga. Be afayele malolosi tawa. Look after yourself. God loves you. Ya ilo be yen bolal mana to tangata yato oi afape fuite fape o. Jesus loves you. Are important. I just don't know if you know, it's easy for people to write them off. You know, tangata talitani, tangata mulilua, deceivers. Deceiving a father-in-law. But what happened? Na yele lineage o keriso. Na yele tala angole ole Messiah because of what? God is looking at them. You know, God can transform overnight. Oh, I've done this. I'm no good. I'm too much talo le tua. God will turn it around, and you are important. And God will never bless you. Ile manuia ese le sao o te ba ai mau lalo ya te oe ma sani lava na faila utala o oe wo filifili o la fine o le tua. You are the daughter of the king o la fine o le tua na faia o e folinga o le tama o la o le fa malos tu atu linet e na tato min oi ya sa no mai peli net aton ale faina ya te tia desi minute poni minute se lua mota ua fa tele lava sa no mai linet Whikai o te loe wawe nawa e le whaasilia se whaatalanga o le wasau noa tūtia o tina ia line ia ai na o se whaamanatu lava o le atua vai tau. A wane e le ngata lo whaa tau waaina oe ai maise le vai tau o lo o e iai le taimi nei a tonu e le o saunga le mu uma a tonu fo ia iei mea whainga lo e whia ngai ai ia e manatua o lo o sila mai whafonga o le atua ia oe o lo o alofa pea le atua ia oe ai maise le vai tau o lo e iai te iwa e manatu e wha le au ngā ina le vai tau ai o lo e iai le taimi nei ai ina e au ngā mo le tā tuputupu ai au ngā mo le fuaina o tā soifua ina ia ata mia mai ai le mamalu le atua whaamanuia lava le atua te lo ona tātou taimi ua maea ai whaamanuia le atua ia te o tau uma lava whaafitai. Whaafitai, a vela o leo e whaimasui o tina nei e whaafitai e tua i lo tau pa ia mai mamalu o e o lo whaafonga mai te lava le tafal ke lope tina umo le lalolangi. La mātou te talo i e le file muma le lofa o le atua i o tau ainga i le vau mātua le tina malana tāne pio na whai mai le fiong pa ia le atua le na whai tauina e whaatua tua le loto o lana tāne i a te e tūla i mai o na whanau ma whaafetai i a te i a aisea wa o ia o le tina o lo o hatangi ai le lofa o le atua ma i whaatau waa le la le lei a le tina e matau i le atua, maava i le atua, pe ona fonga ina atu e tina nei, o upu whaala ai au, o upu fonga ina mai le alofa o le atua, le nganga o le li u sao no atua i tutonu i o tātou ai o whamanuia le atua, i a inga uma, i tina, whapena fo i matama, ai ona o le vaiaso o le lotu o tina,
Whaamanuia tele e kalesia kerisiana uma, ainga o le a poto whailongaina ma le fia. O ha upo le a fulfulaina, ma laungaina, whaamanuia fo e mo le conference le weekend nei, pio na alo tele e kalesia ya te oele, pasta ma se fo e le tina, pa le tui a linet, whaamanuia lava le atua, i ngā luenga le uma o lo tapena ine le nai tu o le tovine, pe lava tātou te iai o tātou uma o awhawhine o le atua, o lo ngā lulue mo le atinae, o le ngā luenga le atua, o tālo whaanga whapitoa, mo le tina matua i atongi pau, o stui sale, ta alonga, ti pesa mano, ato nina, loto mama, ia whapenai, palitua ia filoi auru. Ai lo whaanga ia o auneli tina mo o tau umalanga, o te alofa tele ia te o tau umalanga, tina e tā ua o tau uma peona tā ua ele, tina nei, e tā ua oe le alofa o le atua. Lei se tase stili o nā alofa ia te oe, ia le mawhtanga lilo ma le mawhanawhana, pa mua le atua i mea uma matali tonu wha atua, e mawhaia mea uma i le atua. I wha manuia lava le atua, le neva ia samana tua piki au tau mea alofa, we u whamanuia ina i tonu o tātou wala leo, whamanuia tele lava le atua i neva isa. Wa upumasane nei Port Kalame, a iei lava se ainga, o se tina o tasi, wa ia aina i le lofa o le atua, o na whi au na avatu nei Port Kalame, ia fo i le vi inga i le atua, ia manatua, o le atua, o le tamaa ia o ainga umalama, whamanuia le aso tina ia te ulua whaletua, ma ia whamanuia fo i le atua, i se tonu e kalesia o lo tautuai. A te tele lava lau tō whātia tia, ia soifua ia ma ia manuia. Tasi limoi votu, amo. In this update, the Prime Minister is hoping to get bipartisan support for banning under-16s from social media. MP Catherine Wedd's putting the Members' Bill proposal into Parliament's biscuit tin, the repository for such bills that are then randomly selected. It follows similar moves in Australia and puts more responsibility on social media companies. Chris Luxon is standing by the fact it's not a government bill. He says it will be great if other parties come on board. We've got a great piece of work here with the Members' Bill. It's a great platform for us to build upon, and we've done the work in the National Party caucus. 3 people are in Christchurch Hospital and another 7 have been treated at the scene of a house fire in Mariho. Emergency services were called to a blaze in the bottom level of a 2-storey house on Warrington Street at 8 a.m. St John says 10 patients were treated, 3 transported to hospital in moderate and serious conditions. A 29-year-old New Zealand motorbike rider has died in an 11-bike crash during a race in England. Father of 2, Shane Richardson, was fatally injured in the British Supersport Championship at the Alton Park track near Liverpool. 21-year-old English rider Owen Jenner also died, and another rider has significant injuries. 5 others were treated for minor injuries on site, including Kiwi Morgan McLaren Wood. The event was cancelled after the first lap crash. Exporters are welcoming New Zealand's deepening trade relationships. The Prime Minister revealed yesterday the first round of in-person negotiations on an Indian comprehensive free trade agreement begins this week. Luxon also pointed at our agreements with Gulf economies and the United Arab Emirates. Export NZ's Josh Tan says it's also great our trade with the EU has grown 28% after 1 year of signing an FTA. The one which is really impressive is machinery exports have doubled under the free trade agreement, and it provided an extra $173 million to the New Zealand economy. Groups protesting the war in Gaza are gathering outside the Metropolitan Museum in New York, where the glitzy annual Met Gala is kicking off. That's news. In sport, the race for Champions League places remains tight in football's Premier League. Nottingham Forest have moved to within 2 points of the top 5 via a 1-1 draw at Crystal Palace. The result leaves Forest at 2 points behind Newcastle and Chelsea with 3 games to play.
A bleak outing for the New Zealand development team on their cricket tour of Bangladesh. They've been skittled for 147 in 34.3 overs by the visitors in their opening list day match at Sylhet. 4 of the top 5 batsmen scored no runs between them from 23 balls. Dean Foxcroft top scored with 72 from 64 balls, batting at number 8. Bangladesh won by 7 wickets with 22.4 overs to spare. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Radio Samoa, tasilima ibatulu, amo. Radio Samoa, tasilima ibatulu, amo.
te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai i le Shine Dental. Ai inga whaapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quote i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road Manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. E toa tele fafine e a mio le leila tō. A oe, ua fasilisili oe ai lato uma. Le whana oe, ua lata mai le aso whapitoa o tina. O le aso mea lofa mo lo tina. E le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina. O le pae ma le auli o se a inga. E sili lona tau i penina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga. E sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua i le tupulanga. Ia 2 minute le umi o na lafo mai lea i le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le se i le aso iwa o me i le afo le sfulua. O le a maua isi mea lofa fatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei lo le awanoa, awa e te fatsu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Dai bele wate le os futbol ono minuto te nei le tula sumal tasi fa fonga tatu wa tino ul tatu poklame per fa so al tau nei to te palainga. Ta ua i le poklame mo tatu ya pe on fa fonga mai il tatu poklame le fatua ya eti ya malitatu poklame ta ua le nei va yaso ta pena la sautina ta si e maniso fatua la finga luenga le tua ya le fu na mo mai ya no le fatua ya line ya ma la unanga foi mo tua ya niso fatua penana mo le avano fa so u poleli fa taile tua ava no le au mau ava no fa penana fa so ma ye ia lana u fainga luenga ile a nga tina o le vainga ta u no fa ngolongo le ta ya nei le fa so fa tua mo tato o le tina ta talo me ta o le tina ta talo pa ila mo mo manga yo tina e ta talo e si le manuio le ainga e ta talo tina ala tayau tatalu o le audi tatalu o le po tatalu te mi uma lona winga ta ua tele le faso mo tatou le nei vaiaso ia ve tatou ni tina tatalu tono lu ainga o ha me tupu o ha fa lave o ha to fonga o ha fa songa ele tupu lo ni fa fitau li mani me le nei olanga ona hoso lola iro tina o le lopo fe a ai ai a ho mai fa tau li mo fainga tai tono la inga o me tupu le olanga i vau fanau a ho mai me fa pena ai tu mauli tina o yor tina talo e le te tai ona o so solo wa fo ila boilo e le tu wife so sali mi sa tama le tu wife so sali mal tamale a inga ia o tina talo ma le fa so a nga tele mo tato malava Wadi avia tato tina na fiala e ata talo lunga Facebook. E vai a quai fo. Ka fula ko ka ofiso nga fai kai. O le si kinga ngala e a misit kakalo aya nga isa o lunga Facebook. Fisi fa mai ele foi ka vai aku amu ma si pikore. Ya le mu lo woso lunga Facebook. Ese le baga yo le lui tau mo tatou e nga uma mo kako mo tina talo tamata talo tupulanga talavou o le kewisiano e ala na malo se kewisiano o le talo yoi mo na tina la ia le na malo tatou po kala me lita ya o Manila fiu ia ma Veronica Kaino la wana le ua malo le tatou po kala me lita ya le asautina ia se aso nei va yaso na lo sumailia po taiao so lulu taiao so tofi ia va ile la varkai na sumailo la ia le va tu ia lo fa ilonga lenta pena ina tatu po kala te palainga
Ia e whaatau i se puti la tau malea sao tama, o i mala sao tina, ia malo lava, malo fo i le whaafonga mai le tātou po kalame le tai au, ia au wha malo sina mo tātou tina. Se o te patu lava le si pito le o tātou masini, o le iwa iena i wha ringai o taunu mai. Awane ngalo le lominga le tātou tusi o le tātou tusi lo so ngā, wata se mal tātou lominga le wa filifili, ma wai te le o wharupanga sa mo i sifo tutui la wa manua, o niso tala tu o le tātou watu nuu, o alanga o po matafa i o ia matai, o le whaingo wha lave lave, o whai poiponga, o mari o ka o kai, so se wha lave lave. Ai wade mana ia, tā ua ia, o lo i ele o ngangana tātou, e tu tono tātou tusine e lua, fitu se furu tā la. Nā o le fitu se furu tā la, ai avatu i ato e te whaita waile o langa atoa, maua e fo i leo sina whaasiri ngā malosi masuaswani ato e tā penanga o launga e masel ngana tātou. O le telefoni la te walau mai ai, walau mai le luano lua tasilima vitolu. Luano lua tasilima vitolu, ia po o le tātou tuatusi leo le tolu pātolu ono Hopewell Avenue ne i Manukau. O lo i aile vai aso le nei o lo tapena le tauvanga la le mo tātou tina, o le tauvanga le nei mo tātou, tauvanga le Radio Samoa. O le tauvanga la nei, mo le nei tausanga, e whapea, e sao le lei o e mam. E sao le lei o e mam. Tamaiti, ia po e mailola se vilo a se utina po mam. Ia a o ia fautua i le tupulanga, po le foi fautua ti ate utolu whanau. O le tau whaafai ngofi atu, o le vilo la mam. O lai pue, o lai fautu hatu i ate o i tono lu hainga, i ate utotu pulanga ma utotu whanau, whaapea la. O fautuanga i mawhai o na whaapea. Whaamoamua le atua i so se mea e te whaia, lua, i a maupea le ava, le ava ma le whaalalo i so se tangata. Aua e te nau tele i lau telefoni, whai ma whaamalo lolo ma whau, o ka se maa ngai o whaukuanga, to anga te talo, e fua i maile poto i ate oi. Po le alava le fautuanga, po le ote a mam, e sau maile alofa, male nau ia e manuia. Vaenga la i o leu avatu ali tatu po kalame. O lolo winga, pu ele leia la se ata le ale lomtua. Ia 2 minute le umi, o na lafo mailo le ile radiosamoa.co.nz /mama. O le awhaia le se i le asuiva, o me i le awhats fumalua, i le uli pokalame a whangamua, ia o le amuai ia nei mea alofa mo tina o le ainga. Ua tatala nei la le awanoa, aua e te whatuai, ia manu ia tere la sao tina, mo tina umalava laulangi. O le tatu tau vangala na le ua watu, o upu ia ngā fui ke i lo le leia le whaingo le o ke lo makua, ia o kou whangau, ia whaamuamua le i taimi uma. Kau ku le whaiso o kou kerefongi, kou o kou la lafi le poku, whai kou kerefongi. Se i kau ahoko e mamoe le lei ma whai mea aonga, vai o ke lo makua. O ke lo makua. Ia ku mahu o tou siap whanau. Ile mete o te whaaloalo iso si tangata. Awa ti nau tele lau telefongi. Ia mai ko angai kakalo. Mai ko angar kakalo mal bianga e sawe fa yakka ko lo kula fiafia ke kakalo a e ka ngulu mai. Pai vale fa ngol o ke lo makua. O ke so ar ko kama fa yakko mo ka ngulu e mo. Wai fa penga o ke lo makua. E ala rua ke fa sanga sanga masiko ingala le. Ya o haunga o le lo makua le sa. Luas betul minta tele jula sematasi. Tapi ada fia la sao tina mal nei tau sanga mal nei vayaso. Ka ko le fia. Ma wale aka. Ko se so nga ma fau ke le ngi alo fai. Ko ko mo walunga eses. O lo wala fai le tele o aso. Tingale mativa malele tangolima. Ayatia e alo ainga. Mama tele lauba ai. Se manuia te mawamai. Now male alofa. Ya awane yo wola polonga. Tina ua sili lola lalei. Fungala au oi fai mo usei. Silly love, tau nai love.
ai te te ataua I le finangalo o le atua E sili alo taua E ofo le loto I lau tau singa Mai le matua e o oile lo na iwa O manu I nei ua sapi yangi Mama ona oe se whaafetani Talusia ia umi Aso o lo soi fua Mafuta I le tama Whaafetai mo lau tautua Tina ua sili lo la le lei Fungala au oi whai mo usei E sili lo tau nai lo penina E tau ngata e lea whangina O le pese fau oe o lo uanganga Le sau malu e wha ma whana whana A whai ai te ataua I le finangalo o le atua E sili alo taua E hui ina lasi le o langa nei Ai le mawhai o na sui ai lo la le lei Ngala au o e whai mo usei E sili lo tau nai lo penina E tau ngata e lea whangina O le pese fau oe o lo uanganga E sau malu e wha ma whana whana A whai ai te ataua I le finangalo o le atua E sili alo taua Ngala au oi whai mo usei E sili lo tau nai lo penina E tau ngata e lea whangina O le pese fau oe o lo uanganga E sau malu e wha ma whana whana A whai ai te ataua I le finangalo o le atua E sili alo taua E oe Pena nai mal tātou whawhia veanga e walo whatu ai mo tina uma lava nei tai ao Tina alo whianga i tūta mga luenga Tina alo mafuta bai mauta malawa Tina alo whata o toli ngā se ngāsa le tino Pe lava nai mafuta bai lungal po kalama le whiwhia mai a walo whatu mo auto manuia tēra lewa iaso Alo whatu fo ina i tama Alo whatu mo leuso ia suru tasi lea tama e se le wha maoni le tina Le ale taimi ale whinga luenga e alua whinga luenga Le angol tina e pele le loto mo le anganga Yo boila so ya tango le pule le Island Style Papa Q Mo mori tamai tau la mua iso se mea Ai maanga ia foi la le vai ia solo ia fa pe a se ava no foi le tilu no fo no foi lunga le lau O mana tu ale fa malo si le mo oe Lea olo o vi ia le tama ia si ana pele
O tau mawhai e tue tau sa ili mad po kalamena le lei mo o e langa tāua mo le vai aso tina. Nai wha leo le whalitua ia se unga ngongo. O le tango le tamai wha vi isi o na to lua. E le wha pia whangale wa le ai. Langa i te mi tātu te mai. E se le manga yo ai. E se le. A le tāua po kalamena te nofo ma e wa aiso to lua lunga le lau. Te lua a ai. E se lula le lei. Ko sa pe va ia ku amaka nga sui fori nga fu ile le mare kaimi ko alua fekau ia. Ia mare kaimi nge walo ngofo yo fast food ka usanga po limas food tausa. Wa ve akola wa sui fori nga lo makua. Ai awari tu ai lo tango pe fa vi. Yo fai ese lo la le. Ia pe ke fai o o la penina. O e fai a mesili to tono le ta aing. Wa pei o se fungala au mantala i lungo le laulau. E pua ina mai ai le tele o whamanianga. Ai mai so o lau fautua i lungo lo ma faufau. Wa mai le manga ia ke leo. I ka mai wha vi e sau pele. O te tausi i anto oe malo uloto antoa. O lo ufatu lea malo uola lea. Ina ia e ola hai wa e mautinoa. Bye bye ya. Vai ku sai ke kanga fa vivi. Kanga fa ngi kala ke duai o loa lofa ele uma. Ia fa pel tama u fa ilangi fo la ngatina o le sitina. Anga iro nga kanga kau runga le wol le fare. Ko mai lalo. Ta ku le dunga le laulau kalango ile aka. Awai kalangoa ku lunga ka wale ma fa ilavan ka kari o loi maka ku lunga fa ola ka vale lo fa ngua. Abele aka ko fa pipi ide leile aka fa ngua kamu. Kalangoa fa ngua. Usa pe kimu pe malulu pulu ye olo palankeke. Momole alofa ele uma. Afai ai te atau. Mole alofa ele uma. Ile finanga lo ole atua. Ngofo mai kangi mai mafo fa. Kalo fai sia koko. Kalo fai sia koko. E hui ina la sile. Au bala ye ko sa uri fali. Ya ai mo tato yo lo soifu mai atina. Ngofo anu kalkalongo le laulau. Kurungar kama pala kar kipoki. Ke idin lo makbuan aku ngawa mari kipoki. Fai mari kofi. Aku ngalo makua ai. Tidik. Wa mari toast. Wa aku langai falawa se dua kokom. Rengalu ngal tamalo fa tinol ni vayaso. Ya, kuwa ko mal polo kapaka. Wale au nga. Afai ai te ataua. Ai pai dole lo matua lo iputile nai fa mafana lo fatule nei malulu. Taua. Ola toast le wa ka okore paka ilunga. Ole ngole paka ole anchor. Ole au kangu ngi fa lo ma fo. Ya, e vai vanga mo tatu watu nu le nei oli ai wani ngali ya toe. A fa pe ele ko fo le makua le mo o tara vai ka ko papa ki le foi le asko ngai. Asko ngai la vakula lo makua ko fo le mo o tara nga kari kongu lo la ia. Na o tara mo ile ala nga mo ai se di ponga ivi. E se fo ile ko nga so si so kai le mo o tara. A vakula makua e kele ko inga ku kama kuwa inga skaidi aire mo le mo o tara. Si va venga wale si fa vivianga mo tato to luas fu fitu bilita talo le tula se fu mole lua. Alo fa to mo so si ato le pai. Le uso ya au pepe tala ilene lo afionga ya pese tam lo usa tia kitiona. Kalo fa wale le lengi nga ruenga le mafa fa wola. Wangi me alo fa mo naitina. Awale to pe yo se humano. Ya, te mangu ali se lengi.
Ate au maya o upu o leola e malo si ale ainga o o e tina le sui va aia o le atua sina o nei o pa ai longai le aso pa apito mo o elena e pa amana tuai e sili sili o lea uma Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina usamoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina usamoa So pa apitoa Naitina oi mauta ngase Matutonu o aina Galo pale tua Ia mawa lo so iua Sina po I o mapatia I maputanga o vala vala Alofa anga esilo na momoli mo o Elena Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina usamoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina usamoa Sina wasili oi Ote alofa yate oi Mai leta ele Olo ulo toe Olo uola oi Olo upatu oi Sina uma Osamoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina usamoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina usamoa Sina wasili oi Ote alofa yate oi Mai leta ele Olo ulo toe Olo uola oi Olo upatu oi Sina uma Osamoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina usamoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina usamoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina usamoa Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe I laungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame le leimo oe, talo whala. Tuisa e peru e leimo alo na whai upe lima. E ui lava ina o ia o le alo a o mea sa pōpua ngā te ai o ia. Na haoa o ina ai o ia usi tai. Tuisa e peru o Yesu na haoa o ina, ia usi tai I ona pōpua ngā te umma. O le upo I le ngangana e lini o le ustai o le obedient. O le hopa kohe, e moa mai upo e lua o le hopo o lalo, a kuo o le whaalongo.
Lo winga fati no ole pito i lalo po ole vaenga mau lalo e whaalongo ai. Ole ustai o Yesu na o wina i a ustai. Ai sea, o Yesu e iai le poto uma i le lalo langi ma le langi. Ai ole winga le au mai e le e pero. Ole ata tu sia mai. Ona ole ngaluenga ma le anganga ma le mafafau ke riso. Na alu ese mai ilona nofo ali. Le loto ma le anganga maulalo. Ma le ustai. Lona nofo ali tupu ma le mamalu na alu ese mai. Ina ia iai le lalo langi yang sala. Pei ona soifua mai le whano manu. Soifua mai i le ainga maulalo. Nofo ma milo fatasi ma tangata anga sala. Ino sia maulangia. Ta wemu iai tangata. Te e ona lava tangata yutaya. Whamata i whaingo fia i tupu. Mali i o le nei lalo langi. Ona lato ese mai o lato nofo ali. Mo lato tūlanga maulolonga. Ina ia fata i masawa vali fatasi. Ile maulalo o le olanga. Na ola e fa ola. O le nei le moni ma le fa maoni. O le usta i o Yesu ke riso i ona pua ngati a uma. Mai lofa i ate oe. Ma ina ia fa a toa ina ai ma a be Yesu ma tupunga o le fa oltanga. O le ola e fa vau a mene Yesu. Ia usta i loa tatou. Usita i a Yesu. O amanatua. Ele lei moe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lanolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Sakayo, Mahabea Yesu Mahana Mano, Ea Soko Ilea, Naia Petala Ia Ipapea. Sakayo Mabe Boya Ilalo, Oteia Ilopale Ilegeaso, Mahabeta Yesu Etali Ilo Manao. Yesu malana bala aulia Wapa aula lona ainga ia teia Nana ua ua tupa tupa inga Itai paile tu ainga Wa oli oli tele lona ola nga wasuia inga Fatima po sakayo Wahabea Yesu mana mano Ea soko ilea Na ia petala ia ipapea Saka yoba epo ia igano O te ia ilopale ile ne aso Pa apeta
peta Yesua etali ilo manao Fatima po osakayo Ua apea Yesu mana mano Ea soko inea Na ia petala ia ipa apea Sakayo wabeipo ia ingalo O te ia ilo pale ile ne aso Apeta Yesua etali ilo manao Apeta Yesua etali ilo manao Ya, leo se selenga ma fafifianga mo tantou pese ya sa kayo fa mai atua le tatu pokalame le mo oil nei ya so lu le so no nei ya fa tai le tua mo le ya no e ti fa fonga mo fa ngolongo ai pokalame le mo oil upo le tua folo e la una le sunga ya pasta so le longo yo sua fa tai ma vi le tai po tali no nei pokalame to no lo mo to lo lawa lo fa finga wenga to no lo ta val fi lava Fiana e mau mata tu pokala milita yao pa te tele le mafta mai pa malo tu diso tatu wo pa anga le lunga tatu Facebook milita yao Fia lava na te fata si mai fa talo fatu pokala me ya tau malo lava fa malos malo fo no sai ya fa vianga pokala me tu na tu ya oi ina ia mafai on of so swani mtai to weina yo tute mo faiva masani pe ona e ngaluea i le aso maleaso fa malo atu le una mal tu le tatu company le Primary Finance Steve my friends fa taile maftamai i lunga le tatu tautua ma hua to tele ni so tatu ai ngale malanga mai sa moa pa talo fa atu ai le tatu pokala me naitina o naitama o le to telo tatu malanga mai ona o leu te maua fa pea o niso i lato na malanga mai e momoli mai ana ia lato tua a po o naita mama na tina o fa manu ia ina le sit seni foi la ese le manga ia a fa tai le tu ia vanoa ia aton o vanoa fo ia le na fina wina e mafai ona mawaina ia vanoa mo na tangata matu tu e malanga mai ai fa fa ngofia na fa sia ki fo mai o niso i lato wa tai fitu lima tai fitu valu anga ilunga ala lava la e mo la to malos o niso mantu o tai vals furu tau sanga o tai valu tolu valu lima a ese le malolosi ai ese le mana yo le vai ngai fa so fu lato o le tatalo lava pa taua lato meta o tatalo ma le pipi ileli pa tasi e mfai mai ya o le sta e matu ya sola au fuala ia i tausanga i latou wa matutua la latou seifua nai tamama tina matutua wa tai valu se fulu anga ilunga tatu sile o hangi awala o hangi me kokia o le ke faia ia masako faia ilasu o umbingi kausanga wa keringi tausanga o le tadi ale o latou o matu o le to anga tatalo ia fuala ia fai ana pongi ana tua ai as falaile te lo as falaile tala le se fulu lua le ana pongi o le talo fo ile la to ina ia manu e se le manga fa ta se ile mo le usta ia so la imatua o le ava ilu tamama lu tinai fa leva ina ia so o lo so i fua mo le tanto wola oka se le manga yo lu tau ia mo fa mar au ia mo tato ai ma se tato fa na mu tu pulang tala tato uma Tato ia tawana tatu o le ava o le usta i matua fa leva ina iaso o lo tanto wola. I kei loa unga fongi mo mafau pe au pese ngi pese le kalisia metisima le fakasa. A unga fongi mo mafau lo loto iai le tahua o pese a e kalisia. E fafetai i le atua. I le ngangana ma le tō whama mau, na ave itua a sa latu tu sia nei pese. Ma latu fatina nei pese, pe a fua i tatu tu special teimi nei e kalesia. Ia, whea sa utala le matu e kalesia me tisi, e whakasa, i o katoliko, e kalesia, whawhetai le atua. I le poto ma le mamlama, ma le whau unga na ave itua ane. Na lato tusi ai upo pese.
ia wa te soifua mai mo wala mai wa le vanga iai o mai a soma e ia fina finau o ke ola mai wa ira ngā pese le whakasa o ke ola mai ia uia wa ira si pese le meo kisi la tau pawhetai i le atua a fua la iai e whawhetai i le atua e ese fo i hale wha ngā hino tu ai laso. Na ave ia ia le atua le mea lofa ma le taleni. La tu te tu si ai pese e whai e vi ingo leli. Leo wa tatu whiola ma le temi. Tori. Ngāra kako pe pesea. Ngāra kako pe pesea. E a tatu tā ngofi fo i lai wha winga lo loto po pese na tusia nei tua ai asola. E se le lo loto le tō wha. Na lātou tū si ai upo pese, ma lātou langi ina ma whati nei pese, e se le maanga ia. O le a noa ia, o upo pese, na lātou tū si ai lava i teimi. E te soifua mai ma uola mai. Ua levanga i kuspa ia Samoa. Ta si le vai ngā tātou te tilo i ai. I le whauunga ma le tāleni o le mea alofa o upu o le poto o mea umana tu ele atua. I nai tua a sa latu whaariliu ina ai i ale tuspaia. Nkako whiola mai a whai kauloa a ua levana iai. O le winga lau tala ua toi o i lau tala ina ua umana tua vaenga ia. O le soifua o tangata mātutua lea o lo i le teimine, ta iwa se furu, anga ilunga, baru se furu anga ilunga, fitu se furu anga ilunga. A le latu utala, o le tatalo, ma le usitai ma le awa i mātua. Ka okai. Omi lo latu soifua. A o mātua i tu atu, na latua, tu sia pese, ma latua, whariliwina le tu spaia. E whawhetai i le li, nana tātou whiola mai aka ko pepese lo i upo pese. Ngā kak whiola mea whai kaurukus pa ia. Whawhetai nei tua au whailangi le wholaunga. Na lātou sa ili ma lātou whanono manu, tūli vai i le li. Ia, ngā kako o mai a whaakingolo. E le se ngaruenga keli. E se ale whaamaoni nei tua ai laso. Ia, malo folo na sa ia tātou. Pau wale mea, ia ola fia tātou. Pau angan me sidon tāua. O le tātou ola fia, o la atata mea lesi wha meresi do makua, i ola fia, ma le aka, i ola lesi mea ola fia, e sa o le leia. O ka se kero le ngasu ngei vai kaimi, ngasu waku o, ngasu mai i anga le mau ngasu le ki ofo, ia o ke lo makua, makua au vare ngasu me ko ke ngofo ai, i ale ngasu malu sire. Wa ngasu ngei vai teimi me tutupu, o le ola fia, o le ainga. E o vai tātou o le mautau ave mo le nei tau sanga, focus ai lo ainga. Yoi, anga i tono lo si o manga le tamama le tinama le whanau, manu e me uma. Yoi, fitu minita tala le tula se futbale lua. Pa via mo le tātua, tunu whenga sola i tiu te manga lunga le so, vai si malu lua le tau, o le puru ai o le wharwhenga luenga me wale tāna. A o lolo puru le au ka whanonga fo, ia. E re wama e kurem kuka. Io le alofa, ma te momohi. Aole o ngā te tonu lo whatu, wana o oi. O lau manongi o te mana waina ya souma. A o whalinga e tu mau, mai pea i o uluma. A o lea ua e tu ua o, oia wewa tu ia no whatu. Wa ole ma o tinoa, lo alo fare na wa e loa. E tasi ai a fe, o ole auro, lo tai mane, la upele, sa se ya la foane. Aluma veloma, lau fau.
ngona e o tino ane a whaavava Wa sau tualasi o uma whauwhaunga La upele ane i ano o la polonga A olea wa e tu ua o Oia we tu i ano fatu Wa ole ma o tinoa Lo ua lo fale na wa e loa E tasi ai a fe Oe ole auro lo ta imane La upele sa usese Ya la foane Whaatau po La e manongi o le alofa A soilo uola Te umawi o ulima Masapa sapai Se pese mali e usu E fia A olea wa e tu ua o Oia we tu ia no fatu Wa ole ma o tinoa No ua lo fale na wa e loa E tasi ai a fe Oe ole auro lo ta imane La upele sa usese ia la foane Pawe fianga mea kini fai popo leo toe tolu milio te chalo le chula se futmo le lua. Ia fa bala watu le tato wa tino le anto le na wa hanga ia tu monga luenga la anto le uli. Se pai fo istemi o le fia na. Nei pisi nei va yaso. Al fa manatu pel po kalam le fifia mai mo le malo le tato wa tino hanga ia tu mo fa taunga. Tau tu na ma o le pisi o tono fa loa. Ia ai mai se fo ilunga le an tele va ilu sanga le mo. Ia te tolu ina tato le so sani mai o le nganga le li. Poi tato so se mea tato te yai ma taala ilunga le o tele. Awani fa sama nua tatou se tulon fa fonga tatou watunu yai lava fa lava tupu fa fo sei ai le leia le tatou ma tala tatou felo le asa taiao lunga fo pokalam le fifia mai ma tatou le de Samoa tap mai le to fa ya fonga mua wa le to veino tatou pokalam se pa istemi o le afia na nei fa malo tatou jubla unanga le Island Style Barbecue awani ngali ya oi afia fo le tatou night market i ma Wellington na lo countdown le fia na nei na fu la tau tua ye i le tatu Island Style Barbecue le fia na nei pa ya so a ko ngai o fa ka fa o tina o le ainga o me sidinga ai asi la tatu Island Style Barbecue na nei te mawala i le tatu night market na i ma Wellington i le afia na nei tatu filo le so tayo manuia tele ia le nei afia po le nei fo yauli te tia le tau nei so i fu ma manuia. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Wana ole fetu moana a onga amata po le moana stars ECE le a onga sa moi manrewa. Toa tusi luata sitolu Weymouth Road i tuane ole e kalesia e whakasai Weymouth. Mātou te tautua ma le wha maoni mo le whanau. A wale wha tau waina o le ngana Samoa, anga nuu, wha asino manga, ai maise leo le wha kerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu i tū la e le aise tutongi. Mo le whanau e tolu tausanga manunga atu. Lua sifulu i tū la e le aise tutongi. Mo le whanau e tolu tausanga anga i lalo. E te pena le whetu moana le tia le tai au. Whapea le tia le awauli. Nappies ma wipes e ma wafua. Whafsotai mai loa mo se avanoa o lo walo. I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o.
usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia su taitasi, ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa foi lo tātu o tunu i le nei aso fau, tala taulo ngolongo usi mai alau whaafafonga. O se tina ua fitu se furulua tau sangalo na soi fua wana whaamatala mai. E alai se whailoa inga le asonga fua le nei vai asolo na fefe, a to ai malo na matau. Ina ua whaafua se ona uru fale atu ni leo leo se to lua, e tofu mala au malosi. A o whaile la tu taolonga pinko ma whaalala atu le la au malosi, ma whaatonu uma i la tau sa iai, e puna no uma i lalo. Whaalia lea tina i le telenoanga, sa iai manisi o tina ma la tu whana witi, ma ilo la tu pitonu i le teimi na whaatino ai lea ngā rue ngā malu le malo. Pea na si le fio le pitonu o leo ne, lea nalu i eile o so wha inga leo leo lea fiafi, o lea sa whareide na te nei. Ma o le whale o lea tina o le a le wha ilo ina lo na swafa, na whea i le ngā rue ngā malu le malo. Pea ta ina wha ido e le tina malo na alo teine na tala no mai, e lea ini whala au whaasaina na maua i lo lato whale. Na o la wha ilo foi, na su e foi nisi o whale ma maua i le aisa, wha pea la au whaasaina o le marijuana, ato ai mani la au malosi, oni whana la iti. O leo o whenga i neise ofisa lo ia ma le te pena ina o se tangi a le tina, ma lona a inga whaasanga i le ngā rue ngā leo leo. Ma ua tua i aide le tu ina atu e leo leo se pepa whaatanga, e si la fia i a le tina ma lona a inga, le su e ina o lona whale. E la se le mona o le tina i whake ia fu i le ngā rue ngā leo leo. Oa, o le ala kala sa awa kwa ia u le ilo, mai u le ilo me la pai. Se kai mi mua leo la o langa o bae me whapea. Me o kilo i aka o TV ma. Ai le kwa bae ki mua le iei ni me whapea o kupu kongo. O i makolo koi whale. Ia e whai mai a makeo mai ele kere o seki a ko o loa. Kere ilo pole ala kala la whai ngā kei. O le mea ke o ki whangongo ai o mako la whangau la iki. Pea wako ngei la kupuse mea i se si a pe a whawhiele se pula whika maiki. A su e whonga le ai ma se mea ko kongo mako whale mawa. Ye se whanga re se wape al mea ngā ringa wa koe sa inga a. Wa le inga ka ua kurisi ku o le aisa la mo mai. Ia le la wo so fa en mako whale. Ia wa ko se o lo le fia o leo ia ko ronga feo soi kong. Wa ko fai le ku nga la ko fakingo nga luenga. Ele se manga se kilo a. O leo ko fasi di ma kingangi kilo ko o alu ko me ngai mako fa nga o ele ilo ni mema mako fa nga o mai kau a. Ia o fango nga la le va ia la usan mako lo usan ne di makau sanga. O me ngir ka o ma saungi nga ma kinga e ma ke mai ro wa vili ko le ile ko ma wa ka dia ku ngi le me fe nga ma su me. Ia lo ki lo fa ki o mai la usan ne ia ki ke ia le sa fai. O ke vai ku ngale mo e merka mai ki wo sai le ngupu le solo mo le pusi o venga ngi de ka ai fa pe ngi nga au ka fa ku solo ki lo marka mai ki ia mare me nga pese unga wa fa wa mai o fa ku se le o mga ia ke le erikinga o fa ku va ai fa la ia i me ale ri ngi vai nga fa ki ngo mai ni klesi ia fucking onga le don ki ma pa mai ki a pe me nga fa nga le e la le va ese mama fa mo ko fa nga wo ka mai ki me ko ya ka la na se tu ko le fa i de o le sa ku ba i fa no ia man ko fa ia ole oli in malo o e ka nga la ko lo ka si le va malako i fa o wa ko e ka nga avela ko fa mo fa nga wiki ma ki kilo i o le ki kilo ma ko fa nga wiki ari ku langa nga ko fa kingo ko ele mangbi ele ma ski kilo ia nga nga la fo i ma ko kala wa le pe fe o le fa ko le video nga u ele video ia la fa ngo me le ma se le es ka singa nga mai o ngai loinga o le sa o ma ko la flafonga nga boli si o sistema ko nga fa ya la level a wa ye para menga para se la ko falonga pe anga o se la ko fa nga bla points ye fa nga
Pera sa lang fa longo pe ang song kinga lai ku ye le point se le fanga le mas sim kari mai ia ng fe so me la i sile le fa me capere video fa ku de ai o que de capere ese video lang fa mako o mako evidence le mako case wala la sa me mako maka ko E to lima na tau fia leo les freile na adwaile so fa inga leo ne. Ai o seisi o li poti mo fa ilo ai e to fa ua moli ai. O le isi to tasi o sta mai ta ina to e te tala le po les freile. E le manuia sa i linga se fina ngalo le komisina o leo. Ai o le tau sanga i lua fes fulu lima. Na tu lai mai ei fo i se mata upu fa penei. Na tua i ai fo i le ngā ngā malu o le malo na sa idi ai le fane. Ma le fanua se a inga i tiavi. Le ana fa a upenga ina fo i leo i le fa tinonga o le ngā luenga. O se suenga le official komisina o suru fainga, na faia i lea mata upu na fau tua ina aile mata ngā luenga o leo, e ala i se li poti le tausanga i luafes furfitu. Ina ia fetutu na i le fa tinonga o le lātu ngā luenga, i le teime faia i se o sa fainga i fuala au fasaina, pe te tau na fa o ngani a upenga, po se isi dawa fainga pe a fai o se no fuanga, o loo masalumia, o loo iai mafana witi. O toi nei o ngā ruenga i ave se ai ia taulau a mea mamafa, o le manua o le manawa nui o loo te pena le company o loo te tongi le malo New Zealand, e whaatino, o na mai a leo ngā ruenga uma na taatia i leo le vaa i leo ngā sami, o loo iai nei saute upolu, e tali ai isi fuanga. O whailua lea tūlanga la tamai ngā ruenga ua mai o na ave se ai suau u masaa, ma suau u sai lunga o le manuao, whapea isi o taota mai le manua o lo ngoto ai ngāta i whale i saute o le motua uponu. O leo mai a whoina ave sea a upenga mautu tau, leo utoi au ina atu i New Zealand e peo na whaelo ai, e le ofisa sini o le fitafita o le pui ngā lea malo o Commodore Andrew Brown, hele i se pepa o whaam talanga whala wa i tele. Ua whaelo ai fo i e leo ofisa sini le whaatu maupea o le tapu o le uia lea, o le 2 kilomita whaata amile o le o ngā sami, o lo ngoto ai le manuao, au talia nisi feuta na inga le vao le malo New Zealand ma Samoa. O savaria nei le fitu masina, talu mai o ke topo le tausanga umawai, na tūlai mai ei se wha le tonu i lea manuao New Zealand, ma ngoto ai o ngā sami o le tātou kutino. Wa atoa nei le masina talu na tuli le wha salanga wha whale pui, e fitu masina mawai aso e lua o se ali i tolus furu whātau sanga le matua, sanga lua o se ave ta vale la ititi la upasese po o se ave taxi. O le na fia sai le vasenga tau sanga valu, i se aonga tūlanga lua se ka le sia na o ngai. I wha maunga leo lo ta uai o le fale taxi sanga lua e le ua no fosala, e le mamau ma le fale o lo o se supermarketi, sa wha ngai o ia se tina, o lana tamatene na fia mamori ai le ave ta vale la ititi la upasese, le soli tu la fono o le wha o lima matanga. O le na afia, e sfutolu tau sanga le matua, i le teimi na tupuai le soli tu la fono, le ana tula i mai le aso sfutasi o me, o le tau sanga ua mawai. Sa i oi le ua molia le soli tu la fono, o sona le lea le sila le whaam sinonga, a ua le tu la i ai le na afia, e toi whaam matala le ngai o inga na whaatino i ate ia. Ai o seisi mata upu tau whaam sinonga i le lava i tu ainga o soli tu la fono, wa whaasala tupe eise ali i tala vaudua sa furumona tupu tau sanga le matua. Ma le tuutuunga a le tutongia le 5 se lau tā lao le tu au wha inga o lana sala, e 5 masina e nofo sala ai le whale pui. O le na molia le nei mata upu tau whaam sinonga, sanga lua i se whale o loa supermarketi, le whama tio. Ai o se tina sanga lua ai le company, na afia i lea solitula fono. Po le manuia le tau mawhainga le aula kapita i to fitu a Samoa, i le sa ilinga o so na avanoa e toi urufa le atuai le taamino sanga au tua le rolangi, le alo ta alo ai au malolosi pito ilunga, ina ua malolo i lana ta longa masia mani le aso muli o le taamino sanga i Los Angeles i Amerika, i le wha iunga o le va yaso. E tolus futasi ai o sia mani ai le i tau ai le aula kapia le atano. Na manu malo le tatu au le ta longa mua ma Kenya, ai malolo le taalonga ma Amerika, na toi maua le avanoa o Samoa manu malo ai, i le taalonga ma Portugal po Portugal, ai na wha amo ai sia mani. O wharia i li poti mai le pūlenga le rakapiri le lulangi, o suinga fau o whatu langa i nei le taamino sanga rakapiri i to fitu,
Mo atu nu uma, o le ato e sa idi ai se isi avanoa au o le manui e pei o Samoa. O le vaenga lua po o le Division 2, o sao whanga atu ne iei au o tama i mai atu nu o e pei o Brazil, Saina, Kenya, ma Sepania. Au le vaenga o li o sao atu ai atu nu e pei o Uruguay, Amerika, Kenya, ma Siamani. O Samoa le ato e amata atu le na tau mwhainga, i ta minusanga sa idi avanoa, ma to e tau mwhai ei pe maua so na avanoa le Division 2, leo wa wha manui nai nisi o au na lato tau sini o, i le ta minusanga sa whaia i Los Angeles. Tala i o le na yaso, soifua.